Muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena tadi terlambat. Saya salah jadwal karena saya kira besok. Ternyata jadwal saya besok di Enrekang. Jadi berkutukan nanti mengaji tadi baru jalan, jadi alhamdulillah masih bisa dapat. Maki angka kalimat si mata ibaca narekoto masempajang utamanya di doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati, jadi rosam pajange, wa nusuki, dan ibadahku. Jadi leng itu ibadah, leng sempajang. Maka de inna sholati sempajang, ya maka de wa nusuki berarti ibadah. Iya rosam pajangi ibadah mato, tapi ibadah khusus. Jadi angka memato khusus kosam pajang, dia adalah ibadah yang diatur. Ya meko maka de wa nusuki berarti pakasiwiang agi-agi. Yang penting landasan untuk mendapatkan pahala keridhaan Allah. Jadi riasannya ibadah pak sininna anu ipasandre eloko decenge untuk malolonga pakasiwen sabab pamalataan. Tapi mesti ro agaga ijamai anu de nalarang ni agamata. Yana riasa wa nusuki. Jadi aja tak dia sengin nusuk masampaja patawe masih kiri patawe tidak. Jadi sininna jama-jamang nilai sandarkan niloko sininna untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah. Yana riasa nusuk. Maegah mak galum, mak dara, dangkang, itu semua adalah ibadah nusuk. Nasabah untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajak tak kadaya paniasan ibadah nare koto masampajang de. Ya paniasan ibadah koto masikiri tidak. Jadi namuya ro agi jama-jamat tak. Jadi pakantoro pekerjaan cama kepala desa lurah bupati kepala dinas semua. Jadi ia ro jama-jamangnya ro disandarkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu ampai nalarang ni agama kita memaksakan untuk mengambil satu jabatan. Termasuk maka dah sobo menyobo untuk satu jabatan itu tidak boleh. Jadi dia nawat ding mancaji harangi pamulan nah. Ini yang jadi masalah dari kongka gaga masalah pamulan nah. Jadi namo tu galungi nareko
iya ro galunge yala na sabai sitai mi tawe darak makoto dangkangi na ikalasya tawe semua itu menjadi haram. Jadi ajak tercapai makada pamulan nami sampai akhir itu masolani. Jadi harta itu memang harus bersih, jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi selamat. Nasaba namo ipigo ya ro jama-jamangnya deto na taman nusuk nareko masalami mengipamulan na. Misalnya galung na tawayalah. Napa iuma dia nancaji nusuk itu nancaji ibadah nasaba masalai sumberna makiro namo di makadaki aja tak kada ya sumbangan lagi di enareko di macarepa polena anu harap polenganna tatai macarepa denule mapacing ena tu nakada guruta pade akale barakan na nareko anu hara ya sumbangan pade nareko tau agasanaro tau melo pacingi alena tapi dio iwe macarepa cemei mandi dengan air kotor makiro nabi saya alena nasi bawa anu macarepa jadi dia dulu pacingi makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu jadi aku makanja ipamulana napewa dimancaji ibadah lamonri tapi ya ko masolang ipamulana namo ibadah capak na tatati masalah aja na tumabela mala dasar wa jujui lagi ipakewe masampajan nareko anu harap polena maka dia akan menjadi dosa itu bahaya jadi aja tak kada makasiwen ni rote makanja ni de termasuk di cale makokoy aja tak ada masjidak kairo belum tentu dek dong kena sogong aja to tak ada masogoy belum tentu to wadi janji masjidak kami makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat si bawa dasar awalnya ku pamulan na masalah lah tu capana iya kok kecuali dinisang itawe kada gaga hukum kan na yoko agama to ko dinisang itawe iya ko anu harap pa iya ko anu harang istilahnya na dinisang makada harang dia akan nakilalang asaba iya to siya ro kalabihan no ko agama ya dampangang itaw de enisangi narekuya ro anu masalah dia betongan ada di sengele nak kada anu salah JPU Jamaiwe tapi selama disengi itu mas menjadi pertanggungjawaban. Ini makanya wasiat kami ya tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjagi dari awalnya harus makanja. Aja na to HP na itu iya ko barat na balik contoh. Tau minau HP napake mangaji tigre tau minau HP napake mangaji ya ro mangaji ka jama-jama makanja tapi ro HP ninau gitu kan masalah ni lo namanya kamatu na kanay padang kagaba matimba-timba na masalah batin na matimbang na paya rumatu asele na nasidakan epeko ni anu masalah ya itu bahayanya Pak jadi makanya maka itu pandita jagaiwi harang itu ang kedua ada haram lisatiha bendanya ang ketu haram ligairiha prosesnya jadi tania bendana haram prosesnya ya ku bendana ya magampai tanrai bangkai anjing darah itu menjadi haram bendanya betongan na satna memang to haram tapi ya kuligairiha prosesna halal memang tapi carana polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram itu yang banyak ya ko haram lizatiha magampan na hindari tawe tapi ya ko haram ligairiha marjing
nasaba ipite to ngapa. Na iya ko bicara agama Pak, namo waram parade ni sakaki macare pa to menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan, maka dah ajak kamanaha asosoki maka siwyang ya saniro alewe lolongang dece padahal sia-sia ko sermonrena po Allah Ta'ala degaga nilai na. Jadi namoce de mi kupak kalarapangan namoce de mi ibadah na rekoman nasamu ya makanja insyaallah mabarakat. Pokok itu nama rajing terima Pak Dongeng mungkin karena makan makanan haram atau nasabak perut jaro jama-jamangnya anu masalah. Termasuk pegawai yero masuk ni mahkamah ni na pertama, oh itu juga masalah itu. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati atutu ngasibawa amatengan maka daki lillahi rabbil alamin. Jadi melomanang ipangulo loko ripong Allah Ta'ala. Jadi atas dasarna pong Allah Ta'ala ya. Jadi iya roja majamangi ijamae yare gasinin na agagay ipamulaye mesti sitongan na makibuaki MOU loko pong Allah Ta'ala dengan doa. Ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah maka daka ya kung kaaga melo tapamulay tapasanre loko meman ni pong Allah Ta'ala. Tapasanre loko meman ni pong Allah Ta'ala. Aki buah meman ni perjanjian si pong Allah Ta'ala. Misalnya Pak Dara meloki mata na bodong. Aki buah meman ni perjanjian ngokilo na pong Allah Ta'ala. Maka dahil po tapas salamaka nga iya nawat ding udupa nang kawat ding upake masidaka itu kita pas salamaka nga po engkaro bijak ko masikole nawat di kami pulok ko dali halalam nawat di nang kanapake anawi bijak ko masikola aki buah memang ni perjanjian si bapong Allah Ta'ala itu dia aja di tanah bawang hanya tu makan bijak kay balu-balu itu kemajaran ngarisan kena kundruh itu jadi mesti itu ini Pak Galungnya makoto akibat ki MOU masa iya nandre balau namo nandre balau itu napurai nanya tu balau kan sipak nami maka sholat tu iya kui podanya kupong Allah Ta'ala kada aja musolanya tu kejanci nasi bawa iya magan itu makirong hukum itu pamulan na yung Pak Dongeng hukum pamulan na jadi ya ko bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pasak balik ko pak balik ki ko meki la pasak balik akibu memang ni perjanjian Pak Darak ladange akibu memang ni tapi aja niyan lupai komen rei nak kena mundri apa sih? Janji tak dalam ripeca. Makanya makwa, ya betul nama tanah kekanja dona. Jadi itu kuncinya. Jadi akibat perjanjian. Oke Allah nabong Allah Ta'ala. Namo sitongan na ibadah itu. Iya to napake tau pandrita nang kakomelo imas sampaja maka ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi. Jadi biasa kotomelo masampaja na to tato na ko patareka to. Yan to nabaca ilahi anta maksudi idi po wakatay. Nandidaga tau ya ko masampaja nite manasapong Allah Ta'ala na katay tapi magi untuk mapatuju. Maka dia sampajangnya ujama idi bipawah katai waridaka anta matlubi pamaseta mi pun malah anda uharapkan. Jadi apa tanya surga tanya pahala ina tunakana pamaseta nasabaya ko pamase dega pagangkana ya ko apalangangka na maka da nabi tadiga tau tama surga nasaba apalan na do
Jadi aja na pahala talalu. Kotomelo malalu ko to bicara hakiki. Na sabaya tu situ nga na pahala motivasi. Pada kung kaanana makadalono masikola walit ko di. Asikola ko lihat ko sa peda. Lono masikola walit ko motoro. Ato ya ko rin kisi di ko matu walit ko sa peda. Motivasi niya to. Tanya situ kan na to rin kisi di malah naiharapkan melomi ko bacay. Tawakiro. Jadi pada pengalatala na janji ki pahala. Makanya kumat berjama 27 daraja. Iya pahala na sampajangnya makoy motivasi na ningi pengalatala supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Pamega tau ko deni janji makutu. Padahal nabita makada degaga tau tama suruga na saba amalan na degaga. Inatan niya pamasena pengalatala di mo salamat. Apa iya ko amala ni melo itimba pak dewan. Capuni. Gitu kare. Kumi pasti sele. Nasusui pake, jadi tiga jantung he. Nasusui pake. Jadi ini ikui baca tu ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Nasabak memang pamaseh. Betongan na pamaseh tapi pemalada uharapkan. Na iya ko sampajan na niya masina salamakan na itu. Jadi aja nama kada pahala malada ilalung de. Yan na tunakada to pandita. Minimal angka ibadah mo pigaw, tanya pahala mo lalong. Minimal, nari ko malalu pahala kipale ko, tingkatan na yung mengajar pahala. Minimal angka bakasiwe mo jama, di mo isangya palanda. Ayan na ito nang kataw pandita, makire ko masikiri ko, aja mo gangkay. Istilahnya, sikiri ang bacawani, aja mo bilang, makadasi ko Pak itu kamu bilang maka ada sisa bu debat tuh pak me cedemo pa apa angka dosa bu ya aku maka aku tal dosa bu mega de kamu patu patasa bu mega yo poko de mau bilang maka ada sia gani mega nih oh de misang itu kada sia gani jumlana ya natu nak kada ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira ya sini nato matapa ya ringar ko sikiri kolori Allah taala zikran katsira dengan sikir yang banyak. Dena kada Allah Ta'ala baca ke sisamu. Dena kada baca ke 500. De sikir yang banyak. Pagpigay ba ni? Aja na tabilangi. Kecuali yang sudah sholat. Berarti masampaya itu subhanallah katalu-puluh bilang. Sebab memang mukayat istilahnya. Anu purna patentu jumlana nabita. Iya ro sikiri dena tambahi dena kurangi. Sekumetiro. Pada kutuma nomor HP aja ditambah aja dikurangi. Ko nomor HP ilau tu maka mereka tambah isi di tanda tu ya 7. Mereka makiro atau maka mereka kurangi isi di tanda tu. Ya tu sampai sikiri angka tu sikiri tertentu jumlahnya maka dah seko ibaca. Tapi ya kutuma nanuhan desa Pak Bu desa wala nasara. Buka-buka kita hadesa iya wite koki hadesa iya nang kasikiri maka da telu pitu telu pulo telu 40 sidi pitu pulo pitu asera pulo nasera siratu hadesa mo pa yun iya ni ko makadani 5 sabbu tanya na hadesa amalah tau pandrita mani. Jadi yan ang kanamah kada baca akap itu sabbu berarti amalan itu. Biasa tau pandrite bacay akaseko ro na panalulong barakana sehingga napak gurungan yoko santrin na. Ayan na riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Mega makoro yan na to na mega tau din na mega jamay makiro makada. Baca bismillahirrahmanirrahim akka sisabu ay mega de na baca nasa degaga desa na ito degaga desa na yan namo komelo ki angka kauruntu ro makada ibaca ko tomelo milodonga ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera
setiap kita mau berdoa. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim angka 10 sera setiap kita mau berdoa. Itu supaya doanya mustajabah. Ke 10 sera, magi na 10 sera. Nasaba hurufu na bismillah 10 sera. Jadi dibaca sesuai jumlahnya. Onron na wita na paguro nga ulama-ulama yang konsen di bidang hikmah itu, iya ko tumelo ipake makmura-mura. Pake ki uwe barak. Katome waru-waru nga uwe ni buray. Ibaca Bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo. Napay baca dong. Iya. Termasuk kung kanana. Kumelo ki dong ini. Ya katani sarakna. Atau ulun na napay warung. Tapi dini warung bawang. Baca jolo ya Bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera. Napay baca. Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil. Ya Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil. Apa lagi? Allahumma yufaqihu fiddin. Put talingi apahan rilalanda agama. Jadi itu yang didoakan kalau anak-anak. Iya, kau masih sekolah ya nak, ta masih sekolah, ta dongi. Apa ya tuh Pak dongengnya energi. Kau Pak dongat tuh energi. Ya sange energi pada ko HP lai cas. De tu nalan suti tak kegunana de. Meta tu prosesna. Pada ko to macas HP, de tu napita makada lama prosesnya itu. Metta matu to ditadongi napa membekas itu. Aja tadongi kada cicem nih de makoli-koli pa. Iya namanya tinro nata kona anak bicu mo pa umur 7 tahun pura ki masampayang tasuro na jama ki tapak guri nabawi limat tanape sapu-sapu sara na napay baca yaro. Baca Bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera. Napay baca Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil. Napay waru-waru sarana. Tapi aja ni waru bawang akada pule lalang niyalah. Napasa batengnya nasa tau pandrita yala. Irode natapangala ko iya barungan. Nah itu. Pak namo tu mak barunge de to nasambara mak barung. Iya itu. Jadi maka itu pandrite napas iya rong kamatutu pole lalang itu yalah. Maka itu pandrite 2 jari ya se na pusi yon roy maling kato 2 jari ya wana pusi non roy maling. Nak barungan. Ya nanti baca Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil. Insyaallah lay mudahkan ya tu nana untuk diberikan ilmu agama. Siba apahangan rilalana agama. Iya. Jadi magampa mapahang apa kami itu anak maka kun rumah pahang. Katalunya aja ipak guru tulimangan ngamopi. Kami itu. Jadi itu untuk dimudahkan. Iya. Namun ini saya itu Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat itu saya minta dalam hati. Iya. Kulalan na sampajang madari bilau doa itu kadang saya baca dalam doa. Apalagi kalau sholat sunat sering saya baca itu minta supaya diberikan ilmu agama, pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma yufaqihu fiddin. Iya. Jadi nasabah itu penting. Nasabah iya rupa disangangin ka puluh kupong Allah Ta'ala. Namupik ko bate tamelo maguri ko din nabukarang ipong Allah Ta'ala tidak. Iya to ako pong Allah Ta'ala nabuka iya sange pa disang tak buka. Makanya minta supaya Allah membukakan. Karena ilmu itu nur, cahaya. Dia nasambar atau yalet tuh. Iya. Dia nasambar atau yalet tuh ilmu itu.
Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia. Karena ilmu itu rahasia. Nah sebab rahasia na pong Allah Ta'ala. Makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kui di mesapa dia tulis. Tapi minta. Ya kui buka ratunya teh. Pak disengang hidayah insyaAllah. Malomo. Padamu itu mata air kan itu ada. Tapi aku tak buka to nih hanya tu mata air runtuk nih tu lalana. Tidak berhenti mengalir. Maku mati tiasa ngepak disang. Jadi magan aja koto makbor to pada padan no makbor angka dati 100 meter 70 meter layama dena runtuk itu angka to 10 2 meter angka lah makiro karena Allah dibukakan. Nah 7 istilahnya. Maku mati itu pak disangangnya. Maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu. Makanya ilmu itu adalah cahaya. Ini yang penting saya sampaikan supaya tapahami maka doi rope pak disangenge dena sambarat tau yalingo ko pong Allah Ta'ala. Makanya tuh makadani menuntut ilmu dan mencari dan isapa tuh. Jadi ini mana tahu masapa itu maruntu pak disanga deh. Itu pak disangenge isapa apa? Minta kepada Allah supaya dibukakan. Jadi anak-anakku yang masih mondok, apa dia itu nangkan atau pajak mak guru, saya saja tidak pernah. Dalam satu hari itu pasti ada waktu membaca. Cuma makopa magampa nasa bangka na HP. Mamula ni magampa mak baca biasa tu libok pa itotong. Tu lipacu pa bo on roto na mandari na bosi na magay makopa lebih simple. Ya biasa wak buka kita nareko angka masalah na deule runtui biasa itu saya buka berapa kitab. Kemudian allalanganna atu tunggal dinota maka nakaona inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kukumanang ipong Allah Ta'ala pasandre nasaba ale na may matomi wala ito sinin na papidecengi. Iya na to ampay makna to pandite sinin na melo mujama pasanre lokumanang ni royolo. Imon ripie tu palalulinoy. Betungan na make aja na kada biyang kayalya nga ako biyang kalya aga tajama sandarkan semua ibadah kepada Allah. Itu yang pokok. Jadi aja na kada sampaja bawang isandar kade sini na jamang-jamang. Yan na to ampay saya sering sampaikan maka dah iya na pura ki masampajat tahajo. Pa idi moto masampajat tahajo. Iya ta pura masampajat tahajo kuwan ni. Kaya asampajat sunnah istihara ki. Jadi asampajat sunnah istihara ki don rekam. Aja na iya pata sampajat sunnah istihara na rekong ka masalah toloy. Tidak. Jadi iya na ta pura na masampajat tahajo. Sampajat sunnah istihara ki minta petunjuk supaya ia romelo ijama lalan na siya sepong Allah Ta'ala maturokan itu. Yan na tunang tanapake tomatot tagliolo makadadepi gaga papakedona nasaba na yakini makada na mo ijama dito na salasay na mo uruso dito na pura. Itu memang ada petunjuk langsung itu. Jadi asal pejasuna istihara kita. Jadi deje tu gaga tahu istihara Pak Bu masa sakale. Yan tu ya ampe podang age gimeta jama. Na de gaga chaulas si tu ko sampaya. Dega chaulas si Pak. Napa ni de na pake perantara. Yan tu ampe kaya sa sampajasuna istihara. Nasaba sholat sunnah minta petunjuk. Kadiniris saya romelo yoloy. Meki mak banguwa sarang wali aja tapatato bawang. Maka danita mite mak wali na patatoto. Bisa natatungan unay natamay mitop kay si bawa sarang. Dega manu dega wali na. Burung gereja mitama. Istiharakan.
Nasabaya tu pong Allah Ta'ala, dito na pada mana lete dali enaki buarangi pada leang. Ang katawuki at darakang nataro dali na. Ang kataw may ukwi balu-balukang madu-madupa, yan na to ang pekong kamelo, ijama, aja na to kakita-kita, aja na to mabela pa, pajalay lagi, pada lo, jala. Nanti na padalan na. Na pada jala na bawah, di matonron nonruye, madanyo kumatiro na pep pajalay na gatang imenre na kasi mapegi palay to, wede to palay di, padahal berpalay yuk kahe. Jadi aja tak ada palay te koromelo to ni jam de, apalagi tu pak kampung mak barale manam. Tanalo kay te malu ka manam. Ini jadi istiharakan. Enak penikong kagagay jaman na malumo-lumo dali tapanandungan niya tu. Aja taka kita-kita. Pamiga tu tahu dangka-dangka gina manyaman-nyaman na dali na wah tapalit biasa na pasan na tau pandrita ro biasa pasang nga maka dia kung kajama-jama mo jaman na nayaro na sabari mo madecing aja lalu mo salay mututu itu lalan na dali mega to makoro pa mak balu-balu bepay na madecing gang ka mak balu oto sisa na mak balu oto na papisa mak balu bepay manodot tumato nasa baok itu leten jadi makanya pandite kenro mapamula jama-jama mo pamulay mo madece aja mo papatu ya tu patarumoy ya kumacikuro kumu madece pataru itu jama-jama ya kung kausaha mo lang pajok ka matoy makmada ya kumututu ya makade guru tawa itu na tumututu aja kama penuh kolange na tapempat den ni mututu ni bunga pak maka depan no ni kolange betongan na mega ni dimo mega ni dui na makareso ni makadawe berhasil ni natutu ni lalan na dale iya manero isa na kolange maka de guru tamat itu matu pak tat mutepo ilalan na iya naro nak kada agi mo jama mo madece ko no halala mo aja to siya makada tubo-tubo to na tumadece maporkas na madece jama-jama mate itu aja lalo yan na tinakada kalisidendreng mata kamaha lo kamako amatang paporkas ero biasa na poda natako macilaka kumupakanam pasan na guna kalisidendreng mata kamako natako macilaka maka tahu makutana nasab wasang ije mau pak nite ko pakanay po nasa di iya tahu pakanay itu tahu macilaka maka namaginan ka nasab iya na tu aga-aga na polengi iya na tu solangi jadi polen na botoran na tu solangi yang payasa makadadale bawa cilakang maka peko ikan deh nasi ya tu ikan nai bangkar roi jadi aja tak kada wi mau pak ya nu pakan nai macilaka ko pakan nai nasaba na bawangnya nu macare palena iya pak mega apa tu to nasowe upa payanu matang manomor tapemendre nomor na di na mau pak macirakai apa ina tu bawa susah dia na may madecin kululah min nabati min haramin parnaru oladin sini na anu harangnya pinaraka patupacin kecuali tatobakang ito na tu ampay babu sering sampaikan sampaja sunat tobaki kalau itu sampajang makanja deni salai sampaja sunnah istihara kemudian sholat sunnah taubat kemudian yang ketiga sholat sunnah witir yero aja tersalah yero telwero ya kode tak tahajud sampaja tahajud aja nah yang penting terjami apa ya ko sampaja sunnah istihara tu siba sampaja sunnah taubat dena tajatinro
Ya umi ko sampajat tahajud pura pematinro tay, ya ko makade salat lain namo dia tu matinro. Makanya itu sampajange ko tate sa pulay wani tamelo mas sampajampan ni wedding. Ya minia sa sampajat tahajud ko tu pura matinro tapi asanya salat malam dari ko dia tu pura matinro. Ya. Jadi afdalnya itu salat sepertiga malam. Sebab sebenarnya kan no imalaika ekor. Pa itu kami no imalaika magampai terima padongang na sebab malaika ini lodong. Makir. Ina tu ampai ko to tama boleh tu mabere selang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bere selang malaikat. Iya. Untuk tamu boleh. Iya. Itu mengaji-ngaji ko boleh supaya nonri malaikat rahmat. Iya. Pak ya tu boleh makanya tu nonri malaikat. Kaya itu ko ilmu hikmah ya ko to maki buah bola aja nagenak bali. Aja nagenak bali ko to maki buah bola. Barakna ukuranna 10-2. Ya aja ipaganjil. Ukuran rumah itu dikasih ganjil. Jadi aja na bilangan genap. Jadi kotomaki buah bola aja na makada jale makada 8 kali 12. Makada guru tayo nang kabola genap bali de nang paja mapangewata ko tilalan na. Kede si salah sih. Jadi ako bola ipaganjili. Biasa rusapa makadata. Aga to si hubungan na bola gana gana ukuran na pangewangan. Ternyata angka tapi dia na langsung hadesa makadami. Allah itu ganjil. Ya rupa Allah ta'ala ganjil. Nana puji anu ganjil. Jadi namo tu teman repa. Makotoro guru tanah tuji patahud ding almarhum malah maghfurlah. Nah pak guru ngemak dia komandre ko bepa andre cidi dua telu ko dua itu gana bali di pagana telu maka dong wakadaki wah maka apa tua tak bepa maraja to masona maka biasa guru tade poloi. Jadi biasa roko makada bepa dua na polo ya rone na ganda telu. Itu guru tak jadi biasa perhatikan ro komandre bepa nandre cidi na macina mo pa tapi ya ko napaganda itelu de dulu purai nala ya rosi de na panapolo na polo dua jolo na panandre ganda ni telu itu luar biasanya guru tak itu. Jadi itu ko ni romon romala dasar maka dia tu anu ganjile mau masigi namo aja takada bola namo masigi ya ko to bango masigi aja nagana aja na bilang ngana ipaganjil pak maka dia guru tenang ka masigi de ganna bali tu ay tu disisala tu pagurusuna Korea Selatan Korea Utara cede mapangewas itu tuh. Jadi ipaganjil. Saya itu dapat dari dalam ilmu hikmah itu. Jadi iya na tu nasa tau matoy mah kada pemali, iya tu na istirana. Pemali ukuran na boleh gena. Namuti ko makibwa kibola ogi na to. Idi na hato matot ko makibwa boleh. Latu makukway. Tuka boleh na gare tatanay ang kagataw ko makibuay na ade gana bali kagataw ito na ade na ko de na 10 sidi 10 telu sa makoro namuto tunakbae tu ito yase tu bakalan na makoto ganjil to ito tunakbae de ito na gana bali tu ko de na napagan na 10 sidi 10 telu biasa na makiro jadi itu ganjil magay na sabah Allah itu ganjil Allah menyukai yang ganjil makiro jadi yan ukiro mala dasar ukiro mala dasar
Jadi engkau mana moje itu non rima. Cuma ya cara atau mata dulu ulama dulu itu mengajarkan na jabarkan makiro, na aplikasikan nih. Namo tu makan ciwa jujue pak. Namo makan ciwa jujue. Kui kanci wa jujue. Aja nih kanci si terul layawa. De ikan ciase na patangana na parewa si malayoko. Imakolo. Biasa no na acara guru ta maka dana mo tu kusunnahnya itu makan ciwaju. Ya, jadi kanci wajuju makolo disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah. To minum ako to cuma ya tu baraka na ko to minum da bismillah kinapayinu napay baca alhamdulillah ma bismillah si kinapayinu ni baca si alhamdulillah ma bismillah si kinapaminu napay baca alhamdulillah akatalu makolo napay papisaw ya kumelomopi tambay si kupuray angka hadesa uruntu angka hadesa angka topa tau pandrita rampay uruntu ti hadesa na maka dana nigi minum makoro carana minum salamang kaya tuway ang kilalan na watana ede nakibua dosa lupo dihindarkan dari dosa besar. Makumuri berarti tak minum. Jadi ya kotominu ka palay galo gobawa mani. Palagi pak dompengnya kumadakkalada di hais. Natongka bamba nih. Jadi makoro jadi toma bismillah jolo karena bismillahirrahmanirrahim. Napai tago cicang, napai baca alhamdulillahirabbil alamin. Toma bismillah sih, napa si tago cicang, napa si makan alhamdulillahirabbil alamin. Ma bismillah siki, napa si tago cicang dengan menggunakan tangan kanan. Katalu pura ni katalu aku ni papisawi jolo. Napa siya kumiki tambay wi. Iya. De menurut hadis Erobacero dan ini hadis sahih. Angkato na rampe tau pandrite salah satu mufti dari Mesir, Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Narampe maka dia yang sampaikan itu. Ada potongan ceramahnya itu dan saya dapat memang hadisnya. Dia biasa, maka biasa. Aga hubungan na minungnya makwaro nayero dosero. Angka penjelasan atau pandrita makada iya tuway rinungnya iya ko idongi na tamo ko watakalewe manca jibaraka. Nasaba iya tu tawe makibua dosa pengaruh setan misiba pengaruh syahwat. Kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pengaruh setan. Iya ko makoko apa dua pengaruh iki hawa nafsu si bawa setan. Iya ko ramalan itu cidimi pengaruh iki hanya hawa nafsu. Nasaba iya setan ya sakirani. Jadi aja tak ada ya kurang malangi dia kata maki buat dosa dek mai gamato, tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena setan, tapi itu karena hawa nafsunya. Iya, ya tu ampe kurang malangi magampat kalau masam paja, weh pano masigi emak bereja mak mengaribi, itu maka gampat masumba matarawe tau matakona lo matarawe masam paja suhu malelang. Nasaba cidi meto manil pangariki cidi maniyewa hawa nafsu mani tasaki setange ina tu ampai aja takada kong katau makada setan malino ya deni gali jetu tanya na setan ina makanya tu matu nangka nama parote setane makada setasnya pengaruh kayak makada setan dia nak kau ganggu kau dia nak kau ganggu kau dia si usalahkan ide hawa nafsu mi nangiro hawa nafsu pule lalang ya ko setan bisikan futuwat juga langkah-langkah natu ampai setannya tak cede-cede
Kena tu ampai makun raya magampasi sanala pengaruh setan. Magampang. Ina to limano na nakadawi. Mano di, mano. Oh, tatambah itu. Makuya, makutiha. Jadi yan naridi menghindari. Iya kuminong itaw na iya na baca. Bismillah. Nomor sidi. Setannya dia na batu itu. Tidak menembus. Yang kedua, nafsu juga itu tertekan. Nasabak baraka nakapuli lalam. Iyaro na paswe pa. Dito dyan na may patag din. Apa bahaya to ko tag din na paswe. Yan ang kataw dega na pasun na bahaya. Apa isuro lang magalo nasa ko nang balao. Apa bakita nga isuro lang madara nasa ko sarang. Isuro lang dangka nasa nga ko torogi. Desi sa gabi na jama. Iya. Jajiro na paswe para lutong ka. Majato ko tag din. Apalagi korona na tadi na pasuna itaw kutu ya tu. Oh, aja ni tay bati taw kutu pa. Pa iya ko taw kutu tu desi sa gaga mate buku-buku. Iya naru ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo ikandalikan. Ikandalikan nero. Iya na tu ampai sitongan na kotomil do mandre aja na megalanda. Iya. To mandre aja na megalada, paangkat tahu tu mandre baka to ng piwatan na napapisawi. Iya. Tempat biasa ya lihat aja na to mega man aja na mega yandre. Maka dia tu orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang kafir itu makan dengan 9 usus. Iya. Jadi serapan runa nalisar itu tak kepere komandre kau pilih salangnya cidimi ya nah, tapi ya mi ko makare sumawatang na mandre cede itu dari mapandi masesah ya na tunang ka tau pandre te maka na baca doa apa tania tu andre we pak sitongan na magala tau tania tania andre we pagala kita apa angka hatau di siya niro itu penetama. Ya, apa nih? De angka hatau lebih siya gero mak datu taungi matinro denang kanandre itu asabul kafi. Iya, denandre padahal ya roko melo kima deke taulino maliwasar ro de cuma matan nami matinro lay buka icede. Saya dapat itu dalam risalah itu matinro tak buka matana sehingga dia tidak buta. Apa ia tu matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya. Jadi rosabul kapi matinro kalele batina matinro tak buka sitang nga matana. Angka tahu biasa matinro makoro di biasa katau matinro tak buka matana itu ko tomatot tadi lo makada we tahu masempo dalle iya. Nang katau matinro tak buka matana cede. Angka tu dena sira pakasih sama tanah. Iya ko matinro iya na matinro na tak buka cede matana matingo. Itu terjaga, matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya. Kata tu kanjak ni tu tomatindri tak buka icek dek matana. Dia nembas sabut matana. Iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan. Maka kau nak telu sampajang aja tersalaya sampaja sunnah istihara. Yaro istihara tak talengi po ngala ta'ala nalena piterangi jama-jamang. Alengi po ngala ta'ala nena na patanto ngangi melo ituloy. Talengi po ngala ta'ala nanya murusukan ngi jama-jamang. Napakita wakal. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Makanya wa may yattaqillah nanigi-nigi to makbose walau ri po ngala ta'ala.
Jadi alengi na alena matorokan. Ini Pak Galung komeki mapanobine. Aja tak ada mapanobine ni tede. Istiharakan. Maka dokwi makanjay. Apa deni risa tumelo ijalani layon. Iya metiris sang ini makokwa iya ko bajay dena. Namun isang yung makokwa madarito salah-salah. Kedepannya itu kita tidak tahu. Pada mi anak tak meki maleniasam. Istiharakan ni aja nak kadaya na asam makanya mabalo yang kalinga sang artis sisan nama tu nala panta. Peta. Magai deni istiharakan maka da agay pucin na agay purano ko na maka da melo ka sading narekuya anak kumatu manca jitaw pandrita melo ka ko manca jipajabay melo ka ko manca jitaw sogi tano ni talen ni asang sa parang asa telu apa lima napata istiharakan satu-satu kaya si cocok sading yan na ro ang katopa di sa nga ngurunto tapi de pa ni pake di o kumaya jaramo pawiter ko yaling niya sa nga nana ito tahnit niya ito jadi ako itapuang nga sana wahai tepuh Fulan bin Fulan hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepungan ipakoli nga katalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu. Jadi kuelengnya sang anak tadi penipakor di foto mahakeka degaga iya meroma goncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya. Layalengi ya rupu iman alena manongangi atau ustaz syukuro podangi wahai tepusan nah Fulan bin Fulan ya naruasa yalengi telah ditetapkan nama ini untukmu iya jadi yalekku ya asange na mudah-mudahan na Pak Baraka ipo ng Allah Ta'ala ya asange lokoriko na pedece lino akhirat. Jadi pudangi makoro, yung pwede ka, na yung kibami langsung makotur. So, kalau daerah Kalimantan itu masih begitu. Itu langsung dianukan. Ya anak apa disebutkan namanya, kemudian didoakan. Apa yasanya itu akika, matapa ula, mak gerebende, dan memberi nama. Yupu ya rasanya yukiba manidi palagi makukuha pahake kaya siya rumita jeto ang kamanang imon rima kabalo para papabuti yo po sa pahake kaya di pajidiaga bakoro di imon rito na makukuha ng kamana siya ro makabalo imon rima dake kasiyasan na padahal tidak pernah diberikan nama langsung makanya ko upadangi kung kana tamaturo kakamawijabijata tahakekai toli ni pu ima atau stase kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung resmikan asan na untuk anata pura pi resmikan asan na napaitap pa ulo na itu yang bagus jadi nilodonangi kudangi apa dito nang kaidi ini ambo nami makana yanubawan na sana makalalay gataw kasi agaleti asana nasa yanubawa siya saga banaw sarasasa dia sana yanu sih de istiharakan istiharakan aja sembara taleng makana mela ka ako manci jakoy anak ko manci pajabai sa parang italo apasang napata istiharakan satu-satu angka yan na makadaka angka pak disa nga ngulolongang macarita-rita ka angka tau panrita ron si ba macarita-rita pa itu ako si runto ka ada ulama-ulama itu magala ka makutana kebetulan acara begitu meresmikan nama-nama anak napitu anak nalengasan na ang kecil dia anak okoro nalengasang natapuang itapatari kar tapakara iro nanae tapamakade jolo ito laiwi yasan
tulisan na di na si Jojo. Pero na po, di na si Jojo. Tulay di. Natulay asan na napanatapuangan, di na natari nasang. Yan na tumuling. Makadaya ko mo tapuangan asan na natari makadaya dito na si Jojo. Yan na ito nakadamadari makadaya pala satu ko ito asa muling imato. Ternyata dalam ilmu hikmah ada. Guru tanah Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam gafurlah, saya dapat cerita angka to melo menre Makkah tuliang kadina de tuligan na dina kun adapi wattu enre ka Makkah ita ina tulia lawam maniha yana melo joka ina tuliang ka nasabari na de na joka law kada kalajo to ko guru tamilo lo baraka bela magi je na de na to menre na patataw ni tuling ka pagilangin na de tulia lawange. Nanti kutanangnya sana nasa niga semua nasa lapan nawa maka day gurun tagare kudangin nasa ide munre maka mumati ko yato asa mupake nasa magi niga na pebok asa ituloy niya sana ilin niya sa mong kugurut takalaya sa mupake maka day gurut mudah-mudahan menre ko nasa iya ko ya kuat taungnya dena gaharapan menre patatuto ni pendaftarannya. Magi na rewa lo bola na magi ng kajama haji mate. Siti nalena yung litolay. Narako na sa guruta di na makadana ro de menre. Magi na pagka menre. Yelo biasa. Tuliang ka di ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki. Nasabak memang nama adalah doa. Yan na tunakada guru aja na sembarang. Yo pwede. Rasa ngartis mi. Yan ang kanamaykal. Wah. Tega. Maka mana belum. Da undo na nene na madari din sa tapuy. Jadi lah. Talo sa pajan. Istihara. Sampaja sunat toba. Kaya kawat to. Yang makanja ko puraki masampajan isa. Sampaja sunat toba ki. Tengeran ni dosa-dosa tama pamulay o na moto kilatu meki matinroy yo kuniro na dang pangimpong Allah Ta'ala supaya mapacingi matinroy ko moto si kwele mapamula si kilambarambaru kemudian sampai jasuna witiri ya witiri aja lalu tasalai apa ya ko mawitiri mu itu teh tahu nama siipong Allah Ta'ala itu dan masuk ke dalam kekasih Allah. Ya kumeki manca jiwali awitiriki. Sebab maka dia nabita orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir. Iya. Napa ni makna nabita jalalu nade ma witiri namo manisirakan. Iya witiri lalu kiba. Iko tu pernah sampai jangisa. Makanya aku tu ma witiri memang nana pareo Allah bola. Ya miko kui bola tatajam ko na bola tapi ay makundro. Ya kok boleh na sampai jasuna meni mandre meni manonton meni maga maklari na sana. Iya, saya kira iya no pangolongan niya mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Angka pakutana pita tama chidi ijawa pijolo yero. Jo chinampa vitay kasadingon na. Oh iya. Bagaimana hukumnya sekarang musim caleg? Ada pilihan saya tapi ada lagi pengurus caleg kasih ki barang. Tidak diambil na benci ki. Nanti diambil pemberian. Ada pilihan tak? Bagaimana hukumnya? Maki ia ko angkat tau sidak kaiki, ia ko pas sidak kamu, ia ko pas sidak kamu talay, ko pas sidak ka, ia mi ko pas sogo aja talay, bedakan ya, makadapi ko cara bedakan Ustaz, maka gampang, tatanay biro to mabere. Maka dah mulai gaji ya supaya upili atau mulai mama. Pulang ini mah kalau ya ko maka deh gaji iti nak bereng cale eyanu mito do
Tapodani makadala niti mo. Dito pagagawita tao na pasogi iti chale. Yami kong kanok kumaya na pasogi iti chale aja na tumakadagiti madani-dani mo sa pinge lagi. Anu marajay lagi. Yan anu masalame maje pamulan na. Tapi ako pasidak katalay. Iya tadi, iya ko upodame man ko kacale. Maka dade nya kami man ni. Maka daya gagawa sidakangi mamagi-magi na yan asabari na tabuka papedale pulir pangalataan. Ya kodepe utarpilyo kolino kope surimon riwala palan. Manyamang kumakiro chaleo pumi kumakare. Kati kumuala di kamamu todoka. Wah itu jadi masalah. Enggak, jadi mereka katala ko pasidak kamo. Iya minare ko pasonggo aja tali. Tapodame mani kada ala diti mo. Kumemo, iyo po kumatapo idi panasay. Idi panasay makanya Pak bereta pasidak kagaji lokoya atau melo itu do. Ya kumakade supaya idukungi. Ya po kumakade tilaw do ngabamoy. Ay salasay. Tala ni. Itanya pasogo iya to. Iya mi kumakade milay suara aja na. Apa man rasa gitu. Yo, angkat tu tau makalasi makopa na sa yalamui. Yalabam mustas. Aja to na itu do. Ipak geri, cocoknya le na geri di magalingking. Tega gamakwa tatta ini na sesa. Jadi makil upasatoni di cale-cale aja je tanang tunggal. Tanamlah tanaman masyarakat. Betungan na yan mega na pakai guna tahu. Magi wasangero chale, maji na paribadi mulawi. Made makada misalnya makadalalan na padeceng. Made na kada sumurbor. Magi de na koro. Ito. Atau ku kampung mako pade di kampung tamagi de nasi di dia ro chale embali oto pemadam kebakaran. Tasidi desang ke pemadam. Nah iya to penting, lebih penting ini ambulans ya tahu matele komonri si polos sode panilurang wan dimu yule iya aku kebakaran padahal di mata aja 10 miman nek monro capui boleh magi deh nah iya ya kapiak kuragai rumah kadang ke mobil pemadam setiap desa komeko bantu masyarakat itu kan aja na tuh ditacidi bantu tacide pada media masyarakat aja kong kacale aja na tuh dialita minta nama namai makanan kagawat dimualenga cale wakil rakyat ya tuh tanya wakil pribadi iya jadi siapa ya rawat dingin make guna untuk seluruh masyarakat iya makin saya kira ya naro pangolongan ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak. Maka datanya tu tahu nonri lalu daleta. Ternyata we nonri pole daleta. Tania. Okumi tahu na palalo daleta pengala taala. Iya ko anu masalah loko ini tatak lega. Iya ko tandri lasa panapa di lega. Malaikat naita bolata. Naisato pakai gawat tu di nabawangi dale. Nasaba de patajaji na kuru memang ipo ngalatala dale. De na mate tasi de tau na rekode na capu dale na. Akapi itu malaika macan ni ukilalan na lino sa parangi dale. Ya kode na gaga dale tanape malapor. Maka da pulan bin pulan capu ni dale na napakiwa di mate. Kung ngalatala mapunay dale alena tu malingi dale halala makaupasangi okumi tawe na palalo okumi akareso tak na palalo tapi tania tawe malingi dale tania lalan na letan ako pangalatala ya kung kaaga polo koidi na anu masalah tolak memang supaya magay na paturungan idale halala na mabaraka pangalatala itu aja kuncinya makanya tapite kung kagaga pa dito na yung manana anu poleme pada mo itu manu ang katay mano to ang katalo mano ajan na yan mana lalo kori na manu emelo yara tay mano to namoto talo makoto
Ir narangi manui ang kamababo kabanja jamporo. Jaja talamanan. Pitte idale eke gamakanja. Itu penting. Dia na capu dale tatamate. Insyaallah. Aja tamaselang. Itu kuncinya. Palai ko cale mimelo pasogi ki pajaini. Dia nagagalalan na. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena tadi terlambat. Saya salah jadwal karena saya kira besok. Ternyata jadwal saya besok di Enrekang, di Bakutugan. Nanti mengaji tadi baru jalan, jadi alhamdulillah masih bisa dapat. Maki angka kalimat si mata ibaca narekoto masempajang utamanya di doib kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati, jadi rosampajangi, wa nusuki, dan ibadahku. Jadi len itu ibadah, len sampajang. Maka de inna sholati sampajang. Ya kumaka dewa nusuki berarti ibadah. Ya iya rosampajangi ibadah mato, tapi ibadah khusus. Jadi angka memato khusus kosampajang, dia adalah ibadah yang diatur. Ya kumaka dewa nusuki berarti pakasiwing agi. Yang penting landasan untuk mendapatkan pahala keridhaan Allah. Jadi riasannya ibadah pak sininna anu ipasandre eloko decenge untuk malolong pakasiwen sabab Allah Ta'ala. Tapi mesti ro agaga ijamai anu de nalarang ni agamata. Yana riasa wa nusuki. Jadi aja tak kadia sengin nusuk masampaja patawe masih kiri patawe tidak. Jadi sininna jama-jamang nilai sandarkan lo sininna untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah. Ya ia riasa nusuk. Maegah mak galum mak dara dangkang itu semua adalah ibadah nusuk. Ya nasabah untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajak tak kadaya peniasan ibadah nare koto masampajang de. Ya peniasan ibadah koto masikiri tidak. Jadi namuya ro agi di jama-jamat tak ye di pakantoro pekerjaan cama kepala desa lurah bupati, kepala dinas semua.
Jadi iro jama-jamangero disandarkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu ampai ngalarangi agama kita memaksakan untuk mengambil satu jabatan. Termasuk maka dah sobo menyobo untuk satu jabatan itu tidak boleh. Jadi dia nawat ding mancaji harangi pamulanna. Ini yang jadi masalah narekong kagaga masalah pamulanna. Jadi namo tu galunge nareko iya ro galunge yala nasaba isitai mi tawe darak makoto dangkangi naikalasya tawe semua itu menjadi haram. Jadi ajak tercapai makada pamulan nih sampai akhir itu masolani. Jadi harta itu memang harus bersih, jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi selamat. Nasaba namo ipigau ya ro jama-jamangnya deto na taman nusuk nareko masalah memang ipamulan na. Misalnya galung na tawayalah napa iuma de nancaji nusuk itu nancaji ibadah nasaba masalah sumberna makiro namo di makadaki aja na takada ya sumbangan lagi di nareko di macarepa polena anu harap polenganna tatay macarepa denule mapacing ena tu nakada guruta pade akale barakan na nareko anu hara ya sumbangan pade nareko tau agasanaro tau melo pacingi alena tapi dio iwe macarepa cemai mandi dengan air kotor makiro nabi saya alena nasibawai anu macarepa jadi dia dulu bapacing makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu. Jadi aku makanya ipamulana napewa dimancaji ibadah lamonri tapi aku masolang ipamulana namo ibadah capak na tatati masalah aja na tumabela mala dasar wajujue lagi ipakewe masampajan nareko anu harap polena maka dia akan menjadi dosa. Itu bahaya. Jadi aja tak kada makasiwen ni rote makanja ni de termasuk ni cale makokoy aja tak kada masjidak kairo belum tentu de to kana sogo aja to tak kada masogoi belum tentu to wadi jaji masjidak kami. Makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat. Si bawa dasar awalnya iya ku pamulan na masalah lah tu capana iya ku kecuali dinisang itawe kada gaga hukum kan na yoko agama to ko dinisang itawe iya ku anu harap pa iya ku anu harang istilahnya nade dinis sama kada harang dia akan nakilalang asaba iya to siya ro kalabihan no kogama ya dampangan tau de enesangi nareko ya ro anu masalah dia betongan ade disangi na kada anu salah JPU jamae tapi selama disangi itu mas menjadi pertanggungjawaban. Ini makanya wasiat kami ya tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjagi dari awalnya harus makanjak. Aja na to HP na ito iya ko baka bara na baligi contoh tau minaw HP napanapagi mangaji tigre tau minaw HP napaki mangaji iya ro mangaji ka jama-jama makanja tapi ro HP ninaw tigre masalah nilo namanya kematu na kanay padang kagaba matimba-timbang na masalah bati na matimbang na payaro matu asele na nasidakan epeko ni anu masalah ya itu bahayanya Pak. Jadi makanya maka itu pandita jagaiwi harang itu ang kedua ada haram lisatiha bendanya
Angka tu haram ligairiha prosesnya. Jadi tania bendana haram prosesnya. Ya ku bendana ya magampai tanrai bangkai, anjing, darah itu menjadi haram bendanya. Betonganna satna memang tu haram. Tapi ya ku ligairiha prosesnya halal memang. Tapi carana polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram. Itu yang banyak. Ya ko haram li zatiha, magampan na hindari tahu Tapi ya ko haram li gairiha marjing. Nasaba ipiteto ngapa. Na ya ko tuma bicara agama Pak, namo waram parade ni sakaki macare pato menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan, maka dah ajak kamanaha asosoki maka siwang ya saniro alewe lolongang dece padahal sia-sia ko sermonrena pong Allah Ta'ala degaga nilainya jadi namo cek dek mi upak kalarapangan namo cek dek mi ibadah na rekoman nasamu yang makanja insyaallah mabarakat ukun itu nama rajing tarima Pak Dongang mungkin karena makan makanan haram atau nasabak perjaro jama-jamangnya anu masalah. Iya. Termasuk pegawai yero masuk ni mahkamah jani na pertama itu juga masalah itu. Iya. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati atutu ngasibawa amatengang maka daki lillahi rabbil alamin. Jadi melomanang ipangulo loko ri pong Allah Ta'ala. Jadi atas dasarna pong Allah Ta'ala ya. Jadi iya ro jama-jamangi ijamae yare kasinin na agagay ipamulaye mesti sitongan na makibuaki MOU loko pong Allah Ta'ala dengan doa. Ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah maka daka ya kung kaaga melo tapamulay tapasanre loko memang ni pong Allah Ta'ala tapasanre loko memang ni pong Allah Ta'ala aki buah memang ni perjanjian si pong Allah Ta'ala misalnya Pak Dara melo ki mata na bodong aki buah memang ni perjanjian ngokilo na pong Allah Ta'ala maka dahil po tapas salamaka nga iya nawad ding udupa nang kawad ding upake masidaka ito tapas salamaka nga po engkaro bijak ko masikole nawad di kami pulok ko dali halalam nawad din nang kanapake anaw bijak ko masikola aaki buah memang ni perjanjian si Bapong Allah Ta'ala ito di aja di tanah bawah hanya tu makan bijak kay baluk-baluk itu kemajaran ngarisan kena kundruh itu jadi mesti itu ini Pak Galungnya makoto akibat ki MOU masa gila nandre balau namo nandre balau itu napura ini nanya tu balau kan sipak nami maka sholat tu iya ku ipodan ko pong Allah Ta'ala kada aja musolanya tu kajanci na si bawa iya magan ito makirong okum itu pamulan na yung Pak Dongang okum pamulan na jadi ako bunga melo ni mata ng bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pasak balik ko pak balik ki kumeki lapas balik akibu memang ni perjanjian Pak Darak ladangnya akibu memang ni tapi aja niya lupay komen rin nah kada mundri pasti janji tak dalari peca makanya mako dapat tunda mata nama kekanja dona itu jadi itu kuncinya jadi akibat perjanjian oke lo na pong Allah Ta'ala namo sitongan na ibadah itu iya to napake tau pandrita nang kakomelo imas sampaja maka ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi Teka, jadi biasa ko tumelo masampaja na to tato na ko patareka to ina to nabaca ilahi anta maksudi idin po wakatay
Nandidaga tahu, ya kumasampajan ite mana sepung Allah Ta'ala nak katai, tapi magi untuk mapatuju. Maka dia sampajan nya ujama idi mipawak katai, waridaka anta matlubi, pamaseta mi pun malah anda uharapkan. Jadi apa tanya suruga, tanya pahala. Ina tu nak kena pamaseta na sabaya ko pamase dega pagangkana iya ko apalangangka. Na makada na bitta dega tau tama suruga na saba apalan na to. Jadi aja na pahala talalu ko to melo malalu ko to mabicara hakiki. Na sabaya tu situ nga na pahala motivasi. Pada kung kaanana makada lono masikola wala ko di. Kaya sikola ko lihat ko sa peda. Elono masikola wala ko motoro atau ya ko rengkisi di kumatu wala ko sa peda motivasi niya to tanya sito kan na to rengkisi dia malah diharapkan melomi ko macay to akiro jadi pada pengalatala na janji ki pahala makanya ko berjama 27 daraja iya pahala na sampajangnya makoy motivasi na ningi pengalatala supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Pamega tau ko deni janji makutu. Padahal nabi ta makada. Degaga tau tama suruga na sama amalan na degaga. Ina tanya pamasena po Allah Ta'ala di mo salamat. Apa iya ko amala ni melo itimba pa degan. Na iko'y pasibali si Bapak pedali na po Allah Ta'ala. Napay matay bawa. Dali na matay. Dali na paring kalingay. Kecapu ni. Gitu kare. Kami pasti sele. Nasusui pake. Jadi tiga jantung he. Nasusui pake. Jadi ini ikui baca tu ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi. Nasabak memang pamaseh. Betongan na pamaseh tapi pun malah ada harapkan. Na iya ko sampajan na niya masina salamakan na itu. Jadi aja nama kada pahala malah dai lelung de. Yan tu nak kada pandita. Minimal angka ibadah mo pigaw tanya pahala mo lelung. Minimal nada ko malalu pahala ki pale ko tingkatan na yang mengajar pahala. Minimal angka bakasiwe mo jama. De mo isangya palanda. Yan tu nang kataw pandita makire ko masikiri ko aja mo gangkay. Istilahnya sikiri ang bacawani. Aja nung bilang maka da si ko pa ito ko mo bilang maka da si sabu de ba to pa me cede mo pa aba ang kadosa bu iya ko makada ko talusa bu may gade kamu pa to patasa bu may ga yo ko de na mo bilang maka da siya gani may gani o de mo isang ito kada siya gani jumlah na yan na to nakada ya yul ladina amanu zkurullaha zikran kathira sini na to matapay ringar na ko sikiri kolori po Allah Ta'ala zikran kathira dengan sikir yang banyak dia nak kada po Allah Ta'ala baca ke sisabu dia nak kada baca ke 500 de sikir yang banyak pagpigay nih aja na tabilangi kecuali yang sudah sholat berarti masampaya itu subhanallah katalupulo talua bilang sebab memang mukayat istilahnya anu purana patentu jumlahna nabita iya ro sikiri denai tambahi deni kurangi seko metiro pada ko toma nomor HP aja ditambahi aja dikurangi ko nomor HP ilau tu maka mereka tambah ci ditandanya tu ya 7 mereka makiro atau makraki mereka kurangi ci ditandanya tu yan tu ampai sikiri angka tu sikiri tertentu jumlah nama kada seko ibaca tapi ako tumanan nu hadesa pa bu besar wala nasara buka-buka kita hadesa iya wite ko ki hadesa iya nang kasikiri maka da telu pitu pulo telu 40 sidi 70 pitu asera pulo nasera siratu hadesa mo pa yan. Iya ni kumakadani 5 sakbo tanya na hadesa. Amalas tau pandrita mo ni. Jadi yan ang kanamah kada baca kapito sakbo berarti amalan itu. Biasa tau pandrita bacay
akasekoro na panalulungan barakana sehingga napak gurungan yoko santrina. Ayan na riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Iya, mega makoro, yan ato na mega tau din na mega jamay makiro makada baca Bismillahirrahmanirrahim. Akka sisabu ay mega din na baca nasa degagahan desa na. Ito, degagahan desa na. Yan na mo kumelo ki angka kaurunto ro makada ibaca ko tumelo milodong ha. Ibaca Bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera. Setiap kita mau berdoa. Ibaca Bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa. Itu supaya doanya mustajabah. Ke 10 sera, magi na 10 sera. Nasaba hurupu na bismillah 10 sera. Jadi dibaca sesuai jumlahnya. Onron na wita na napaguro nga ulama-ulama yang konsen di bidang hikmah itu. Iya ko tumelo ipake makmura-mura. Pake ki uwe barak. Katome waru-waru nga way ni buray ibaca Bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo napay baca dong. Iya. Termasuk kung kanana kumelo ki dong ini ya katani sarakna atau ulun na napay warung tapi dini waru bawang baca jolo ya Bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera napay baca Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya. Apa lagi? Allahumma yufaqihu fiddin. Ya. Put talengi apahan rilalanda agama. Ya. Jadi itu yang didoakan kalau anak-anak. Iya, kau masih sekolah ya nak, ta masih sekolah, ta dongi. Apa ya tuh Pak dongengnya energi. Kau Pak dongat tuh energi. Ya sange energi pada ko HP lai cas. De tu nalan suti tak kegunana de. Meta tu prosesna. Pada ko to macas HP, de tu napita makada lama prosesnya itu. Metta matu to ditadongi napa membakasi itu. Aja tadongi kada cicem nih de makoli-koli pa. Iya nama tinro nata kona anak bicu mo pa umur 7 tahun pura ki masampayang kasuro na jama ki tapak guri nabawi limat tanape sapu-sapu sarak na napay baca yaro. Baca Bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera. Napay baca Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Napay waru-waru sarana. Tapi aja ni waru bawang akada pulelalang niyalah. Napasa batengnya nasa tau pandrita yala. Irode natapangala ko iya barungan. Nah itu. Pak namo tu mak barunge de to nasambara mak baru. Iya itu. Jadi makanya itu pandrite napas irong kamatutu pulelalang itu yalah. Makanya itu pandrite 2 jari ya se na pusi yon roy maling kato 2 jari ya wana pusi yon roy maling. Nak barungan. Ya nanti baca Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Insyaallah lay mudahkan itu nana untuk diberikan ilmu agama. Siba apahangan rilalana agama. Iya, jadi magampa mapahang apa kami itu tuh anak maka kun rumah pahang. Katalunya aja ipak guru tulimangan ngamopi. Kami tuh. Jadi itu untuk dimudahkan. Iya. Namun ini saya tuh Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat itu saya minta dalam hati. Iya. Kulalan na sampajang madari bilau tu doa itu.
kadang saya baca dalam doa. Apalagi kalau sholat sunat, sering saya baca itu minta supaya diberikan ilmu agama, pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma yufaqihu fiddin. Ya. Jadi, nasabah itu penting. Nasabah iya rupa disangangin ka pulo ko po Allah Ta'ala. Namupik ko bate tamelo maguru ko din nabukarang po Allah Ta'ala tidak. Iya to ako po Allah Ta'ala nabuka iya sange pa disanga tak buka. Makanya minta supaya Allah membukakan. Karena ilmu itu nur, cahaya. Dia nasambarat to yalet to. Iya, dia nasambarat to yalet to ilmu itu. Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia. Karena ilmu itu rahasia. Nasabar rahasia na po Allah Ta'ala. Makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kui di mesapa dia tuloy. Tapi minta. Ya kui bukaratunya te pa disengang hidayah insyaAllah. Malomo. Padamu itu mata air kan itu ada. Tapi aku tak buka to ni hanya tu mata air runtuk ni tu lalana. Tidak berhenti mengalir. Maku mati tiasa ngepak disang. Jadi magan aja ko to makbor to pada no makbor angka dati 100 meter 70 meter layawa de na runtuk itu angka to 10 2 meter angka na makiro karena Allah dibukakan. Nah 7 istilahnya. Maku mati itu pak disangangnya. Maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu. Makanya ilmu itu adalah cahaya. Ini yang penting saya sampaikan supaya tapahami maka do ya rope pa disangange dina sambarat tau yaling ko kung Allah Ta'ala. Makanya tu makadani menuntut ilmu dan mencari dan isapa tu. Jadi ni mana tahu masapa itu maruntu pa disanga deh. Itu pa disangange isapa apa? Minta kepada Allah supaya dibukakan. Jadi anak-anakku yang masih mondok, apa dia itu nangkan atau aja mak guru, saya saja tidak pernah. Dalam satu hari itu pasti ada waktu membaca. Cuma makupa magampa nasabangkan HP. Mamula ni magampa mak baca biasa tu libok pa itotong. Tuli pacu pa bo roto na mandari na bosi na mali makupa lebih simple. Ya biasa wak buka kita nareko angka masalah na deule runtui biasa itu saya buka berapa kitab. Kemudian alalanganna atu tunggal dinota maka nakaona inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kukumanang ipo ang Allah Ta'ala pasandre nasaba ali na may matumi wala ito sinin na papidecengi. Iya na to ampay makada to pandita sinin na melo mujama pasanre lokumanang ni royolo imon ripiya to palalulinoy betungan na makay aja nakada biyang kayalyang ako biyang kalya agad tajama sandarkan semua ibadah kepada Allah itu yang pokok jadi aja nakada sampaja bawang isandar kade sinin na jamang-jamang yan na to ampay saya sering sampaikan makada iya na pura ki masampajat tahajud. Pak ini motor masampajat tahajud. Iya ta pura masampajat tahajud kuwan ni. Kaya asampajat sunnah istihara ki. Jadi asampajat sunnah istihara ki don rekam. Aja na iya pata sampajat sunnah istihara na rekong ka masalah toloy. Tidak. Jadi iya na ta pura na masampajat tahajud. Sampaya sunnah istihara ki minta petunjuk supaya ia romelo ija malalan na siya sepong Allah Ta'ala maturokan itu yan na tunang tanapake tomatot kagliolo makadadepi gaga papakedona nasaba na yakini makada na mo ujama dito na salasay na mo urus dito na pura itu memang ada petunjuk langsung itu. Jadi asal pejasuna istihara ki. Jadi DJ tu gaga tahu istihara Pak Bu masa sakale. Yan tu ya ampe podang age gimeta jama.
Na dega gacaulas si itu ko sampaya. Dega caulas si pak. Napa dia na pakai perantara? Ia na tu amper kaya sa sampaya sunnah istihara. Nasaba sholat sunnah minta petunjuk. Kak diniris saya Romelo yoloy. Meki mak bangu sarang balik aja tapat tetu bawang. Maka danita mite mawale na patatoto. Isa na tatungan unay. Natama imitop kay si bawa sarra. Dega manu-manu dega wale na. Burung gareja mitama. Istiharakan. Nasabaya tu pong Allah Ta'ala. Dito na pada mana lete dale enaki buarangi. Pada leang. Ang katawuki ada rakangin na taro dale na. Ang katotaw, ukwi balu-balukan nga. Madupa-dupa, yan na to ang pekong kamelo, jama. Aja na to kakita-kita. Aja na to mabela pa. Pajalay lagi, pada-pada lo, jala. Nanti na pada-padalan na. Na pada-pada jala na bawa. Di matonro, nonruye. Madaryo kumatiro na pep, pajalay na gatang imenre, na kasi mapegi palay, tawede to palay di. Padahal berpalay yuk kahe. Jadi aja tak ada pare te kalau melotoni jam de apalagi tuh pak kampungnya mak barale mana mak tanalu kai te malu ke mana ini jadi istiharakan enak penikung kagagai zaman na malu-malu dale tepat nandungan dia tuh aja tak kita pamega tuh tahu dangka-dangka gini menyaman-nyaman na dali na wah tepeliti biasa na pesan na tau pandrita ro biasa pasang nga maka dia kung kajama-jama mo jama na nayaro na sabari mo madecing aja lalu mo salay mututu itu lalan na dali mega to makoro pa mak balu-balu bepay na madecing gang ka mak balu oto sisa na mak balu oto na papisa mak balu bepay Nyata, manodot tumato, nasa baok itu leten na. Jadi makanya to pandite kenro mapamula jama-jama mo pamulay mo madece, aja mo papatuya to, patarumoy. Ya kumachikuro, kung madece, pataru itu jama-jama ya kung kausaha mo lang, pajok ka matoy. Makmaga ya kumututo, ya makadaguro tawa ito na tumututo. Aja kama penoy kolange na tapempat den ni mututu ni bunga pak maka da penoy ni kolange betongan na mega ni dimo mega ni dui na makareso ni makadawe berhasil ni natutu ni lalan na dale iro maniro isa na kolange maka da guru tamat itu matu pak tak mutepo ilalan na yana ro na kada agi mo jama mo madeci ko no halala mo aja to siya makada tubo-tubo na tumadece maporkas na madece jama-jama mati itu aja lalo yan na tinakada kalisidendring mata kamaha lo kama ko matang paporkas ro biasa na poda natako macilaka kumupakanang pasan na guro kalisidendring mata kama ko natako macilaka maka tahu makutana nasab wasang ije mau pak mitay ko pakanay po nasa di iya tahu pakanay itu tahu macilaka maka namaginan ka nasab iya na to aga-aga na polengi iya na to solangi jadi polen na botoran na to solangi yan kaya sa makadadali bawa cilakan Makarapin ko ikan na nasa iya ko ikan na ibang karoi. Jadi aja tak kadawi mau pa yan upakanay macilakay ko pakanay. Nasaba na bawangnya no macare palina. Iya. Pamiga po to nasuwi upa pa yan matang manomoro tapamendre nomoro na. Di na maupa macilakay apa ina tu bawa susah di na may madece kululah min nabati min haramin panaru olanin sinin na anu harangnya pinaraka patu pacing
Kecuali tatobakan. Itu na tu ampai babu saya sering sampaikan. Sampaja sunat taubat ki. Kalau itu sampajang makanja deni salai. Sampaja sunat istihara. Kemudian sholat sunat taubat. Kemudian yang ketiga sholat sunat witir. Yero aja tersalah yero telwero. Ya kode tak tahaju sampaja tahaju aja nah. Yang penting terjamin. Apa ya ko sampaja sunat istihara tu siba sampaja sunat taubat nam dena tajatinro. Ya mi ko sampaja tahaju berapa matinro tay ya mi ko makade sholat lain namo dia tu matinro. Makanya tu sampajange ko tate 10 wanita melo mas sampajam penni wedding. Ya minia sampaja tahaju ko tu pura matinro tapi biasanya sholat malam dari ko dia tu pura matinro. Jadi afdalnya itu sholat sepertiga malam. Sebab sebenarnya kan no imalaika ekor. Pak itu kome no imalaika magampai terima pandongan na sebab malaika milodong makir. Ini tu ampai ko to tama boleh tu bereselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bereselangi malaikat. Iya, tama boleh. Iya, tu mengaji-ngaji ku boleh supaya nonrui malaikat rahmat. Iya, pak ya tu boleh makanya tu nonrui malaikat. Ya itu ku ilmu hikmah ya ku tu maki buah bola aja nagenak bali. Aja nagenak bali ku tu maki buah bola barakna ukuranna 12. Ya aja ipa ganjil. Ukuran rumah itu dikasih ganjil. Jadi aja bilangan genap. Jadi kotomaki buah bola aja nama kada jale makada 8 kali 12. Makada guru tayanang ka bola genap bali de nampa aja mapangewata kutilalan nah. Cede si salah sih. Jadi ako bola ipaganjili. Biasa rusapa makadata. Aga to si hubungan na bola ganda na. Ganda ukuran na pangewangan. Ternyata angkasa tapi dia na langsung hadesa makadami. Allah itu ganjil. Ya rupa Allah ta'ala ganjil. Nana puji anu ganjil. Jadi namo tu teman repa. Makotoro guru tanah tuji patahu ding almarhum malam maghfurlah. Napa guru ngemak dia komandre ko bepa andre cidi dua telu ko dua itu gana bali dipagana itelu maka doang wakadaki wa maka apa tua tak bepa meraja to masona maka biasa guru tade poloi. Jadi biasa roko makada bepa dua na polo ya rone na gana telu. Itu guru tak jadi biasa perhatikan ro komandre bepa nandre cina macina mo pa tapi ya ko napagana itelu de dulu purai nala ya rosi de na polo dua jolo na panandre gana ni telu. Itu luar biasanya guru tak itu. Jadi itu aku ni romon romala dasar maka dia tu anu ganjile mau masigi namo aja takada bola namo masigi ya koto bangun masigi aja nagana aja na bilang nagana ipaganjil pak maka dia guru tenang ka masigi de ganda bali tu ay tulisi sala tu pagurusuk na Korea Selatan Korea Utara. Cede mapangewas itu tuh. Jadi ipaganjil. Saya tuh dapat dari dalam ilmu hikmah. Jadi yana tuh nasa tau matoy mah kada pemali, yana tuh nestirana. Pemali ukuran na boleh genat. Namoto ko makibwa kibola ogi na to. Idi na hato matota ko makibwa bola. Latu makukway. Tuka boleh negara tatananya. Angka gata ko makibwa ya na ade gana bali. Teka gata itu na ade na kode na 10 sidi 10 telu. Biasa makoro.
Namo tu tunabbae tu yaitu yase tu bakalan nama ko to ganjil to yaitu tunabbae dito na ganabali tu kode na napagan na 10 di 10 talu biasa na makiro jadi itu ganjil mage nasaba Allah itu ganjil Allah menyukai yang ganjil makiro jadi yan ukiro mala dasar gitu ukiro mala dasar jadi engkau mana moje itu non rima cuma ya cara atau mata dulu ulama dulu itu mengajarkan najabarkan makiro na aplikasikan nih namu tu makan ciwa jujue pak namu makan ciwa jujue kui kanci wa jujue aja nih kanci si terul layawa de ikan ciase na patangana na parewa si malayoko imakuro biasa na cerma guru maka dana mo tu kusunnahnya itu makan ciwaju ya jadi kanci wajuju makoro disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah to minum makoto cuma ya tu baraka na koto minum da bismillah kina payinu na baca alhamdulillah ma bismillah si kina payinu ni baca si alhamdulillah ma bismillah siki napaminu nape baca alhamdulillah akatalu makoro nape papisau ya komelo mopi tambay si kupuray angka desa uruntu angka desa angka topa tau pandri tarampi uruntu ti desa na maka dana nigi minum makoro carana minum salamang kaya tuway o kilalan na watana ede nakibua dosa lupuh dihindarkan dari dosa besar. Makumuri berarti minum. Jadi ya koto minu ka palay galo go bawa mani. Palagi pak dompengnya kumadakkalada di hais. Natongka bamba nih jadi makoro jadi toma bismillah jolo karena bismillahirrahmanirrahim napai tago cicang napai baca alhamdulillahirabbil alamin toma bismillah sih napa si tago cicang napa siki maka alhamdulillahirabbil alamin ma bismillah siki napa si tago cicang dengan menggunakan tangan kanan katalu pura ni katalu makori papisawi jolo napa siya kumiki tambay wi. Iya. De menurut hadis bacero dan ini hadis sahih. Angkato na rampe tau pandrite salah satu mufti dari Mesir, Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Syekh Jum'ah. Narampe makada dia yang sampaikan itu ada potongan ceramahnya itu dan saya dapat memang hadisnya. Dia biasa, makanaka biasa. Aga hubungan na minungnya makwaro nayero dosero. Angka penjelasan atau pandrita makada iya tuway rinungnya iya ko idongi na tamo ko watakalewe mancaji baraka. Nasaba iya tu tawe makibua dosa pengaruh setan misiba pengaruh syahwat. Kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pengaruh setan iya ko makoko apa dua pengaruh ki hawa nafsu si bawa setan iya ko ramalang itu cidimi pengaruh ki hanya hawa nafsu nasaba iya setan ya sakirangi jadi aja takada iya ko ramalangi dia gatau maki buah dosa de mai gamato tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena setan, tapi itu karena hawa nafsunya. Iya, yan tu ampe ko ramalangi magampat talo masampaja. Weh, panno masigi mak bereja mak mangaribi. Itu maka gampat masumba matarawe tau matakona lo matarawe masampaja suhu malelang nasabaci di metomani pangariki, ci di maniyewa hawa nafsu mani. Tasaki setange.
Ina tu ampai aja takada akong katau makada setan malino ya deni gali jetu tanyana setan ina makanya tu matu nangka nama parote setan ni makada setan sih pengaruh kayak makada setan dia nak kau ganggu kau dia nak kau ganggu kau ni ya si usalahkan ide hawa nafsu ni nangiro hawa nafsu kule lalang ya kau setan bisikan hutuat juga langkah-langkah. Natu ampai setannya tak cede-cede. Ya natu ampai makumre magampasi sanala pengaruh setan. Magampang. Ya natu limanu nanak kadoi manu di manu. Oh tak tambah itu. Makutiha. Jadi ya naridi menghindari. Ya kuminung itawe na iya ro na baca. Bismillah nomor sidi. Setannya de na batu yaitu. Tidak menembus. Yang kedua, nafsu juga itu tertekan. Nasabak baraka nakapule lalam. Iya na pasue pak. Dito je nami patak ding. Apa bahaya to ko tak ding na pasue. Yan ang kataw dega na pasun na bahaya. Apa isuro le magalu nasa ko nande balao. Apa bakita nga isuro le madara nasa ko serang. Isuruh lo dangkan na setengah kotologi desi sa gabi na jama iya jajiro na paswe para lutongka majato ko tading apalagi korone na tading na pasuna itaw kutu ya tuh aja nih tay bati taw kutu ya pak iya pak iya ko taw kutu tu desi sa gaga mati buku-buku iya na ro ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo dikendalikan ikendalikan nero ya na tu ampai sitongan na koto milau do mandre aja na megalanda iya to mandre aja na megalanda pa angkat tau tu mandre baka to ngampi watana na papisawi iya tempat biasa elita aja na to mega manda aja na mega yandre maka dia tu orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang kafir itu makan dengan 9 usus. Yeah. Jadi serapan runa nalisar itu tak kepere komandre. Kau pilih salangnya cidimi. Yeah. Nah, tapi ya ni ko makare semua watang na mandre cede itu dari mapadi masesah. Ya na tunang ka tau pandre teh maka da baca doa. Apa tania tu Andre pak sitongan na magala tahu tania. Tania Andre pagala kita. Apa angka hatau? Di siya ganito. Ito pa na tama. Tama ni. De angka hatau lebih siya ganito. Mak datu taungi matinro denang kanandre. Itu ashabul kahfi. Iya. Denandre padahal iya roko melo ki mak deke taulino maliwasar ro de cuma matan nami matinro lay buka icede saya dapat itu dalam risalah itu matinro tak buka matana sehingga dia tidak buta. Apa itu matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya. Jadi rosabul kapi matinro malele batina matinro tak buka si tengah matana angkat tahu biasa matinro makoro di biasa katau matinro tak buka matana itu kotomatot tadi lo maka da wetau masempo dalle iya nang katau matinro tak buka matana cede angkat tu dena sira pakasih sama tanah. Iya ko matinro ya na matinro na tak buka cede matana matingoa. Itu terjaga, matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya. Kata tu kanjaknya tu matinro tak buka cede matana. Nah, ini nembes buta matana. Iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan. Maka kau nak telu to Lalu sampajang aja tersalaya sampaja sunnah istihara
Yaro istiharata talengi po nga Allah Ta'ala nalena piterangi jama-jamang. Alengi po nga Allah Ta'ala nena napatantungan melo ituloy. Talengi po nga Allah Ta'ala na niya murusukan jama-jamang. Napakitawakal. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Makanya umayyat takillah nanigi-nigi to makbose walau ripong Allah Ta'ala. Jadi alengi na alena matorokan. Ini pak galung komeki mapanobine aja tak kada mapanobine ni tede istiharakan maka dopi makanja. Apa deni risa tu melo ijalani layolo. Ia metiris sangidi makokwa ia kobaja idena namu isang makokwa madarito salah-salah. Kedepannya itu kita tidak tahu. Pada mi anak tak meki malenyasam istiharakan ni aja nak kadayana asam makanya maballo yang kalinga sangartis sisan nama tu nala panta peta magai deni istiharakan maka da agay pucina agay purano kona maka da melo ka sading narekuya anak kumatu manca jitaw pandrita melo ka ko manca jipa jabai melo ka ko manca jitaw sugi tano ni talen ni asang sa parang asa telu apa lima napata istiharakan satu-satu kaya si cocok sading yan na ro ang katopa di sa nga ngurunto tapi de pa ni pake di o kumaya jaramo pawiter ko yaleng yasa nga nana ito tahnitnya itu jadi ya ko itepung nga sana wahai tepuh Fulan bin Fulan hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepungan ipakoli nga katalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu. Jadi kuelengnya sang anak tadi penipakor di foto mahakeka de gaga ya mi rumah goncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya. Tayalengi ya rupu iman nalena manongangi atau ustaz yokoro podangi wahai tepusana Fulan bin Fulan ya naruasa yalengi telah ditetapkan nama ini untukmu. Iya. Jadi yalek ko ya asange na mudah-mudahan na pak baraka ipo ng Allah Ta'ala ya sanya lokoriko na pedece lino akhirat. Jadi pudangi makoro yopi di ka layo kibami langsung kokotudo. Kalau daerah Kalimantan itu masih begitu. Itu langsung dianukan. Ya Allah nana enapa disebutkan namanya kemudian didoakan. Apa ya sanya itu akika matapa ulwa mak gerebende dan memberi nama. Yupu ya rosangi yokiba manidi palagi makupa pahake kaya siya ruwita jeto ang kamanang imon rima kabalo pada papa boti yo pada sa pahake kaya di paji diaga bakoro di imon rito na makukuha ng kamana siya ro makabalo imon rima dake kasiyasan na padahal tidak pernah diberikan nama langsung. Makanya ko upadangi kung kana tamaturo kakama wijata tahake kai toli ni pu ima atau stase kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung resmikan yasan na untuk anata pura pi resmikan asan na napaitap pa ulo na. Itu yang bagus. Jadi nilodongangi kudangi apa dia tu nang kaidi idi ambo nami makana yanubawan na sana makalalay gataw kade kasiaga leti sana na sa yanubawa siya sa banaw sarasa di sana yanu si de istiharakan istiharakan aja sembara taleng makramela ka ako manci jakoy anak ko manci pajabai sa parang italo apasang napata istiharakan satu-satu. Angka yan na makadaka, angka pa di sa ngulolongang,
macerita-rita ka tahu pandrita ron si ba macerita-rita. Pa itu ako si runtu ka ada ulama-ulama itu magalak ka makutana. Kebetulan acara begitu meresmikan nama-nama anak. Napi itu anak-anak nalengasan na. Ang kecil dia anak okoro nalengasan na tapuangan kita pateri. Tapakara iya ron anak tapamakade jolo. Tolaiwi ya sana. Tolesan na dia na si Jojo. Pero na po, dia na si Jojo. Tolaiwi. Natulayasan na napanatapuangan, dia na natari nasang. Yan na tumuling. Makadaya ko mo tapuangan iasan na natari makadaya dito na si Jojo. Yan na ito nakadamadari makadaya pala satu ko ito asa muling mato. Ternyata dalam ilmu hikmah ada. Guru na kaya Nur Rahman Ambodali almarhum alam gafurla. Saya dapat cerita. Angka tau melo menre Mekah. Tuliang ka dina. Di tuligan na dina. Kung nadapi wattua enre ka Mekah. Ita ina tulia lawang maniha yan na melo joka ina tuliang ka nasabari na din na joka law kadang kalajo tolo ko guru tamilo lo baraka bela magi yan na din na tumenre na patataw ni tuling ka pagilangin na din tulia lawangi nanti kutanangya sana nasa niga semu nasa lapan nawa makaday guru tagare kodangin nasa ide munre maka mumati ko yato asa mupake nasa magi niga na bebok asa ituloy niya sana niya sa ko guru takalaya sa mupake makaday guru ta mudah-mudahan menre ko nasa iya ko ya buat tahu dena gaharapan menre patatuto ni pendaftarannya we magi na rewa lo bola na magi nang kajama haji mate siti nale na yo litolay nalako nasa we guruta di na makadana ro de lenre magi na pagkamenre ya lo biasa tuliang kadi ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki. Nah sebab memang nama adalah doa. Yan na tunakada guru ta aja na sembarang yo pwede sang artis mi yan ang kanamaykal wah tega makamana belum da unuto na nene na madari din sa tapuy jadi talo sa pajan istihara sampaja sunat toba kaya gawat to yung makanja ko pura ki masampajan isa sampaja sunat toba ki tengeran ni dosa-dosa tama pamulay o na moto kilatu meki matinroy yo kuniro na dan pangipong Allah Ta'ala supaya mapacing matinroy ako moto si kwele mapamula si kilambaran baru kemudian sampai jasuna witiri ya witiri aja lalu tasalaiwi apa ya ko mawitiri mu itu teh tahu nama seipong Allah Ta'ala itu dan masuk ke dalam kekasih Allah ya ko meki manca jiwali awitiriki. Sebab maka dia nabita orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir. Iya. Napa ni makna nabita jalalu nade ma witiri namo manisirakan. Iya witiri lalu kiba. Iko tu pernah sampai jangisa. Makanya aku tu ma witiri memang nana pareo Allah bola. Ini kok kui bola tajam ko na bola tapi ay makundro. Ya kok kui bola na sampai jasuna meni mandre meni manonton meni maga maklari ngalasan. Iya, saya kira yan ang pangolongan niya mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Ang kapakutan na pita tama chidi ijawa pijolo yero jo chinampa vitay kasadingon na oh iya. Bagaimana hukumnya sekarang musim cale? Ada pilihan saya tapi ada lagi pengurus cale kasih ki barang. Tidak diambil na benci ki. Nanti diambil pemberian. Ada pilihan tak? Bagaimana hukumnya? Maki iya ko angkat tau sidak kaiki iya ko pas sidak kamu
Ya ko pasidak kamu talay. Ko pasidak ka. Iya ni ko pasogo aja talay. Bedakan ya. Makadapi ko cara bedakan Ustaz. Maka gampang. Tatanay biro to mabere. Makada mole gaji ya supaya upili atau mole bama. Pulami ni makolo. Ya ko makada kaji iti na bereng chale eyano. Mito do. Tapodani makadala niti mo. Dito pagagawita taw na pasogi iti chale. Yan kong kanok kumaya na pasogi iti chale aja na tumakada iti madani-dani mo sa pinge lagi anu maraja lagi yan anu masalame maje pamulan na tapi ako pasidak katalay ito upodame man ko kachale makada de niya kami man ni makada iya gagawa sidakangi mamagi-magi na yan asabari na tabuka papedale pulir pangalataan ya kodepe utarpilyo kolino kope surimon riwala palan manyamang kumakiro chaleo pumi kumakare kati kumwale di kama mutodoka wah itu jadi masalah jadi jangan mereka katala kupasidak kamu iya minare kupasonggo aja tali tapodame manikada ala ditimu kumemo iyo po tapo ini panasay ini panas makanya Pak Bereta pasidak kagaji loko ya atau melo itu do ya kumakade supaya idukungi ya mau kumakade tilau do ngabamoy ay salasay tala nih itanya pasogo ya tuh iya mi kumakade milay suara aja nah apa man rasa gitu yo angkat tuh tau makalasi makopa nasa yalamui yalabam mustas aja tuh nana itu do Ipak geri, cocoknya lena geri ini magalingking. Tega agak kuat ini nasesa. Jadi makil, upasatoni di cale-cale aja je tanang tunggal, tanamlah tanaman masyarakat. Betungan na yan mega na pakai guna tahu. Mali wasangero chale, maje na paribadi mulawi. Made makada misalnya makadalalan na padecing. Made na kada sumurbor. Magi de na koro. Ito. Atau ku kampung mako pade di kampung tamagi de nasi di dia chale mali oto pemadam kebakaran. Sasi di desang ke pemadam. Nah iya to penting, lebih penting ini ambulas ya tau matele, komonri si polos sode panilurang wan di muyule, iya aku kebakaran, padahal wa di matajo, 10 mimanek monro capui boleh, magi deh nah iya ya kapiak kuragai rumah kadang ke mobil pemadam setiap desa, komeko pe bantu masyarakat itu keren. Aja na to ditacidi bantu tacede pada media rumah masyarakat aja kong kacale aja na to lialita minta nama namai makadang kagawa di molenga cale wakil rakyat ya tuh dan dia wakil pribadi iya jadi siapa ya rawat dingin make guna untuk seluruh masyarakat iya makin saya kira ya naro pangolongan ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak. Maka datanya tu tahu nonri lalu daleta. Ternyata we nonri pole daleta. Tania. Okumi tahu napa lalu daleta pemala taala. Iya ko anu masalah loko ini tetap lega. Iya ko tandri lasa panapa wa dilega. Malaika naita bolata. Naisato pakai gawat tu di nabawangi dale. Nasabak de patajaji na kuru memang ipo ngalatala dale. De na mati tasi de tau na rekode na capu dale na. Akapi itu malaika macan ni ukilalan na lino sa parangi dale. Ya kode na gaga dale tanape malapor. Maka da pulan bin pulan capu ni dale na napakiwa di mate. Puang ngalatala mapunay dale ale na to malengi dale halala.
makaupasangi o kumi tawe na palalo o kumi akareso tak na palalo tapi tania tawe malengi dale tania lalan na letan ako pong alatala ya kung kaaga-aga pulo kuidi na anu masalah tolak memang supaya magay napaturungan idale halala na mabaraka pong alatala itu aja kuncinya. Makanya tapite ikong kagaga pa. Dito na yung manana anu poleme. Padam itu manu ang katay manu to ang katalo manu. Ayan na yan mana lalo kori na manu melo yara. Tay manu to. Namoto talo makoto. Ir narani manu ang kamababo kabanjajamporo. Jaja talamanan. Pitte idale ke gamakanja. Itu penting. Dia na capu dale tatamate. Insyaallah. Aja tamaselang. Itu kuncinya. Palay ko chale, mimelo pasogi ki pajaini. Di nagagalalan na. Ayan. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena tadi terlambat. Saya salah jadwal karena saya kira besok. Ternyata jadwal saya besok di Enrekang. Jadi Bakutugan nanti mengaji tadi baru jalan, jadi alhamdulillah masih bisa dapat. Maki angka kalimat si mata ibaca narekoto masempajang utamanya di doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati jadi rosampajangnya wa nusuki dan ibadahku. Jadi leng itu ibadah, leng sempajang. Maka de inna sholati sempajang. Ya maka de wa nusuki berarti ibadah. Iya rosampajangnya ibadah mato, tapi ibadah khusus. Jadi angka memato khusus osampajang dia adalah ibadah yang diatur. Jadi maka de wa nusuki berarti pakasiwing agi-agi. Yang penting landasan untuk mendapatkan pahala keridhaan Allah. Jadi riasannya ibadah pak sininna anu ipasandre eloko decenge untuk malolong pakasiwing sabab pangalataan. Tapi mesti ro agaga ijamai anu dek nalarang ni agamata. Yana riyasa wa nusuki. Jadi aja tak dia sengin nusuk masempaja patawe masih kiri patawe tidak. Jadi sininna jama-jamang nilai sandarkan lo sininna untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah. Ya yana riyasa nusuk. Emegah mak galum mak dara
dangkang, itu semua adalah ibadah, nusuk. Ya, nasabah untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diajak tak kadaya paniasan ibadah nare ko to masampajang de. Ya paniasan ibadah ko to masikiri tidak. Jadi namuya ro age di jama-jamatta di pakantoro pekerjaan cama kepala desa lurah bupati kepala dinas semua. Jadi iya ro jama-jamangnya ro disandarkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu ampai nalarang ni agama kita memaksakan untuk mengambil satu jabatan. Termasuk maka dah sobo menyobo untuk satu jabatan itu tidak boleh. Jadi dia nawat ding mancaji harangi pamulanna. Ini yang jadi masalah dari kongka gaga. Masalah pamulanna. Jadi namo tu galunge nareko iya ro galunge yala nasaba isitai mi tawe darak makoto dangkangi naikalasia tawe semua itu menjadi haram. Jadi ajak tercapai makada pamulanna mi sampai akhir itu masolan. Jadi harta itu memang harus bersih. Jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi selamat. Nasaba namo ipigau ya ro jama-jamangnya deto na taman nusuk nareko masalah memang ipamulan. Misalnya galung na tawayalah napa iuma de nancaji nusuk itu nancaji ibadah nasaba masalah sumberna makiro. Namun di makadaki aja tak kada ya sumbangan lagi di enareko di macarepa polena anu harap polenganna tatai macarepa denule mapacing ena tu nakada guruta pade akale barakan na nareko anu hara ya sumbangan pade nareko tau agasanaro tau melo pacingi alena tapi dio iwe macarepa cemai mandi dengan air kotor. Makiro. Nabi saya alena nasi bawa anu macarepa. Jadi dia dulu bapacing. Makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu. Jadi ako makanja ipamulana napa iwa dimancaji ibadah lo monri. Tapi ako masolang ipamulana namo ibadah capak na tatati masalah. Aja na tumabela mala dasar. Wajujui lagi ipakewe masampajan nareko anu harap polena maka dia akan menjadi dosa. Itu bahaya. Jadi aja tak kada makasiwen ni rote makanja ni de termasuk ni cale makokoy aja tak kada masidak kairo belum tentu de to kana sogo aja to tak ada masogoy belum tentu to wadi jaji masjidah kami. Makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat. Si bawa dasar awalnya. Iya ku pamulanna masalah na tu capana. Iya ku kecuali dinisang itawe. Kada gaga hukum kan na yoko agama to ko dinisang itawe. Iya ku anu harap pa. Ya ko anu harang istilahnya nadeniris sama kada harang dia akan nakilalang asaba ya to siya ro kalabihan no ko gama ya dampangan tau de enesangi nareko ya ro anu masalah dia betongan nadeniris sangere na kada anu salah JPU jamae tapi selama disangi itu mas menjadi pertanggungjawaban. Jadi makanya wasiat kami yana tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjagi. Dari awalnya harus makanja. Aja na to HP na. Ito iya ko bara na baligi contoh. Tau minaw HP napake mangaji. Tigre. Tau minaw HP napake mangaji. Iya ro mangaji ka jama-jama makanja.
Tapi roh HP ninaw. Gitu kan masalah ni lo. Namanya kamato na kanay padang kagaba. Matimbang-timbang. Na masalah batin na matimbang. Na piyero mato asale na nasidakan. Epeko ni, ano masalah ya? Itu bahayanya Pak. Jadi makanya maka dito pandita jagaiwi haram itu ang kedua. Ada haram lisatiha bendanya. Ang kedua haram ligairiha prosesnya. Jadi tanya benda na haram prosesnya. Ya ko benda na ya magampay tanray bangkay. Anjing, darah. Itu menjadi haram bendanya. Betongan na sat na mga to haram. Tapi ya kuligairiha prosesna. Halal memang. Tapi cara na polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram. Itu yang banyak. Ya ko haram lizatiha. Magampan na hindari tawe. Tapi ya ko haram ligairiha mariging. Nasaba ipiteto ngapa. Na iya ko bicara agama Pak. Namo warang parade ni sa kaki macari pa to. Menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan. Maka dah ajak kamanaha asosoki maka siwiyang ya saniro alewe lolongang dece. Padahal sia-sia ko sunumon rin na pong Allah Ta'ala. Degaga nilay na. Jadi namo cek de mi upak kalarapangan. Namo cek de mi ibadah na rekuman na samu yang makanja insyaallah mabarakat. Ukun itu nama rajing terima Pak Dongeng mungkin karena makan makanan haram atau nasabak perut jaro jama-jamangnya anu masalah. Termasuk pegawai yero masuk ni mahkamah ni na pertama itu juga masalah itu. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian, maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati atutu ngasibawa amatengang maka daki lillahi rabbil alamin. Jadi melomanang ipangulo loko ri pong Allah Ta'ala. Jadi atas dasarna pong Allah Ta'ala ya. Jadi iya ro jama-jamangi ijamae yari kasinin na agagay ipamulaye mesti sitongan na makibuaki MOU loko pong Allah Ta'ala dengan doa. Ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah maka daka ya kung kaaga melo tapamulay tapasanre loko meman ni pong Allah Ta'ala. Tapasanre loko meman ni pong Allah Ta'ala. Akibuah meman ni perjanjian si pong Allah Ta'ala. Misalnya Pak Dara meloki mata na bodong akibat memang ni perjanjian mukilo na pong Allah Ta'ala maka dahil po tapas salamaka nga iya nawad ding udupa nang kawad ding upake masidaka ito tapas salamaka nga po karumijabijak ko masikoleh nawad di kami pulok ko dali halalam nawad din nang kanapake anawijabijak ko masikolah. Akibat memang ni perjanjian si Bapong Allah Ta'ala. Itu. Dia aja di tanah bawang, hanya tu makan bijian kay baluk-baluk. Itu kemajaran ngarisan. Kena kunruh. Itu. Jadi mesti tu. Ini Pak Galungnya makoto. Akibat ki MOU. Masa dia nanre balau. Namun nanre balau dia tu na purai ni. Nanya tu balawai kan sifat nami maka solat tu. Iya ku ipodan ko pong Allah Ta'ala kada aja musolanya tu kajanci na si bawai ya magan. Ka makirong. Iya okum itu pamulan na yon ri Pak Dongeng. Okum pamulan na. Jadi iya ku bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pesak balik ko pak balik ki ko meki la pesak balik. Akibu memang ni perjanjian. Pak Darak ladangnya, akibu memang ni. Tapi aja niyan lupa komen rey. Nah kada mundri pasti. Janji tak dalari peca.
Makanya makwa, iya betul nama tanah maka kanja dona. Itu. Jadi itu kuncinya. Jadi aki-aki perjanjian. Oke Allah na pong Allah Ta'ala. Namo sitongan na ibadah itu. Iya to napake tau pandrita nang kakomelo imas sampaja maka ilahi anta maksudi. Waridaka anta matlubi. Kaya jadi biasa ko tumelo masampajan na to tato na ko patareka to. Yan na to nabaca ilahi anta maksudi. Idin po wakatay. Nandidaga to. Yan ko masampajan. Ito manasa po nga latala na katay. Tapi magi untuk mapatuyo. Maka dia sampajan niya ujama idin po wakatay. Waridaka anta matlubi. Pamaseta mi po malanda uharapkan. Jadi apa tanya suruga? Tanya pahala. Ina tu nak kena pamaseta na sabaya ko pamase dega pagangkana ya ko apalangangka. Na makada nabi tadega tau tama suruga na saba apalan na do. Jadi aja na pahala talalu. Ko to melo malalu ko to bicara hakiki. Na sabaya tu sitongan na pahala motivasi. Pada kung kaanana, makadalono masikola, walit ko di. Kaya sikola ko, walit ko sa peda. Lono masikola, walit ko motoro. Ato yung ko rin kisi di kumato, walit ko sa peda. Motivasi niya to. Tanya sito man na ito rin kisi di malah na iharapkan. Melomi ko macay. Tawakiro. Jadi pada pengalatala, na janji ki pahala. Makanya kumakberejama 27 daraja. Iyaro pahala na sampajangnya makoy motivasi na ningi po Allah Ta'ala supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Pamega tau ko deni janji makutu. Padahal nabita makada. Degaga tau tama suruga na saba amalan na degaga. Inatan niya pamasya po Allah Ta'ala di mo salamat. Apa iya ko amala ni Melo itimba pak dewan. Na iko'y pasibali si Bapa, pedali na po Allah Ta'ala, napay matay, bawa, dali na matay, dali na parang kalingay, chapu ni. Dito gari. Kung yung pasisali, nasusoy pake, di piga jantung he. Nasusoy pake. Jadi, yari iko'y baca ito, ilahi anta maksudi, waridaka anta matlubi, nasaba may mapamaseh. Betul nga na pamaseta mi po malada uharapkan. Na iya ko sampayan na niya masina salamakan na ito. Jadi aja na makada pahala malada ilalung de. Yan na ito nakada pandita. Minimal ang kaibada mo pigaw. Tanya pahala mo lalung. Minimal na ko malalu pahala kipale ko. Tingkatan na yung mga jar pahala. Minimal ang kabakasiwe mo yama. Di mo isang palan na. Yan na ito ng katawapan dito, makilay ko masikiri ko, aja mo gangkay. Istilahnya, sikiri ang bacawan ni. Aja mo bilang yung makadasi ko Payado ko mo bilang yung makadasi sa mo, de ba ito pa? May chede mo pa. Aba ang kadosa mo. Iya ko makadako talusa mo may gade. Kamu pa ito patasa mo may gade. Yobo ko de na mo bilang yung makadasya gani. May gani. O de mo isang ito, kadasya gani jumlah na. Yan na ito nakada, ya yung ladina amon uskurullaha zikran kathira. Kaya sinin na ito matapay, ringar na ko sikiri kolori po ng Allah Ta'ala zikran kathira. Dengan sikir yang banyak, di nakada po ng Allah Ta'ala baca kasi sabu. Di nakada baca ke 500, di sikir yang banyak. Pagpigayban ni, aja na tabilangi, kecuali yang sudah sholat, berarti masampaya itu subhanallah katalupulo-talua, ibilang. Sebab memang mukayat istilahnya. Anu pura napat tentu jumlahna na bita. Iya ro sikiri de na tambahi de ni kurangi. Siko metiro. Pada ko toma nomor HP aja ditambahi aja ni kurangi. Ko nomor HP ilaw tu makalame ka tambahi ci ditanya na tu ya na 7. Nga makiro atau makaraki me ka kurangi ci ditanya na tu. Yan itu ampai sikiri, ang kato sikiri tertentu jumlah na makadasi ko ibaca. Tapi ako tumanan nuhan desa pabu, desa wala nasara, buka-buka kita hadesa
iya wite ko ki hades iya nang kasikiri maka da telu pitu 33 40 sidi 77 asera pulo nasera siratu hades mo pa yan iya ni ko makadani 5 sabbu tanya na hades amalah tau pandrita man. Jadi yan ang kanamah kada baca akap itu sabbu berarti amalan itu. Biasa tau pandrita bacai akaseko ro na panalulungan barakana sehingga napak gurungan yoko santrin na. Ayan na riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Mega makoro yan ato na mega tau din na mega jamay makiro makada baca bismillahirrahmanirrahim akka si sabbu ay mega de na baca nasa de gagahat desa na ito de gagahat desa na yan namo komelo ki angka kauruntu ro makada ibaca ko tomelo milodong ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa dibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa. Itu supaya doanya mustajabah. Ke 10 sera, magi na 10 sera. Nasaba hurupu na bismillah 10 sera. Jadi dibaca sesuai jumlahnya. Onron na wita na napagurong pa ulama-ulama yang konsen di bidang hikmah itu iya ko tumelo ipake makmura-mura pake ki uwe barak katome waru-waru ngawai ni buray ibaca bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo napay baca dong iya termasuk kong kanana komelo ki dong ini ya katani sarakna atau ulun na nape warung tapi dini warung bawang baca jolo ya bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera nape baca Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil ya Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil apa lagi Allahumma yufaqihu fiddin put talingi apahanga rilalanda agama jadi itu yang didoakan kalau anak-anak kau masih sekolah ya nak ta masih sekolah ta dodongi apa ya tuh pak dongengnya energi kau pak dongat tuh energi ya sange energi pada ko HP lai cas de tu nalan suti tak kegunana de meta tu prosesna pada ko to macas HP de tu napita makada lama prosesnya itu meta matu to ditadongi napa membekas itu aja tadongi kada cicemi de makoli-koli pa iya namatin ronata kona anak bicu mo pa umur 7 tahun pura ki masampayang tasuro na jama ki tapak guri nabawi limat tanape sapu-sapu sara na napay baca yaro baca bismillahirrahmanirrahim ka 10 sera napay baca Allahumma yufaqihu fi din walim na ta'wil napay waru-waru sara na tapi aja ni waru bawang akada de pulelalang niyalah napasak batingin nasa tau pandrita yala irode natapangala ko iya barungan itu pa namo tu mak barunge de to nasambara mak baru itu jadi maka de to pandrita napasak irong kamatuto pulelalang itu yala Kedeto pandita 2 jari ya se na pusi yon roy maling kato 2 jari ya wana pusi non roy maling nak barungan yan nanti baca Allahumma yufaqihu fi din wa alim ta'wil insyaallah
lai mudahkannya tu nana untuk diberikan ilmu agama siba apahang rilalana agama. Iya, jadi magampa mapahang apa kami tu nana maka kun rumah pahang akatalunya aja ipak guru tu limangang ngamopi kami tu. Jadi itu untuk dimudahkan. Iya. Namun ini saya tu Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat itu saya minta dalam hati. Iya. Kelalan sampajang madari bilau doa itu kadang saya baca dalam doa. Apalagi kalau sholat sunat sering saya baca itu minta supaya diberikan ilmu agama, pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma yufaqih fiddin. Iya. Jadi nasabah itu penting. Nasabah iya rupa disangangin ka puluh ko Allah Ta'ala. Namupik ko bate tamelo maguri ko din nabukarang ko Allah Ta'ala tidak. Iya to ako po Allah Ta'ala nabuka iya sangin pa disang tak buka. Makanya minta supaya Allah membukakan. Karena ilmu itu nur, cahaya. Dia nasambar atau yaletu. Iya. Dia nasambar atau yaletu ilmu itu. Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia. Karena ilmu itu rahasia. Nasambar rahasia na pong Allah Ta'ala. Makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kui di mesapa dia tulay. Tapi minta. Ya kui buka ratunya te pak disengang hidayah insyaAllah. Malomo. Padamu itu mata air kan itu ada. Tapi aku tak buka to nih hanya tu mata air runtuk nih tu lalana tidak berhenti mengalir. Maku mati tiasanya pak disang. Jadi magan aja koto makbor to pada padan no makbor angkan dati 100 meter 70 meter layama dena runtuk itu angka to 10 2 meter angka lah. Makiro karena Allah dibukakan. Nah 7 istilahnya. Maka mati itu pak disangangnya. Maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu. Makanya ilmu itu adalah cahaya. Ini yang penting saya sampaikan. Supaya tak pahami maka doa rupe pak disangangnya. Dina sambarat atau yalingo ko pong Allah Ta'ala. Makanya itu makadani menuntut ilmu. Dan mencari. Dan isapa tu. Jadi ni mana tahu masapa itu maruntu pak disanga deh. Itu pak disanga isapa apa. Minta kepada Allah supaya dibukakan. Jadi anak-anakku yang masih mondok, apa dia itu nangkan atau paja mak guru, saya saja tidak pernah. Dalam satu hari itu pasti ada waktu membaca. Cuma makopa magampa nasabangkan HP. Mamula ni magampa mak baca biasa tu libok pa itotong. Tuli pacu pabo on roto na mandari na bosi na magay makopa lebih simple. Iya. Ya biasa wak buka kita na reko angka masalah na deule runtui biasa itu saya buka berapa kitab. Kemudian allalanganna atu tunggal dinota maka nakaona inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kukumanang ipo ang Allah Ta'ala pasandre. Nasaba ali na may matomi wala ito sinin na papidecengi. Iya na to ampay makna to pandite sinin na melo mujama pasandre lo kumanang ni royolo. Imon ripiya to palalulinoy. Betungan na make aja nakadabije ang kayaliang ako biyang kalya agad tajama sandarkan semua ibadah kepada Allah. Itu yang pokok. Jadi aja nakada sampaja bawang isandar kade sini na jamang-jamang. Yan tu ampai saya sering sampaikan maka dah iya na pura ki masampaja tahajud. Pak ini motor masampaja tahajud. Iya ta pura masampaja tahajud kuwani. Kaya sampaja sunnah istihara ki. Jadi sampaja sunnah istihara ki don rekam. Aja na iya patas sampaja sunnah istihara na rekong ka masalah toloy. Tidak. Jadi yan natapura na masampaja tahajud. Sampaja sunnah istihara ki minta petunjuk
supaya ia romelo ija malalan na siya sepong Allah Ta'ala maturokang itu. Yan na tunang tanapag ito matot tagliolo makadadepi gaga papakedona nasaba na yakini makada namu ujama dito nasalasay namuurus dito napura. Itu memang ada petunjuk langsung itu. Jadi asal pejasuna istihara kita. Jadi DJ tu gaga tahu istihara Pak Bu masa sakale. Yan tu ya ampe podang age gimeta jama. Na de gaga chaulas si tu ko sampaya. Dega chaulas si Pak. Napa ni de na pake perantara. Yan tu ampe kaya sa sampajasuna istihara. Nasaba sholat sunnah minta petunjuk. Kade niris saya romelo yoloy. Meki mak banguwa sarang wali aja tapatato bawang. Maka danita mite mak wali na patatoto. Bisa natatungan unay natama imitop kay si bawa sarang. Dega manu dega wali na. Burung gereja mitama. Istiharakan. Nasabaya tu pong Allah Ta'ala dito na pada mana lete dali enaki warangi pada leang. Ang katauki ada rakang na taro dali na. Ang katau uki balu-balukan ni. Madu-madupa. Yan na to ampe kung kamelo jama. Aja na to kakita-kita. Aja na to mabela pa. Pajalay lagi pada lo jala. Nanti na perpadalan na pada jalan na bawah di matonron nonruye madaryo kumatiro na pep pajalan nagat tangimenre na kasi mapegi palay to wede to palay di padahal berpalay yo kahe ide aja takada palay te kolomelo to ni jam de apalagi tu pak kampung mak barale manam ma tagalo kay te malo ka manam ini jadi istiharakan. Enak penikung kagagay jaman na malomolomo dali tapanandungan niya tu. Aja taka kita pamega tu tahu dangka-dangka gina manyaman-nyaman na dali na wah tapaliti biasa na pasan tau pandrita ro biasa pasang nga maka dia kung kajama-jama mo jaman na nayro na sabari mo madecing aja lalu musalai. Mututu itu lalan na dali. Mega to makoro pa. Mak balu-balu bepay na madece. Gan ka mak balu oto. Sisa na mak balu oto. Napapisa mak balu bepay. Manodot tumato. Nasa baok itu leten na. Jadi makanya to pandite kenro mapamula jama-jama mo pamulay mo madece. Aja mo papatu ya tu patarumoy. Ya kumacikuru kumumadece nga pataru itu jama-jama ya kung kausaha mo lang pajok ka matoy. Makmada ya kumututu ya makada guru tawa itu na tumututu. Aja kama panoy kolange na tapampat dan ni mututu ni bunga pak makada panoy ni kolange. Betongan na mega ni dimo. Mega ni dui na makareso ni makada way berhasil ni. Natutu nilalan na dali. Iya maniro isa na kolan makada guru tamat itu matu. Pak tat mutepo ilalan na. Yan na ron kada. Agi mo jama mo madece ko ano halala mo. Aja to siya makada tubo-tubo to na to madece. Maporkas na madece. Jama-jama mati itu. Aja lalo. Yan na tinakada guru kalisidendreng. Mata kamaha lo kama ko matang papor kasiro biasa na poda natako macilaka kumupakanam pasan na guru takali si dendreng mata kamako natako macilaka makataw makutana nasan wasang ije mau pa nitay ko pakanay po nasa di ito pakanay ito taw macilaka maka namaginan ka nasan iya na to agaga na polengi iya na to solangi jadi polen na botoran na to solangi yan kaya sa makadadali bawa cilakan
Makarapi ko ikan na nasa iya ko ikan na ibangkar roi. Jadi aja tak kadawi mau pa yan upakanay macirakan ko pakanay. Nasaba na bawangnya no macare palina. Iya. Pak Mega apa tuh nasuwe upa pa yan matang manomoro tapamendre nomoro na. Wah. Di na maupa macirakay apa ina tu bawa susah. Di na may madecin kululah min nabati min haramin panaru olanin sini na anu harangnya pinaraka patupacing. Kecuali tatobakan. Ito na tu ampay babu saya sering sampaikan. Sampaja sunat tobaki kalau itu sampajang makanja deni salai sampaja sunnah istihara, kemudian sholat sunnah taubat, kemudian yang ketiga sholat sunnah witir. Yero aja tersalah yero telwero. Ya kode tak tahajud sampaja tahajud aja nah. Yang penting terjamin. Apa ya ko sampaja sunnah istihara tu siba sampaja sunnah taubat nam dena tajatinro. Ya ko sampaja tahajud berapa matinro tay ya ko makade salat lain namo dia tu matinro. Makanya itu sampajange ko tate 10 wanita melo mas sampajang penni wedding. Ya minia sa sampaja tahajud ko tu pura matinro tapi asanya salat malam dari ko dia tu pura matinro. Ya. Jadi afdalnya itu salat sepertiga malam sebab sebenarnya kan no malaikat ekor. Pa itu kami no malaikat magampai terima padongang na sabak malaikat ini lodong makir. Ena tu ampai ko to tama boleh to mambere sallang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bere sallangi malaikat. Iya. Ko to tama boleh. Iya, to mengaji-ngaji ko boleh supaya nonri malaikat rahmat. Iya, pa ya tu boleh makanya tu nonri malaikat. Kaya itu ko ilmu hikmah ya ko to maki buah bola aja nagannak bali. Aja nagannak bali ko to maki buah bola barakna ukuranna 12. Ya aja ipaganjil. Ukuran rumah itu dikasih ganjil. Jadi aja na bilangan genap. Jadi koto maki buah bola aja na makada yale makada 8 kali 12. Makada guru tayo nang kabola ganap bali de nang paja mapangewata ko tilalan na. Kede si salah sih. Jadi ako bola ipaganjili. Biasa rusapa makada ka aga to si hubungan na bola ganna ina. Ganna ukuran na pangewangan. Ternyata angkasa tapi dia langsung hadesa makadami Allah itu ganjil. Ya rupa Allah Ta'ala ganjil. Nana puji anu ganjil. Jadi namo tu teman repa makotoro. Guru tanah tuji patahu ding almarhum malam magafurla. Napa guru ngamakriya kumandre ko bepa andre cidi. Dua telu ko dua itu gana bali di pagana telu maka daki wah maka apa tua tak be pemeraja to masone maka biasa guru tade poloi jadi biasa ro ko maka da be padua na poloi ya rone na gana telu itu guru tak jadi biasa perhatikan ro komandre bepa nandre cina macina mo pa tapi ya kona pagan na italu de dulu purai nala ya rosi de na panapolo na polo dua jolo na panandre gana italu itu luar biasanya guru tak itu jadi itu ko ni romon romala dasar maka dia tu anu ganjile mau masigi namo aja takada bola namo masigi ya kotoba mo masigi aja nagana aja na bilang ang ganap ipaganjil pa makari guru tenang ka masigi de ganna bali tu ay tulisi sala tu pagurusok na Korea Selatan Korea Utara
Cede-cede mapangewas itu tuh. Iya, jadi ipaganjil. Saya tuh dapat dari dalam ilmu hikmah itu. Iya. Jadi iya na tuh nasa tau matoy mah kada pemali, iya tuh na istirana. Pemali ukuran na boleh genat. Namoto di ko makibwa kibola ogi na to. Idi na hato matota ko makibwa boleh. Latu makukway. Tuka boleh na gare tatanay. Ang kagataw ko makibwa ya na ade ganna bali. Kagataw. Ito na ade na ko de na 10 sidi 10 talo. Sa makoro. Namoto tunakbae. Tunakbae tu ito yase tu bakalan na makoto. Ganjil to. Ito tunakbae dito na ganna bali tu ko de na napagan na 10 sidi 10 talo biasa na. Makiro, jadi itu ganjil. Magay nasaba Allah itu ganjil. Allah menyukai yang ganjil. Makiro. Jadi yan ukiro mala dasar. Gitu. Ukiro mala dasar. Jadi engkau mana moje itu non rima. Cuma ya cara atau materi dulu. Ulama dulu itu mengajarkan. Najabarkan makiro. Na aplikasikan nih. Namo tu makan ciwa jujue pak. Namo makan ciwa jujue. Kui kanci wa jujue. Aja ni kanci si terul layawa. De ikan ciase na patangana na parewa si malayoko. Imakuro. Ko besaro na cerma guru ta maka dan namo tu ko sunnahnya itu. Makan ciwa jujue. Ya, jadi kanci wa jujue makuro disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah. To minum ako to cuma ya tu baraka na ko to minum da bismillah kinapayino na baca alhamdulillah ma bismillah si kinapayino ni baca si alhamdulillah ma bismillah si kinapamino na baca alhamdulillah akatalu makoro na papisaw ya ko melomopi tambay si kupuray angka hadesa uruntu angka hadesa angka topa tau pandrita rampai uruntu ti hadesa na maka dana nigi minum makoro carana minum salaman kaya tuway ang kilalan na watana ede nakibua dosa lupo dihindarkan dari dosa besar. Makumuri berarti tak minum. Jadi ya kotomino ka palay galo gobawa man palagi pak dompengnya kumadakkalada di hais natongka bamba nih jadi makoro jadi tomak bismillah jolo kada bismillahirrahmanirrahim napai tago cicang napai baca alhamdulillahirabbil alamin tomak bismillah sih napasi tago cicang napasi makada alhamdulillahirabbil alamin ma bismillah siki napasi tago cicang dengan menggunakan tangan kanan katalu pura ni katalu makori papisang jolo napasi ya ko beki tambay wi iya de menurut hadis bacero dan ini hadis sahih angkatona rampe tau pandrite salah satu mufti dari Mesir Al-Azhar Kairo Mesir Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah narampe maka dia yang sampaikan itu ada potongan ceramahnya itu dan saya dapat memang hadisnya dia biasa maka daka biasa aga hubungan na minungnya makwaro nayero dosero angka penjelasan atau pandrita makada iya tuway rinungnya iya ko idongi na tamo ko watakalewe mancaji baraka nasaba iya tu tawe makibwa dosa pangarusetan misiba pangarusahwat kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pangarusetan iya ko makoko apa dua pangariki hawa nafsu si bawa setan
Iya koramalang itu cidimi pengaruhi hanya hawa nafsu. Nah sabaya setan ya sakirangi. Jadi aja tak ada iya koramalangi dia gatau maki buat dosa dek mai gamato. Tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena setan, tapi itu karena hawa nafsunya. Iya, yana tu ampe koramalangi magampat kalau masampaja. Weh, pano masigi emak bereja mak mangaribi. Itu maka gampat masumba matarawe tau matakona lo matarawe masampaja suhu malelang nasaba cidi metomanil pangariki cidi maniyewa hawa nafsu mani tasaki setange yana tu ampai aja takada akong katau makada setan malino ya deni gali jetu tanyana setan ina makanya itu matu nangka nama protes setan makada setan sih pengaruh kayak makada setan dia nak kau ganggu kau dia nak kau ganggu kau dia si usalahkan ide hawa nafsu ni nangiro hawa nafsu boleh lalang ya kau setan bisikan futuwat juga langkah-langkah na tu ampai setannya tak cede-cede kena tu ampai makunre magampasi sanala pengaruh setan magampang ina to limano na nakadawi mano di mano oh tatambah itu makutiha jadi yan naridi menghindari iya kuminong itaw na iya na baca bismillah nomor sidi setan de na batu itu tidak menembus yang kedua nafsu juga itu tertekan nasabak baraka nakapule lalam iyaro na paswe pa dito dyan na may patak din apa bahaya to ko tak din na paswe yan ang kataw dega na pasun na bahaya apa isuro la magalo na sa ko nande balao apa bakita nga isuro la madara na sa ko sarang isuro la dangka na sanga ko torogi desi sa gabi na jama iya jajiro na paswe para lutong ka majato ko tak din apalagi korona na tadi na pasuna itaw kutu ya tu aja nih teh bati tahu kutu pak pak iya ko tahu kutu tu desi sagaga mati buku-buku iya naru ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo ikendalikan nero iya na tu ampai si tongan na koto milau dom mandre aja na megalanda iya mandre aja na megalada paangkat tahu tu mandre baka to ng piwatan na napapisawi iya tempat biasa ya aja na to mega man aja na mega yandre maka na tu orang beriman itu makan dengan satu usus orang kafir itu makan dengan 9 usus iya jadi serapan muna nalisar itu tak kepere komandre yo pwede salange cidimi ya nah, tapi ini ko makare sumawatan ni mandre cede itu dari mapadi masesah yan na tunang ka tau pandre te maka na baca doa apa tania tu andre we pak sitongan na magala tau tania tania andre we pagala kita apa angka hatau di siya ganiro itu penatama ya tama nih de angka hatau lebih siya gajero makdatu taungi matinro denang kanandre itu asabul kafi iya denandre padahal iya roko melo kima deke taulino maliwasar ro de cuma matan nami matinro lay buka icede saya dapat itu dalam risalah itu matinro tak buka matana sehingga dia tidak buta apa ia tuh matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya jadi rosabul kapi matinro kalele batina matinro tak buka si tengah matana angka tahu biasa matinro makoro di
Biasa katau matindro tak buka matana itu katau matot tadi lo maka dah tau masempo dale iya. Nang katau matindro tak buka matana cedek. Angkat tu dena sira pakasih sama tanah. Iya ko matindro iya na matindro na tak buka cedek matana matingoa. Itu terjaga, matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya. Katau tu kanjaknya tu tau matindro tak buka cedek matana. Ini nembes sabut sama tanah. Iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan maka kau nak telu sampaja ngajak tasalaya sampaja sunnah istihara ya istihara tak talengi po ngala ta'ala nalena piterangi jama-jamang alengi po ngala ta'ala nalena patanto ngi melo itoloy talengi po ngala ta'ala nanya murusukan ngi jama-jamang napaki tawakal makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri kada jalallahu likulli syai'in qadara makanya wa may yattaqillah nanigi-nigi to makbose wallahu ripo ngala ta'ala jadi alengi na alena matorokan ini pak galung komeki mapanobine aja tak ada mapanobine ni tede istiharakan maka dokpi makanja apa deni risa tu melo ijalani layolo iya metiris sangidi makoko iya ko bajai dena namu isang makoko madarito salah-salah kedepannya itu kita tidak tahu pada mi anak tak meki maleniasam istiharakan ni aja nak kadayana asam makanya maballo yang kalinga sangartis sisan nama tu nala pantak peta magai deni istiharakan maka da agay pucina agay purano kona maka da melo ka sading narekuya anak kumatu manca jitaw pandrita melo ka ko manca jipajabay melo ka ko manca jitaw sugi tano ni talen ni asang sa parang asa telu apa lima napata istiharakan satu-satu kaya si cocok sading yan na ro ang katopa di sa nga ngurunto tapi de pa ni pake di o kumaya jaramo pawiter ko yaling niya sa nga nana ito tahnit niya ito jadi ako itapuang nga sana wahai tepuh Fulan bin Fulan hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepungan ipakoli nga katalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu jadi kuelengnya sang anak tadi penipakoro di koto mahakeka de gaga iya meroma goncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya layalengi ya rupu iman nalena manongangi atau ustasyo koro podangi wahai tepusan nah Fulan bin Fulan ya naruasa yalengi telah ditetapkan nama ini untukmu iya jadi yalekku ya asange na mudah-mudahan na pak baraka ipo ng Allah Ta'ala ya asange lokoriko na pedece lino akhirat jadi pudangi makoro yung pwede ka na yung kibami langsung makotur kalau daerah Kalimantan itu masih begitu itu langsung dianukan ya nana apa disebutkan namanya kemudian didoakan apa ya sang itu akika matapa ulwa mak gerebende dan memberi nama yupu ya rosangi yuki manidi palagi makupa pahake kaya siya rumita jeto ang kamanang imon rima kabalo para papa buti yo po biasa pahake kaya di paji diaga bakoro di imon rito na makukuha ng kamana siro makabalo imon rima dake kasiyasan na padahal tidak pernah diberikan nama langsung makanya ko upadangi kung kana tamaturo kakama wijawijata tahake kai toli ni pu ima atau stase kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung
resmikan ya sana untuk anak. Pura pi resmikan sana napa itapa ulona. Itu yang bagus. Jadi nilo dongang ni, kudangi apa dia tu nang kay di ambo nami makana yan ubawan na sana. Makalalay katayo kasi agalit ya sana nasa yanu bawa siya saga banaw salasasa dia sana yanu sih de istiharakan istiharakan aja sembara taling makanela ka ako manci jakoy anak ko manci pajabai sa parang italo apasang napata istiharakan satu-satu angka yan na makanaka angka pa disa ng ulolongang macerita-rita ka ang kataupan rita ron si ba macerita-rita pa itu ako si runto ka ada ulama-ulama itu magala ka makutana kebetulan acara begitu meresmikan nama-nama anak na pito anak nalingasan na ang kecil dia anak o corona lingasang natapuang ang itapatari tapakara iya ron anak tapamakade jolo tolay wiyasan tolesan na de na si chocho pero na po de na si chocho tolay wi natulay asan na napanatapuangan de na natari nasang yan na tumaling makadaya ko mo tapuangan asan na natari makadaya dito na si chocho na to nakadamadali makadaya pala satu ko ito asa muling mato ternyata dalam ilmu hikmah ada guru na kaya Abdul Rahman Ambodali almarhum alam gafurla saya dapat cerita angka to melo menre Makkah tuliang kadina de tuligan na dina kun adapi wattu enre ka Makkah ina tulia lawam maniha yana melo jokka ina tuliang ka nasabari na de na jokka lo kadang-kadang tolo ko guru kami lo baraka bela magi je na de na to menre na patataw ni tulingka pagilange na de tuli lawange na kutanangya sana nasa niga semua nasa lapan nawa makade guru tagare kudangi nasa ide menre makka mumati ko yetu asa mupake nasa magi niga na pepo asa ito nya sana elenya sango ko guru takalaya sa mupake makade guru ta mudah-mudahan menre ko nasa iya ko ya buat taungnya dena ga harapan menre patatutu ni pendaftarannya we magi na rewa lo bola na magi nang kajama haji mate siti nale na yolito lay nara ko nasa we guru ta di na makanana ro de menre magi na paka menre ya lo biasa tuliang kadi ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki nah sebab memang nama adalah doa yan na tunakada guru ta aja na sembarang yo pwede sangartis mi yan ang kanamaykal wah tega makamana belum da undo to na nene na madari deni sa tapuy jadi telu sampajan istiharat sampaja sunat toba kaya kawat to yang makanja ko pura ki masampajan isa sampaja sunat toba ki tengeran ni dosa-dosa tama pamulay o na moto ki latu meki matinroy yo kuniro na dang pangimpong Allah Ta'ala supaya mapacing matinroy ko moto si kwele mapamula si ki lambar-lambar kemudian sampaja sunat witiri yaro witiri aja lalu tasalai apa ya ko mawitiri mo itu teh tahu nama siipong Allah Ta'ala itu dan masuk ke dalam kekasih Allah ya kumeki manca jiwali awitiriki sebab maka dia dikta orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir iya napa ni makna nabi tajalalu nade ma witiri namo manisirakan iya witiri lalu kiba iko to pernah sampai jangisa makanya aku to ma witiri memang nana parewa lo bola ya miko kuy bola tatajam ko na bola tapi ay makundro ya kok boleh na sampajasuna meni manre meni manonton meni maga maklari na sana iya saya kira yan ang pangolongan niya mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala ang kapakutana pita tama chidi ijawa pijolo yero yo chinampa vitay
Kesadingon na. Oh iya. Bagaimana hukumnya sekarang musim caleg? Ada pilihan saya tapi ada lagi pengurus caleg kasih ki barang. Tidak diambil na benci ki. Nanti diambil pemberian. Ada pilihan tak? Bagaimana hukumnya? Maki. Iya ko angkat tau sidak kaiki. Iya ko pas sidak kamu. Iya ko pas sidak kamu talay. Ko pas sidak ka. Iya mi ko pas sogo aja talay. Bedakan ya. Maka dapat ko cara bedakan yung Ustaz. Maka gampang. Tatanay niya ito mabere. Maka da mulai gaji ya supaya upili atau mulai bama. Pula ini makro. Ya ko maka da kaji iti na bereng chale eyano. Mito do. Tapodan ni makadalan iti mo. Dito pagagawi tataw na pasogi iti chale. Yan kung kano kumaya na pasogi iti chale aja na tumakada iti madani-dani mo sa pinge lagi. Anu maraja lagi. Yan anu masalame maje pamulan na. Tapi ako pasidak katalay. Iya ko upodame man ko kachale. Maka dade niya kami man ni. Maka daya gagawa sidakangi mamagi-magi na yan nasabari na tabuka papedale pulir pangalataan. Ya ko depe utarpili kolino ko pe sorimon riwala palan. Manyamang kumakiro chale po mi kumakare. Kati kumwala di ka mamutodoka. Itu jadi masalah. Ento di na mariga katala ko pasidak kamo. Iya minare ko pasogo aja tale. Tapo dami man ikadaala diti mo. Kumemo, iyo po kumakatapo, ini panasay. Ini panasay, makanya Pak Bereta, pasidak kagaji lokoya atau melo itu do. Ya kumakana supaya idukungi. Ya po kumakana tilaw do nga bamoy. Ay salasay. Tala ni. Itanya pasogo iya to. Iya mi kumakana milay suara. Aja na. Apa man rasa gitu. Yo, ang katoto tau makalasi makupa na sa yalamui. Yalabang mustas. Aja to na ito, do. Ipak geri. Cocoknya lena geri ini magalingking. Tega gamakwa tata ini na sesa. Jadi makil. Upasatoni di cale-cale aja je tanang tunggal. Tanamlah tanaman masyarakat. Betungan na yan mega na pakai guna tahu. Magi wasangero chale, magi na pribadi mulawi. Made maka misalnya maka dalalan na padecing. Made na kada sumurbon. Magi din na koro. Ito. Atau ku kampung mako pade di kampung tamagi din na sidi ro chale embali untuk pemadam kebakaran. Sasidi desang pemadam. Nah iya to penting, lebih penting ini ambulas ya tahu matele komonri si polos sode panilurang wan dimuyule. Iya aku kebakaran, padahal wa di matajo. 10 menit monro capui boleh. Magi deh na iya ro ya kakya kuragai rumah kadang ke mobil pemadam setiap desa. Komeko pe bantu masyarakat itu. Itu kan. Aja na to ditacidi bantu tacide. Pada media masyarakat aja kong kacale aja na to dialita minta nama namai. Maka nang kagawat di molenga cale wakil rakyat ya tuh. Tanya wakil pribadi. Iya. Jadi siapa ya rawat dengan make guna untuk seluruh masyarakat. Iya, makin saya kira ya naro pangulongan. Ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak. Maka datanya tu tahu nonri lalu daleta. Ternyata we nonri pole daleta. Tania. Okumi tahu na palalo daleta pong Allah Ta'ala.
Iya ko anu masalah loko ini tatak lega. Iya ko tandri lasa panapa wa dilega. Malaika naita bolata. Nai sato pakai gawattu na di nabawangi dale. Nasaba de patajaji na ukuru memang ipo ngalatala dale. De na mate tasi de tau na reko de na capu dale na. Akapitu malaika macan ni ukilalan na lino saparangi dale. Ya kode nagaga dale tanape malapor. Maka da pulan bin pulan capu ni dale. Nanapa kiwa di mate. Wang Allah Ta'ala mapunay dale ale na to malingi dale halala. Maka upasangi okumi tawe na palalo. Okumi akareso tak na palalo. Tapi tania tawe malingi dale tania. Lalan na letan ako pong Allah Ta'ala. Ya kung kaaga polo kuidi na anu masalah. Tolak memang supaya magay. Na paturungan idale halala nama baraka ko Allah Ta'ala. Itu aja kuncinya. Makanya tapite ikong kagaga pa. De ito na yung manana anu poleme. Padamu itu manu Ang katay manu to ang katalo manu. Ayan na yan mana lalo kori na manu melo yara. Tay manu to. Namuto talo makoto. Ir narangi manu ang kamababo kabanjajamporo. Jaja talamanan. Pitte idale ke gamakanja. Itu penting. Dia na capu dale tatamate. Insyaallah. Aja tamaselang. Itu kuncinya. Palai ko cale mimelo pasogi ki pajaini. Dia nagagalalan na. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena tadi terlambat. Saya salah jadwal karena saya kira besok. Ternyata jadwal saya besok di Enrekang. Jadi Bakutugan. Nanti mengaji tadi baru jalan, jadi alhamdulillah masih bisa dapat. Maki angka kalimat si mata ibaca narekoto masempajang utamanya di doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati, jadi rosam pajangi, wa nusuki, dan ibadahku. Jadi leng itu ibadah, leng sempajang. Maka de inna sholati sempajang, ya maka de wa nusuki berarti ibadah. Ya iya rosam pajangi ibadah mato, tapi ibadah khusus. Jadi angka memato khusus kosam pajang, dia adalah ibadah yang diatur. Ya beko maka de wa nusuki berarti pakasiwiang agi. Yang penting landasan untuk mendapatkan pahala keridhaan Allah.
Jadi ria sange ibadah pak sininna anu ipasandre eloko decenge untuk malolonga pakasiwen na sabab pamalataan. Tapi mesti ro agaga ijamai anu dek nalarang ni agamata. Yana ro yasa wanusuki. Jadi aja tak dia sange nusuk masempaja patawe masih kiri patawe tidak. Jadi sininna jama-jamang nilai sandarkan eloko sininna untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah, ya nariasa nusuk, maegah, mak galum, mak dara, dangkang, itu semua adalah ibadah nusuk. Ya nasabah untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajak tak kadaya paniasan ibadah nare koto masampajang, ya paniasan ibadah koto masikiri tidak. Jadi namuya ro agi di jama-jamat tak ye di pakantoro pekerjaan cama kepala desa lurah bupati kepala dinas semua. Jadi ia ro jama-jamangnya ro disandarkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu ampai nalarangi agama kita memaksakan untuk mengambil satu jabatan, termasuk maka dah sobo menyobo untuk satu jabatan itu tidak boleh. Jadi denawat ding mancaji harangi pamulan nah. Ini yang jadi masalah dari kongka gaga masalah pamulan nah. Jadi namo tu galunge nareko iya ro galunge yala nasaba isitai mitawe darak makoto dangkangi naikalasia tawe semua itu menjadi haram. Jadi ajak tercapai makada pamulan nami sampai akhir itu masolagi. Jadi harta itu memang harus bersih, jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi selamat. Nasaba namo ipigau ya ro jama-jamangnya deto na taman nusuk nareko masalami mengipamulan na. Misalnya galung na tawayalah. Napa iyuma dia nancaji nusuk itu nancaji ibadah nasaba masalai sumberna makiro namo di makadaki aja tak ada ya sumbangan lagi di nareko di macarepa polena anu harap polenganna tatai macarepa denule mapacing tu nakada guruta pade akale barakan na nareko anu hara ya sumbangan pada nareko tau agasanaro tau melo pacingi alena tapi dio iwe macarepa cemai mandi dengan air kotor makiro nabi saya alena nasi bawa anu macarepa jadi dia dulu pacingi. Makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu. Jadi ako makanja ipamulana napewa di mancaji ibadah lamonri tapi ako masolang ipamulana namo ibadah capak na tatati masalah aja na tumabela mala dasar wajujue lagi ipakewe masampajan nareko anu harap polena maka dia akan menjadi dosa itu bahaya. Jadi aja tak kada makasiwen ni rote makanja ni de termasuk di cale-cale makokoy aja tak ada masjidak kairo belum tentu de to kana sogo aja to tak ada masogoy belum tentu to wadi jaji masjidak kami. Makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat si bawa dasar awalnya ko pamulan na masalah na tu capak na iya ko kecuali dinisang itawe kada gaga hukum kan na yoko agama to ko dinisang itawe iya ko anu harap pa iya ko anu harang istilahnya na dininis sama kada harang din akan nakilalang asaba iya to siya ro kalabihan no ko agama ya dampangan itaw de inisangi na rekuya ro anu masalah
Dia betongan ada di sengele nak ada anu salah JPU Jamae, tapi selama disengi itu mas menjadi pertanggungjawaban. Ini makanya wasiat kami ya tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjagi. Dari awalnya harus makanjak. Aja na to HP na. Ito iya ko barat na balik contoh. Minaw HP na panapake mangaji. Tigre. Minaw HP na pake mangaji. Yero mangaji ka jama-jama makanja. Tapi yero HP ninaw. Tigre. Masalah nilo. Namanya kamato na kanay padang kagaba. Matimba-timba. Na masalah batin na matimbang na payaro mato asele na nasidakan epeko ni anu masalah ya itu bahayanya Pak. Jadi makanya maka dito pandite jagaiwi harang itu ang kedua ada haram lisatiha bendanya ang ketua haram ligairiha prosesnya. Jadi tanya bendana haram prosesnya ya ku bendana ya magampai tanrai bangkai anjing, darah itu menjadi haram bendanya. Betongan na satna memang to haram. Tapi ya kuligairiha prosesna halal memang. Tapi carana polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram. Itu yang banyak. Ya ko haram lizatiha magampan na hindari tahu Tapi ya ko haram ligairiha marjing. Nasaba ipiteto ngapa. Na iya ko bicara agama Pak. Namo waram parade ni sakaki macare pa to. Menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan maka dah ajak kamanaha asosoki maka siweng ya saniro alewe lolongang dece padahal sia-sia ko sermon na po Allah Ta'ala. Degaga nilainya. Jadi namoce dek mi upak kalarapangan namoce dek mi ibadah na rekuman nasamu yang makanja insyaallah mabarakat. Pokok itu nama rajing tarima Pak dongangi. Mungkin karena makan makanan haram atau nasabak perut jero jama-jamangnya anu masalah. Iya. Termasuk pegawai yero masuk ni mahkamah ni dapat tama, itu juga masalah itu. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian, maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati atutu ngasibawa amatengang maka daki lillahi rabbil alamin. Jadi melomanang ipangololo ko ri pong Allah Ta'ala. Jadi atas dasarna pong Allah Ta'ala ya. Jadi iya roja majamangi ijamae yare kasinin na agagay ipamulaye mesti sitongan na makibuaki MOU loko po Allah Ta'ala dengan doa. Ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah maka daka ya kung kaaga melo tapamulay tapasan loko meman ni po Allah Ta'ala. Tapasan reloko memang ni pong Allah Ta'ala. Aki buah memang ni perjanjian si Bapak Allah Ta'ala. Misalnya Pak Dara, meloki mata na bodong. Aki buah memang ni perjanjian. Ngokilo na pong Allah Ta'ala. Maka dahil po, tapas salamaka nga iya. Nawad di ngudupa, nang kawad di ngupake masidaka. Ito. Tapas salamaka nga po, yung karumijabijak ko masikoleh. Nawad di kami pulok ko dali halalam nawad di nang kanapake anawijabijak ko masikola. Aaki buah memang ni perjanjian si Bapak Allah Ta'ala. Ito. Di aja di tanah bawang hanya tu makan bijak kay balu-balu. Ito. Kamajaran ngarisan. Kena kundruh. Ito. Jadi mesti itu. Ini Pak Galungnya makoto. Akibat ki MOU masa iya nanre balao namo nanre balao dito na puraywi nanya tu balao kan sipa nami makasolat to
iya kui podang ko po Allah Ta'ala kada aja musolanya tong kajanci na si baway ya magan ka makiro iya ko itu pamulan na yon ripa dongang okui pamulan na jadi iya ko bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pasak balik ko pak balik ki ko meki la pasak balik akibu memang ni perjanjian pak darak ladangnya akibu memang ni tapi aja niya lupa komen rin. Nakadamundri pa si. Janji tak dalari peca. Makanya mako, iya dapat tunda mata nama kekanja dona. Itu. Jadi itu kuncinya. Jadi aki perjanjian. Oke Allah nabong Allah Ta'ala. Namo sitongan na ibadah itu. Iya tu napake tau pandrita nang kakomelo imas sampaja makada ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi. Deka? Jadi biasa kotomelo masampaja na to tato na ko patareka tu. Ina tu nabaca ilahi anta maksudi idi po wakatay. Nandiga ka tau, ya ko masampaja ni mana sebung Allah Ta'ala nak katay tapi magi untuk mapatuju. Maka dia sampajanya ujama idi po wakatay waridaka anta matlubi pamaseta mi po malanda uharapkan. Jadi apa tanya suruga tanya pahala ina tu nakada pamaseta nasabaya ko pamase dega pagangkana ya ko apalangangka na makada nabita dega tau tama suruga nasaba apalan na do. Jadi aja na pahala talalu kotomelo malalu ko to bicara hakiki na sabaya tu sitongan na pahala motivasi pada kung anak maka dalono masikola wala ko di asikola ko lihat ko sa peda lono masikola wala ko motoro atau ya ko rengkisi di komatu wala ko sa peda motivasi niya tu tanya sitongan na tu rengkisi dia malah diharapkan melomi ko bacay. Kiro. Jadi pada Allah Ta'ala na janji ki pahala maka dia kumat derajama 27 darajat iya ro pahala na sampajangnya maka motivasi na ningi Allah Ta'ala supaya kita bisa melaksanakan ibadah pamega tau kode ni janji makutuh padahal nabita makada degaga tau tama suruga na sama amalana degaga ina tanya pamasena Allah Ta'ala di musalama apa ya ko amala ni melo itimba pak deran naik pasibali si bapak pedale na po Allah Ta'ala napai mata ya bawa dale na mata dale na parengkalinga capuni gitu kare ko pasi sele nasusui pake jadi tiga jantung asusui pake jadi iridi ikui baca tu ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi nasabak memang pamaseh betongan na pamaseh tapi po malada uharapkan na iya ko sampajan na niya masina salamakan na itu jadi aja na makada pahala malada ilalung de yan na to nakada to pandita minimal angka ibadah mo pigaw tanya pahala mo lalung minimal na ko malalu pahala ki pala ko tingkatan na yung mengajar pahala minimal ang kabakasiwe mo yama di mo isangya palan na ayan na ito nang kataupan rita makire ko masikiri ko aja mo gangkay istilahnya sikiri ang bacawan ni aja nung bilang makada si ko paya ito ko mo bilang makada si sabbo de ba to pa may cede mo pa aba ang kadosa mo iya kumakada ko talusa bumay gade kamu patu patasa bumay ga yo ko de na mo bilang makada siya gani may gani o de mo isang ito kada siya gani jumlah na yan na to nakada ya yul ladina amanu zkurullaha zikran kathira sinin na to matapay ringar na ko sikiri ko lori po Allah Ta'ala zikran kathira dengan sikir yang banyak de nakada po Allah Ta'ala baca kasisa mo de nakada baca ke 500 de sikir yang banyak pagpigayban ni aja na tabilangi kecuali yang sudah sholat berarti masampaya itu subhanallah katalupulo talua ibilang sabak memang mukayat istilahnya anu purana tentu jumlana nabita
Iya ro sikiri de na tambai de ni kurangi. Siko metiro. Pada ko toma nomor HP aja ditambah aja dikurangi. Ko nomor HP ilaw tu maka mereka tambah ci ditanya nanti ya tujuh. Mereka makiro atau makaraki mereka kurangi ci ditanya nanti. Yang itu sampai sikiri angkat tu sikiri tertentu jumlahnya maka ada seko ibaca. Tapi aku tomanan nuhat desa Pak Bu desa wala ngasara buka-buka kita hadesa iya bite ko ki hadesa iya nang kasikiri maka da telu pitu pulo telu 40 sidi 70 pitu asera pulo nasera siratu hadesa mo pa yan iya ni ko makadani 5 sakbu tanya na hadesa amalah tau pandrita mo ni. Jadi yan ang kanama kada baca akap itu sakbu berarti amalan itu. Biasa tau pandrite bacay akaseko ro na panalulong barakana sehingga na pagurungan yuko santrin na. Ayan na riyasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Mega makoro yan na to na mega tau din na may jamay makiro makada baca bismillahirrahmanirrahim akka si sabbu ay mega de na baca nasa de gagahat desa na ito de gagahat desa na yan namo komelo ki angka kauruntu ro maka da ibaca ko tomelo milodong ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa. Ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa. Itu supaya doanya mustajabah. Ke 10 sera, magi na 10 sera. Nasaba hurupu na bismillah 10 sera. Jadi dibaca sesuai jumlahnya. Onron na wita na napaguro nga pa ulama-ulama yang concern di bidang hikmah itu iya ko tumelo ipake makmura-mura pake ki uwe barak katome waru-waru nga uwe ni buray ibaca bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo napay baca dong iya termasuk kung kanana kumelo ki dong ini ya katani sarakna atau ulun na nape warung tapi dini warung bawang baca jolo ya bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera nape baca Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil ya Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil apa lagi Allahumma yufaqihu fiddin. Put talengi apahanga rilalanda agama. Jadi itu yang didoakan kalau anak-anak. Kau masih sekolah ya nak, ta masih sekolah ta dodongi. Apa ya tuh Pak dongeng energi. Kau Pak dongat tuh energi. Ya sange energi pada ko HP lai cas. De tu nalan suti tak kegunana de. Meta tu prosesna. Pada ko to macas HP, de tu napita makada lama prosesnya itu. Meta matu to ditadongi napa membakasi itu. Aja tadongi kada cicemi de makoli-koli pa. Iya namanya tinro nata kona anak bicu mo pa umuru 7 tahun pura ki masampayang kasuro na jama ki tapak guri nabawi 5 tanape sapu-sapu sara na napay baca yaro baca bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera napay baca Allahumma yufaqihu fi din walim na ta'wil napay waru-waru sara na tapi aja ni waru bawang akada pulelalang niyalah
napasa batingin nasa tau pandrita yala. Irode na tapangala ko iya barungan. Nah itu. Pak namo tu mak barunge de to na sambara mak baru. Iya itu. Jadi maka de to pandrita napasa irong kamatutu pole lalang itu yala. Maka de to pandrita 2 jari ya se na pusi yon roy maling kato 2 jari awana pusi non roy maling. Nak barungan. Ya nanti baca Allahumma yufaqih fiddin walil tawil. Insyaallah lay mudahkan itu nana untuk diberikan ilmu agama. Siba apahangan rilalana agama. Iya. Jadi magampa mapahang apa kami itu tuh anak maka kun rumah pahang. Akatalunya aja ipak guru tulimangan ngamopi. Kami tuh. Jadi itu untuk dimudahkan. Iya. Namun ini saya tuh Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat itu saya minta dalam hati. Iya. Kulalan na sampajang madari bilau doa itu kadang saya baca dalam doa. Apalagi kalau sholat sunat sering saya baca itu minta supaya diberikan ilmu agama, pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma yufaqih fiddin. Iya. Jadi nasabah itu penting. Nasabah iya rupa disangangin ka pulo ko po Allah Ta'ala. Namupit ko bate tamelo maguru ko din nabukarang po Allah Ta'ala tidak. Iya to ako po Allah Ta'ala nabuka iya sangi pa disang tak buka. Makanya minta supaya Allah membukakan. Karena ilmu itu nur, cahaya. Dia nasambar atau yaletu. Iya. Dia nasambar atau yaletu ilmu itu. Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia. Karena ilmu itu rahasia. Nasambar rahasia na pong Allah Ta'ala. Makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kui di mesapai dia tulay. Tapi minta. Ya kui buka ratunya te pak disengang hidayah. InsyaAllah. Malomo. Padamu itu mata air kan itu ada. Tapi aku tak buka to nih hanya itu mata air runtuk nih itu lalana. Tidak berhenti mengalir. Maku mati tiasanya pak disang. Jadi magan aja koto makbor to pada padan no makbor angkan dati 100 meter 70 meter layawa dena runtuk itu angka to 10 2 meter engkana makiro karena Allah dibukakan. Nah 7 istilahnya. Maku mati itu pak disangangnya. Maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu. Makanya ilmu itu adalah cahaya. Ini yang penting saya sampaikan supaya tapahami maka doi rope pak disangangnya dina sambarat atau yalingo ko po Allah Ta'ala. Makanya tuh makadani menuntut ilmu dan mencari dan isapa tuh. Jadi ini mana tahu masapa itu maruntuk pak disangang deh. Itu pak disangang isapa apa? Minta kepada Allah supaya dibukakan. Jadi anak-anakku yang masih mondok, apa dia itu nangkan atau aja mak guru, saya saja tidak pernah. Dalam satu hari itu pasti ada waktu membaca. Cuma makupa magampa nasabangkan HP. Mamula ni magampa mak baca biasa tu libok pa itotong. Tuli pacu pa bo on roto na mandari na bosi na magay makupa lebih simple. Iya. Ya biasa wak buka kita nareko angka masalah na deule runtui biasa itu saya buka berapa kitab. Kemudian alalanganna atu tunggal dinota maka nakaona inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kukumanang ipo ng Allah Ta'ala pasandre. Nasaba ali na may matomi wala ito sinin na papidecengi. Iya na to ampay makada to pandite sinin na melo mujama pasanre lo kumanang ni royolo. Imon ripiya to palalulinoy. Betungan na makay aja nakada biyang kayaliang ako biyang kaya agad tajama sandarkan semua ibadah kepada Allah. Itu yang pokok. Jadi aja nakada sampaja bawang isandar kade sini na jamang-jamang. Yang itu ampai saya sering sampaikan maka dah
iya na pura ki masampajat tahajud pa idi moto masampajat tahajud iya ta pura masampajat tahajud kuwani ki asampajat sunnah istihara ki jadi asampajat sunnah istihara ki don rekam aja na iya pata sampajat sunnah istihara na rekong ka masalah toloy tidak jadi iya na ta pura na masampajat tahajud sampaya sunnah istihara ki minta petunjuk supaya ia romelo ija malalan na siya sepong Allah Ta'ala maturokan itu yan na tunang tanapake tumatot kaglilo makadadepi gaga papakedona nasaba na yakini makada namu ujama dito na salasay namuurus dito na pura itu memang ada petunjuk langsung itu. Jadi asal saja sunnah istihara ki. Jadi dia tu gaga tahu istihara Pak Bu masa sakale. Ini tu ya ampe podang age gimeta jama. Nah dia gaga caulas si tu ko sampaya. Dia gaga caulas si Pak. Napa ni dia na pakai perantara? Ini tu ampe kaya asal sampaya sunnah istihara. Nasabak sholat sunnah minta petunjuk. Kadiniris saya romelo yoloy. Meki mak bamuwa sarang wali aja tapatato bawang. Maka danita mite mak wali na patatoto. Bisa natatungan unay natama imitok kay si bawa sarang. Dega manu dega wali na. Burung gereja mitama. Istiharakan. Nasabaya tu pong Allah Ta'ala dito na pada mana lete dali enaki buarangi pada leang ang katawok ada rakang nataro dali na ang katawok balu-balukan madu-madupa iya na to ampe kung kamelo ijama aja na to kakita-kita aja na to mabela pa pajalay lagi pada lo jala nanti na padalan na pada jalan na bawah di matonron nonruye madaryo kumatiro na pep pajalan nagat tagimenre na kasi mapegi palay to wede to palay di padahal berpalay yok kahe ide aja takada palay te koromelo to ni jam de apalagi tu pak kampung mak barale manam tanalo kay te malo ka manam ini jadi istiharakan Inap penikong kagagay yaman na malomolomo dali tapanandungan niya to. Aja taka kita-kita. Pamiga to tahu dangka-dangka gina manyaman-nyaman na dali na wah tapalit biasa na pasan na tau pandrita ro biasa pasang nga. Maka dia kung kajama-jama mo yaman na nayaro na sabari mo madecing aja lalu mo salaili. Mututu itu lalan na dali. Mega to makoro pa. Mak balu-balu bepay na madece. Gang ka mak balu oto. Sisa na mak balu oto. Napapisa mak balu bepay. Nyedo. Manodot tumato. Nasa baok itu leten na. Jadi makita pandite kenro mapamula jama-jama mo pamulay mo madece. Aja mo papatuya to. Patarumoy. Ya kumacikuru kumumadece pataru itu jama-jama ya kung kausaha mulan pajok kamatoy makmaga ya kumututu ya makade guru tawa itu na tumututu aja kama penoy kolange na tapempat dan ni mututu ni bunga pak makada penoy ni kolange betongan na mega ni dimo mega ni dui na makareso ni makada way berhasil ni natutu nilalan na dali. Iya maniro isa na kolan maka guru tamat itu matu. Pak tat mutet po ilalan na. Iya naro na kada agi mo jama mo madece ko ano halala mo. Aja to siya maka na tubo-tubo to na tumadece maporkas na madece jama-jama mate itu. Aja lalo iya na tanaka na guru kalisidendreng. Mata kamaha lo kama ko matang papor kasiro biasa na poda natakko macilaka kumupakanang
Pasal na guru takal si dendreng. Matakamako natako makataw makutanan asam wasang ije mau pa mitay ko pakanay po nasa di iya taw pakanay ito taw macilaka makanamaginan ka nasa iya na to agaga na polengi iya na to solangi jadi polen na botoran na to solangi yan kaya sa makadadali bawa cilakang makarapin ko ko ikan din, nasa iya ko ikan, na ibang karoy. Jadi aja tak kadawi mau pa yan, upakanay, macilakay ko pakanay. Nasaba, nabawang yan, umacare palina. Iya. Pamiga ko to nasuwi, upa pa yan, matang, manomoro, tapamendre, nomoro na. Di na maupa, macilakay. Apa na to, bawa susah. Di na may madecin. Kululah min nabati min haramin parnaru olanin. Sinin na anu harang nga, pinaraka pa to pacing. Kecuali tatobakang. Ito na to ang pay babu sa saring sampaikan. Sampaja sunat tobaki. Taluye to sampajang makanja dinisalay. Sampaja sunnah istihara, kemudian sholat sunnah taubat, kemudian yang ketiga sholat sunnah witir, yero aja tersalah yero telwero, ya kode tak tahaju sampaja tahaju aja nah, yang penting terjamin, apa ya ko sampaja sunnah istihara tu siba sampaja sunnah taubat, dena tajatinro. Ya umi ko sampaja tahaju berapa matinro tay ya umi ko makade salat lain namo dia tu matinro makanya itu sampajange ko tate 10 wanita melo mas sampajang penni wedding ya minia sa sampaja tahaju ko tu pura matinro tapi biasanya salat malam dari ko dia tu pura matinro ya jadi afdalnya itu salat sepertiga malam sebab sebenarnya kan no malaika ekor pa itu kami no malaika magampay terima pandongang na sabak malaika milodong makir ina to ampay ko to tama boleh to maberesalang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napay baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin beresalang malaika iya ko to tama boleh. Iya, itu mengaji-ngaji ku boleh supaya nonri malaikat rahmat. Iya, pak ya tu boleh makanya tu ku nonri malaikat. Iya, itu ku ilmu hikmah ya ku tu maki buah bola aja nagenak bali. Aja nagenak bali ku tu maki buah bola barakna ukuranna 12. Ya aja ipa ganjil. Ukuran rumah itu dikasih ganjil. Jadi aja na bilangan genap. Jadi koto maki buah bola aja na makada jalai makada 8 kali 12. Makada guru tayo nang kabola genap bali de nang paja mapangewata ko tilalan na. Kede si salah sih. Jadi ako bola ipaganjili. Biasa rusapa makada ka aga to si hubungan na bola genna ina. Genna ukuran na pangewangan. Ternyata angka tapi dia langsung hadesa makadami Allah itu ganjil. Ya rupa Allah Ta'ala ganjil. Nana puji anu ganjil. Jadi namo tu teman repa makotoro. Guru tanah tuji patahu ding almarhum alam gafurlah. Nah pak guru maka dia komandre ko bepa andre cidi. Telu ko dua itu gana bali dipagana telu maka daki wah maka apa tua tak bet pemeraja to masone maka biasa guru tade poloi jadi biasa ro ko maka da bet paduai na poloi ya rone na gana telu itu guru tak jadi biasa perhatikan ro komandre depa nandre cina macina mo pa tapi ya ko napagan na italu de dulu puray nala ya rosi de na panapolo na 12 yolo na panandre ganna ni talu
Itu luar biasanya guru tak itu. Jadi itu ukuni romong romala dasar. Maka dia tu anu ganjile. Mau masigi. Namo aja tak kada bola. Namo masigi. Ya kotok bangun masigi. Aja na gana. Aja na bilang nga gana. Ipaganjil. Pak makari guru tenang ka masigi. De gana bali tu. Ay tulisi sala tu pagurusok na. Korea Selatan, Korea Utara. Cedek-cedek mapangewas itu tuh. Yeah. Jadi ipaganjil. Saya itu dapat dari dalam ilmu hikmah itu. Yeah. Jadi yana tu nasa tau matoy mah kada pemali. Yana tu na istirana. Pemali ukuran na boleh genat. Namoto idi ko makibwa kibola ogi na to idi na hato matota ko makibwa bola latu makukwai tuka bola na gare tatanay ang kagataw ko makibwa ya na ade ganna bali teka gato ito na ade na ko de na 10 sidi 10 talo sa makoro namoto tunabae tu ito yase tu bakalan na makoto ganjil to yaitu tunabay dito na ganabali to kode na napagan na 10 di 10 talo biasa na makiro jadi itu ganjil magay nasaba Allah itu ganjil Allah menyukai yang ganjil makiro jadi yan ukiro mala dasar gitu ukiro mala dasar. Jadi engkau mana moje itu non rima cuma ya cara atau materi dulu ulama dulu itu mengajarkan najabarkan makiro na aplikasikan nih namu tu makan ciwa jujue pak namu makan ciwa jujue kui kanci wa jujue aja nih kanci si terul layawa de ikan ciase na patangana na parewa si malayoko imakuro biasa na cerma guru maka dana mo tu kusunnahnya itu makan ciwaju ya, jadi kanci wajuju makoro disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah to minum akoto cuma ya tu baraka na koto minum da bismillah kinapayinu napay baca alhamdulillah ma bismillah si kinapayinu ni baca si alhamdulillah ma bismillah siki napaminu nape baca alhamdulillah akatalu makolo nape papisau ya komelomopi tambay si kupuray angka desa uruntu angka desa angka topa tau pandri tarampi uruntu ti desa na maka dana nigi minum makoro carana minum salamang kaya tuway o kilalan na watana ede nakibua dosa lupuh dihindarkan dari dosa besar. Makumuri berarti minum. Jadi ya koto minu kapalay galo go bawa mani. Palagi pak dompengnya kumadakkalada di hais. Natongka bamba nih jadi makoro jadi tomak bismillah jolo karena bismillahirrahmanirrahim napai tago cicang napai baca alhamdulillahirabbil alamin tomak bismillah sih napa si tago cicang napa siki maka alhamdulillahirabbil alamin ma bismillah siki napa si tago cicang dengan menggunakan tangan kanan katalu pura ni katalu makori papisang jolo napa siya kumiki tambay wi. Iya. De menurut hadis Bacero dan ini hadis sahih. Angkato na rampe tau pandrite salah satu mufti dari Mesir. Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Narampe makada dia yang sampaikan itu. Ada potongan ceramahnya itu dan saya dapat memang hadisnya. Dia biasa, makanaka biasa. Aga hubungan na minungnya makwaro nayero dosero. Angka penjelasan atau pandrita makada
iya tu wairinunge iya ko idongi na tamo ko watakalewe mancaji baraka. Nasaba iya tu tawe makibwa dosa pengaruh setan misiba pengaruh syahwat. Kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pengaruh setan. Iya ko makoko apa dua pengaruh iki hawa nafsu si bawa setan. Iya ko ramalang itu cidimi pengaruh iki hanya hawa nafsu. Nasaba iya setan ya sakirangi. Jadi aja tak ada iya ko ramalangi dia gatau maki buat dosa dek mai gamato. Tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena setan, tapi itu karena hawa nafsunya. Iya, yana tu ampai ko ramalangi magampat telo masampaja. Weh, panno masigi emak bereja mak mangaribi. Itu maka gampat teh masumba matarawe tau matakona lo matarawe masampaja sumu malelang. Nasaba cidi metomani pangariki, cidi mani yewa, hawa nafsu mani, saki setange. Ina tu ampai aja takada kong katau makada setan malino ya deni gali je tu, tanyana setan. Ina makanya tu matu nangka nama parote setange makada setan sih pengaruh kayak makada setan dia nak kau ganggu kau deh. Dia nak kau ganggu kau ni asyik usalahkan. Ide hawa nafsu mi. Nangiro hawa nafsu kule lalang. Ia ko setan bisikan, hutuwat juga langkah-langkah. Natu ampai setannya tak cede-cede. Ya natu ampai makumre magampasi sanala pengaruh setan. Magampang. Ya natu limanu nanakadoi manu di manu. Oh tak tambah itu. Makutiha. Jadi ya naruidi menghindari iya ko minung itaw na iya ro na baca bismillah nomor sidi setange de na batu itu tidak menembus. Yang kedua nafsu juga itu tertekan nasabak baraka nakapule lalam iya ro na paswe pa de to je na may patag de apa bahaya to ko tag de na paswe. Yan ang kataw dega na pasun na bahaya. Apa isuro le magalu nasa ko nang balao. Apa bakita nga isuro le madara nasa ko serang. Isuro le dangka nasa nga ko torogi. Desi sa gabi na jama. Iya. Jajiro na paswe para lutong ka. Majato ko tagding. Apalagi korone na tagding na pasun na itaw kutu ya to. Oh aja ni tay bati itaw kutu pa. Iya. Paya ko tau kutu tu desi sa gaga mati buku-buku. Iya naru ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo dikendalikan. Dikendalikan nero. Iya na tu ampai sitongan na koto milau do mandre aja na megalanda. Iya. To mandre aja na megalanda. Paangkat tau tu mandre bakato ngampi watana na papisawi. Iya. Tempat biasa elita aja na tumega manda aja na mega yandre. Maka dia tuh orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang kafir itu makan dengan 9 usus. Iya. Jadi serapan nalisar itu tak kepere komandre. Kau pilih salangnya cidimi. Iya. Nah, tapi ya ni ko makare sumawatang ina mandre cede tu dari mapadi masesah ya na tunang ka tau pandre teh maka da baca doa apa tania tu andre we pak sitongan na magala tau tania tania andre we pagala kita apa angka hatau di siya niro itu pernah tama ya tama nih de angka hatau lebih siya gajero mak datu tongi matinro de nang kanandre itu asabul kafi iya de nandre padahal iya roko melo ki mak deke taulino maliwasar ro de cuma matan nami matinro lay buka
Lai buka icede. Saya dapat itu dalam risalah itu. Matindro tak buka matanya sehingga dia tidak buta. Apa ia tuh matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya. Jadi rosabul kapi matindro kalele batina matindro tak buka si tengah matana. Angkat tahu biasa matindro makoro di biasa katau matindro tak buka matana itu kotomatot tadi lo maka da wetau masempo dalle iya. Nang katau matindro tak buka matana cede. Angkat tu dena sila pakasih sama tanah. Iya ko matindro, iya na matindro na tak buka cede matana matingoa. Itu terjaga, matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya. Katau tu kanjaknya tu matindro tak buka cede matana. Nah, dia nembas buta matana. Iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan. Maka kau nak telu to kalau sampajang aja tasalaya sampaja sunnah istihara ya istihara tak talengi po ngala ta'ala nalena piterangi jama-jama alengi po ngala ta'ala nena na patanto ngi melo ituloy talengi po ngala ta'ala nanya murusukan ngi jama-jama napa kita wakal makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri kada jalallahu likulli syai'in qadara. Makanya wa may yattaqillah nanigi to makbose wallahu ripong Allah taala. Jadi alengi na alena matorokan. Ini Pak Galung komeki mapanobine aja tak kada mapanobine ni tede istiharakan maka dopi makanja. Apa deni risa tu melo ijalani layon iya metiris sangidi makoko iya ko bajai dena namun isang makoko madarito salah-salah kedepannya itu kita tidak tahu pada mi anak tak meki malenyasam istiharakan ni aja nak kadaya na asam makanya maballo yang kalinga sang artis sisan nama tu nala panta peta magai deni istiharakan maka da agay pucin na agay puran no kona maka da melo ka sading narekuya anak kumatu manca jitaw pandrita melo ka ko manca jipajabay melo ka ko manca jitaw sogi tano ni talen ni asang sa parang asa telu apa lima napata istiharakan satu-satu kaya si cocok sading yan na ro ang kato pa di sa nga ngurunto tapi de pa ni pake di o kumaya jaramo pabiter ko yaling niya sa nga nana ito tahnit niya ito jadi ya ko itapuang nga sana wahai tepuh Fulan bin Fulan hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepungan ipakoli nga katalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu jadi kuelengnya sang anak tadi penipakor di koto mahakeka degaga iya mero magoncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya tayalengi ya rupu iman alena manongangi atau ustaz yokoro podangi wahai tepusan nah Fulan bin Fulan ya narwasa yalengi telah ditetapkan nama ini untukmu iya jadi yalek ko ya asange na mudah-mudahan na pak baraka ipo ng Allah Ta'ala ya sange lokoriko na pedece lino akhirat jadi pudangi makoro yo pwede ka layo kibami langsung makotudo. Kalau daerah Kalimantan itu masih begitu. Itu langsung dianukan. Ya Allah nana enapa disebutkan namanya kemudian didoakan. Apa ya sange tu akika matapa ulwa mak gerebende dan memberi nama. Yupu ya rosangi yokiba manidi palagi makuko pahake kaya sirwita jeto ang kamanang imon rima kabalo para papa boti yo po biasa pahake kay di pa jadi aga bakoro di
Imonri to na makoko nang kamana siro. Makabalo imonri makdake. Kasiasan na. Padahal tidak pernah diberikan nama langsung. Makanya ko upadangi kung kana tamaturo kakama wijata tahakekai toli ni pu ima. Toli pu ima atau stase kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung resmikan yasan na untuk anaknya. Pura pi resmikan asan na napaitap pa ulo na. Itu yang bagus. Jadi nilodongangi kudangi apa dia tu nang kaidi idi ambo nami makana yanubawan na sana makalalay na tayo kade kasi agalete sana na sa yanu bawa siya sa banaw sarasasa di sana yanu si de istiharakan istiharakan aja sembara taleng makana ka ako manci jakoy anak ko manci pajabai sa parang italo apasang napata istiharakan satu-satu. Angka yan na makadaka angka pa disa nga ngulolongang macarita-rita ka angka tau panrita ron si ba macarita-rita pa itu ako si runto ka ada ulama-ulama itu magala ka makutana kebetulan acara begitu meresmikan nama-nama anak napi itu anak-anak nalengasan na ang kecil dia anak okoro nalengasan natapuangan kita pateri kar tapakara iro nanae tapamakade jolo tolaiwi yasan tolesan nai de na si chocho pero na po de na si chocho tolaiwi na tolay yasan na napa natapuangan de na natari nasang yan na tumaling makadaya ko mo tapuangan asan na natari makadaya dito na si Chocho. Ayan na ito nakadamadari makadaya pala satu ko ito asa mulingi mato. Ternyata dalam ilmu hikmah ada. Guru na kaya Nur Rahman Ambodali almarhum alam gafurla. Saya dapat cerita angka tau melo menre Mekka. Tuliang kadina de tuligan na dina kung nadapi watwa enre ka Mekka. Ita ina tulia lawang maniha yan na melo joka ina tuliang ka nasabari na din na joka law kadang kalayo tolo ko guru tamilo lo baraka bela magi yan na din na tumenre na patataw ni tuling ka pagilangin na din tulia lawangi at kutanangya sana nasa niga semu nasa lapan nawa makaday guru tagare kudangin nasa ide munre makka mumati ko yato asa mupake nasa magi niga na pepok asa ito rin niya sana ilin niya sa ngong kugurut takalaya sa mupake makaday gurut mudah-mudahan menre ko nasa iya ko ya kuat taong dena gaharapan menre patatuto ni pendaftarannya we magi na rewa lo bola na magi ng kajama haji mate siti nalena yo litolay Nara ko nasa we guruta di na makadana ro de lenre bagyan apa menre ya lo biasa tulen kadi ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki nah sebab memang nama adalah doa yan na tunakada guruta aja na sembarang yo pwede sangartis mi yan ang kanamaykal wah tega maka mana belum dah unutunan ini nama dari deni setepui jadi lah telu sampajan istihara sampaja sunat toba kaya waktu ya makanya ko pura ki masampajan isa sampaja sunat toba ki tengeran ni dosa-dosa tama pamulay o nak moto ki latu meki matinroy yo kuniru na dampangin po ng Allah Ta'ala supaya mapacingi matin raya kumoto si kwele mapamula siki lambar-lambar kemudian sampai jasuna witiri ya witiri aja lalu tasalaiwi apa ya kumawitiri mu itu teh tahu nama saya po ng Allah Ta'ala itu dan masuk ke dalam kekasih Allah ya kumeki manca jiwali awitiri sebab maka dia nabita orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir iya napa ni makanan nabi tajalalu na de mawitiri namo manisirakan iya witiri lalo ki iko to pura masampajang isa
Makanya aku tumabitiri may mananap pareho Allah bola. Yan ko kuy bola tatajam ko na bola tapi ay makunro. Ya ko kuy bola na sampajaso na meni manre meni manonton meni maga maklani na lasan. Iya, saya kira yan ang pangolongan niya mamagi-magi na pabarakay ko ngalatala. Ang kapakutan pita tama cidi ijawa pijolo yero. Jo cinampa vitay kasadingon na. Oh iya. Bagaimana hukumnya sekarang musim cale? Ada pilihan saya tapi ada lagi pengurus cale kasih ki barang. Tidak diambil na benci ki. Nanti diambil pemberian. Ada pilihan tak? Bagaimana hukumnya? Maki iya ko angkat tau sidak kaiki, iya ko pas sidak kamu, iya ko pas sidak kamu talay, ko pas sidak ka, iya mi ko pas sogo aja talay, bedakan ya. Makadapi ko cara bedakan Ustaz, maka gampang, tatanay biro to mabere. Maka da mulai gaji ya supaya upili atau mulai bama. Pula ini mah kalau ya ko maka de gaji iti na bereng chale eyano mito do tapodani maka dala niti mo. Dito pagagawita taw na pasogi iti chale. Yan kung kano kumaya na pasogi iti chale aja na tumakada iti madani-dani mo sa pinge lagi anu maraja lagi yan anu masalame maje pamulan na tapi ako pasidak katale iya tidi iya ko ya upodame mani ko kachale makada de niya kami mani makada iya gagawas sidakangi mamagi-magi na yan asabari na tabuka papedale pulir pangalataan ya kodepe utarpilyo kolino kope surimon riwala palan manyamang kumakiro chaleo pumi kumakare kati kumwale di kamamuto doka wah itu jadi masalah enggak jadi mereka katala ko pasida kamo iya minare ko pasonggo aja tale tapodame mani kada ala ditimu kumemo iyo po kumakatapo ini panasay ini panas makanya Pak Bereta pasidak kagaji lo kuya atau melo itu do ya kumakade supaya idukungi ya kumakade tilaw do nga bamoy ay salasay tala ni itanya pasogo iya to iya mi kumakade miloy suara aja na apa man rasa gitu yo ang katuto to makalasi makopa na sa yalamuy yalabam mustas aja to na itu do Ipak geri, cocoknya lena geri ini magalingking. Tega agak kuat ini nasesa. Jadi makil, upasatoni di cale-cale aja je tanang tunggal, tanamlah tanaman masyarakat. Betungan na yan mega na pakai guna tahu. Magi wasangero chale, magi na pribadi mulawi, made makada misalnya makadalalan na padecing, made na kada sumurbor, magi de na koro, itu, atau ku kampungnya maku pade di kampung, tamagi de nasi di dia chale embali untuk pemadam kebakaran, sasi di desa ke pemadam. Nah iya to penting, lebih penting ini ambulase. Ya tau matele, kumonri si polos sode panilurang wan di muyule. Iya aku kebakaran, padahal wa di matajo. 10 miman nek monro capui boleh. Magi deh na iya ya kapiak kuragay rumah kadang ka mobil pemadam setiap desa. Komeko pe bantu masyarakat itu. Itu kan. Aja na to ditacidi bantu tacide pada media masyarakat aja kong kacale aja na to dialita minta nama namay
maka dan kagak dimulinga kagak dimulinga cale wakil rakyat ya tuh tanya wakil pribadi iya jadi siapa ya rawat dingin make guna untuk seluruh masyarakat iya makin saya kira ya naro pengolongan ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak maka datangnya tu tahu nonri lalu dale ternyata we nonri pole dale tania okumi tahu na palalo dale tapi malah taala iya ko anu masalah lo ko ini tetap lega iya ko tandri lasa panapa wa dilega malaika naita bolata nai sabto pakai gawat tu na di nabawangi dale na sabak de patajaji na ukuru memang ipo ngalatala dale de na mate ta si de tau na reko de na capu dale na akapi tu malaika macan ni ukilala na lino saparangi dale ya ko de na gaga dale tanape malapor maka da pulan bin pulan capu ni dale na napakiwa di mate po ngalatala mapunai dale alena tu malengi dale halala maka upasangi okumi tawe na palalo okumi akareso tak na palalo tapi tania tawe malengi dale tania lalan na letan ako pongalatala ya kung kaaga polo kuidi na anu masalah tolak memang supaya magay na paturungan idale halala na mabaraka pongalatala itu aja kuncinya makanya tapite kung kagaga pa dito na yung manana anu poleme padamu itu manu ang katay manu to ang katalo manu ayan na yan mana lalo kori na manu emelo yara tay manu to namoto talo makoto ir narani manu ang kamababo kabanjajamporo jaja talamanan pitte idale ke gamakanja itu penting de na capu dale tatamate insyaallah aja tamaselang itu kuncinya pelai ko cale mimelo pasogi ki pajaini de nagagalalan na iya saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena tadi terlambat. Saya salah jadwal karena saya kira besok. Ternyata jadwal saya besok di Enrekang. Jadi Bakutugan nanti mengaji tadi baru jalan jadi alhamdulillah masih bisa dapat. Maki angka kalimat si mata ibaca narekoto masempajang utamanya di doib kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati jadi rosampajangnya wa nusuki dan ibadahku. Jadi leng itu ibadah lengi sempajang maka de inna sholati sempajang ya ko maka de wanusuki
berarti ibadah. Ya iya ro sampajangi ibadah mato, tapi ibadah khusus. Jadi angka memato khusus ko sampajang, dia adalah ibadah yang diatur. Jadi ko makadai wanusuki berarti pakasiwing agi-agi. Yang penting landasan untuk mendapatkan pahala keridhaan Allah. Jadi riasannya ibadah pak sininna anu ipasandre eloko decenge untuk malolong pakasiwen sabab pamalataan. Tapi mesti ro agaga ijamai anu dek nalarang ni agamata. Yana riasa wanusuki. Jadi aja tak kadia sengin nusuk masampaja patawe masih kiri patawe tidak. Jadi sininna jama-jamang nilai sandarkan eloko sininna untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah. Ya yana riasa nusuk. Maegah mak galum, mak dara, dangkang, itu semua adalah ibadah, nusuk. Ya, nasabah untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajak tak kadaya peniasan ibadah nare kota masampajang, deh. Ya peniasan ibadah kota masikiri, tidak. Jadi namuya ro agi jama-jamat tak, jadi pakantoro pekerjaan camat kepala desa lurah bupati kepala dinas semua. Jadi ia ro jama-jamang ro disandarkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tu ampai nalarang ni agama kita memaksakan untuk mengambil satu jabatan. Termasuk maka ada sobok menyobok untuk satu jabatan itu tidak boleh. Jadi dia nawat di mancaji harangi pamulanna. Ini yang jadi masalah dari kongka gaga masalah pamulanna. Jadi namo tu galunge nareko iya ro galunge yala nasaba isita ini tawe darak makoto dangkangi naikalasia tawe semua itu menjadi haram. Jadi ajak tercapai makada pamulan nami sampai akhir itu masolan. Jadi harta itu memang harus bersih, jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi selamat. Nasabah namo ipigau ya ro jama-jamangnya deto na taman nusuk nareko masalah memang ipamulan na. Misalnya galung na tawayalah. Napa iuma. Dia nancaji nusuk itu, nancaji ibadah nasabak. Masalahnya sumberna. Makiro. Namo di makadaki aja tak kada ya sumbangan lagi di enareko di macarepa polena. Anu harap polengan na. Tatay macarepa. Denule mapacingnya. Ena tu nakada guruta pade akale barakan na nareko anu hara ya sumbangan pade nareko tau agasanaro tau melo pacingi alena tapi dio iwe macarepa cemei mandi dengan air kotor makiro nabi saya alena nasibawa anu macarepa. Jadi dia dulu bapacinge. Makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu. Jadi ako makanja ipamulana napewa dimancaji ibadah lo monri. Tapi ako masolang ipamulana namo ibadah capak na tatati masalah. Aja na tumabela mala dasar. Wajujui lagi ipakewe masampajan nareko anu harap polena. Maka dia akan menjadi dosa. Itu bahaya. Jadi aja tak kada makasiwen ni rote makanja ni de. Termasuk ni cale makokoy aja tak kada masjidak kairo belum tentu. De to kana sogo. Aja to tak kada masogoy belum tentu to wadi jaji masjidak kami. Makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat.
si bawa dasar awalna. Iya ko pamulan na masalah na tu ucapan. Iya ko kecuali dinis sang itawe. Kada gaga hukumkan na yoko agama to ko dinis sang itawe. Iya ko anu harap pa. Iya ko anu harang istilahnya. Nandiniris sama kadaharang. Dia akan nakilalang. Asaba iya to siya ro kalabihan no ko agama ya dampangan itaw de enes sangi. Narekuya ro anu masalah. Dia betongan ada di sangi nak kada anu salah JPU Jamaiwe, tapi selama di sangi itu mas menjadi pertanggungjawaban. Ini makanya wasiat kami ina tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjagi. Dari awalnya harus makanjak. Aja na to HP na. Ito iya ko barak na baligi contoh. Tau minau HP napake mangaji. Tigre. Tau minau HP napake mangaji. Iro mangaji ka jama-jama makanja. Tapi iro HP minau. Gitu kare. Masalah ni lo. Namanya kamatu nakan na padang kagaba. Matimba-timba. Na masalah batin na matimbang. Na paya rumatu asele na nasidakan. Epeko ni, anu masalah ya. Itu bahayanya Pak. Jadi makanya maka itu pandita jagaiwi haram itu ang kedua. Ada haram lisatiha bendanya. Ang kedua haram ligairiha prosesnya. Jadi tania bendana haram prosesnya. Ya ku bendana ya magampai tanrai bangkai. Anjing, darah itu menjadi haram bendanya, betongan na satna memang to haram. Tapi ya kuligairiha prosesna halal memang, tapi carana polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram. Itu yang banyak. Ya ko haram li zatiha, magampan na hindari tawe. Tapi ya ko haram li gairiha marjing. Nasaba ipiteto ngapa. Na iya ko tuma bicara agama Pak. Namo waram para de ni sakaki macare pa to. Menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan maka da ajak kamanaha asosoki maka siwyang ya saniro alewe lolongang dece padahal sia-sia ko sermonrena po Allah Taala. Degaga nilainya. Jadi namoce dek mi upak kalarapangan namoce dek mi ibadah narekoman nasamu yang makanja insyaallah mabarakat. Pokok itu nama rajing terima Pak dongeng. Mungkin karena makan makanan haram atau nasabak perjaro jama-jamangnya anu masalah. Iya. Termasuk pegawai yero masuk ni mahkamah aja ni dapat tama, oh itu juga masalah itu. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati atutu ngasibawa amatengang maka daki lillahi rabbil alamin. Jadi melomanang ipangulo loko ripong Allah Ta'ala. Jadi atas dasarna pong Allah Ta'ala ya. Jadi iya ro jama-jamangi ijamae yare kasinin na agagai pamulaye mesti sitongan na makibuaki MOU loko pong Allah Ta'ala dengan doa. Ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah maka daka ya kung kaaga melo tapamulay tapasanre loko memang ni pong Allah Ta'ala. Tapasan relo ko memang ni pong Allah Ta'ala. Aki buah memang ni perjanjian si Bapang Allah Ta'ala. Misalnya Pak Dara, meloki mata na bodong. Aki buah memang ni perjanjian. Mukilo na pong Allah Ta'ala. Maka dahil po, tapas salamaka nga iya. Nawad ding udupa, nang kawad ding upake masidaka. Ito. Tapas salamaka nga po, engkaru bijak-bijak ko masikoleh. Nawad di kami puluk ko dali halalam nawad di nang kanapake anawi bijak ko masikola.
Aki buah memang ni perjanjian si Bapa Allah Ta'ala. Itu. Dia aja di tanah bawang, hanya tu makan biji angkai beluk-baluk. Itu kemajaran ngarisan. Kena kundruh. Itu. Jadi mesti tu. Ini Pak Galungnya maka tu. Aki buah ki MOU. Masa dia nandre balau. Namo nandre balau dia tu napurai ni. Nanya tu balau kan sifat nami maka solat tu. Iya ku ipodanya ku pong Allah Ta'ala kada aja musolanya tu kajanci na si bawa iya. Magan. Ika makirong. Iya okum itu pamulan na yung ripak dongang. Okum pamulan na. Jadi iya ku bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki. Idi pala pesak balik ku pak balik ki kumeki lah pesak balik. Akibu memang ni perjanjian. Pak darak ladangnya. Akibu memang ni. Tapi aja niyan lupai komen rin. Nakada mundri pa si. Janji tak dalari peca. Makai nga makwa. Itu na mata na makakanja doon. Jadi itu kuncinya. Jadi aki perjanjian. Oke Allah na pong Allah Ta'ala. Namo sitongan na ibadah itu. Iya to napake tau pandrita nang kakomelo imas sampaja makada ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Teka. Jadi biasa ko tomelo masampaja na to tatto na ko patareka to. Ina to nabaca ilahi anta maksudi idi po wakatay. Nandidaga tau ya ko masampaja nite manasabong Allah Ta'ala na katay tapi magi untuk mapatuju. Maka dia sampajangnya ujama idi po wakatai waridhaka anta matlubi pammaseta mi po malah nda uharapkan. Jadi apa tanya suruga tanya pahala ina tunakana pammaseta nasabaya ko pammase dega pagangkana ya ko apalangangka na makada nabi tadega tau tama suruga nasaba apalan na do. Jadi aja na pahala talalu kotomelo malalu ko to bicara hakiki na sabaya tu sito nga na pahala motivasi pada kung anak maka dalono masikola walit ko di asikola ko lihat ko sa peda lono masikola walit ko motoro atau ya ko rengkisi di kumatu walit ko sa peda motivasi niya tu tanya sito nga na tu rengkisi dia malah naiharapkan melomi ko bacay. Kira. Jadi pada Allah Ta'ala na janji ki pahala. Maka dia kumat berjama 27 darajat. Iya pahala na sampajangnya maka motivasi na ningi Allah Ta'ala supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Pak mega tau ko deni janji makutu. Padahal nabi ta makada. Degaga tau tama suruga na sa amalan na degaga. Ina tanya pammasena po Allah Ta'ala di mo salamat. Apa ya ko amala ni melo itimba pak dewan naik pasibali si bapak pedale na po Allah Ta'ala napay mata bawa dale na mata dale na pareng kalinga capuni gitu kare kumi pasi sele nasusui pake jadi tiga jantung susui pake jadi ini ikui baca tu ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi nasaba memang pamaseh betul na pamaseh tapi pun malah ada harapkan na iya ko sampajan na niya masina salamakan na itu jadi aja na makada pahala malah ada lelung de yan na nakada to pandita minimal angka ibadah mo pigaw tanya pahala mo lelung minimal na ko malalu pahala ki pala ko tingkatan na yung mengajar pahala minimal ang kabakasiwe mo yama di mo isang yapalan na ayan na ito ng katapan dito makire ko masikiri ko aja mo gangkay istilahnya sikiri ang bacawan ni aja nung mo bilang yung makadasi ko payado ko mo bilang yung makadasi sa mo de ba to pa may cede mo pa aba ang kadosa mo iya kumakada ko talusa bumay gade kamu patu patasa bumay ga yo ko de na mobilang maka da siya gani may gani o de mo isang ito kada siya gani jumlah na
Yana tunah kada ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Sini na to matapa ya ringerna ko sikiri kolori po Allah taala zikran katsira dengan zikir yang banyak. Dena kada po Allah taala baca ke 1000, dena kada baca ke 500, zikir yang banyak. Pagpigay nih aja na tabilangi kecuali yang sudah sholat berarti masampaya itu subhanallah ke-33 bilang sebab memang muqayyad istilahnya anu purana tentu jumlahna na bita. Iya rosikiri dena tambahi dena kurangi. Seko metiro. Pada ko toma nomor HP aja ditambahi aja dikurangi. Ko nomor HP ilaw tu maka ka tambahi ci ditandana tu ya na 7. Mega makiro atau makraki meka kurangi ci ditandana tu. Yan tu ampai sikiri, ang katu sikiri tertentu jumlah nama kada seko ibaca. Tapi ako tumanan nuhan desa pabu, desa wala nasara, buka-buka kita hadesa iya bite ko ki hadesa, iya nang kasikiri makada 3, 7, 33, 40 sidi, 77, asera pulo nasera, 100, hadesa mo pa yan. Iya ni kumakadani 5 sakbo, tanya na hadesa. Amalah tau pandrita mo ni. Jadi yan ang kanamah kada baca akap 7 sakbo berarti amalan itu. Biasa tau pandrita bacay akaseko ro na panalulungan barakana sehingga napagulungan yoko santrin na. Ayan na riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Mega makoro, yan na to na mega tau din na may jamay makiro makada baca bismillahirrahmanirrahim. Akka sisabbo ay mega din na baca nasa degagahan desa na. Ito, degagahan desa na. Yan namo komelo ki angka kauruntu ro makada ibaca ko tomelo milodong ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa itu supaya doanya mustajabah. Ke 10 sera, magi na 10 sera, nasaba hurupu na bismillah 10 sera. Jadi dibaca sesuai jumlahnya. Onron na wita na napaguro nga pa ulama-ulama yang konsen di bidang hikmah itu, iya ko tumelo ipake makmura-mura. Pake ki uwe barak. Katome waru-waru ngaway ni buray ibaca bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo napay baca dong iya termasuk kung kanana komelo ki dong ini ya katani sarakna atau ulun na napay warung tapi dini waru bawang baca jolo ya bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera napay baca Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Apa lagi? Allahumma yufaqihu fiddin. Put talingi apahanga rilalanda agama. Jadi itu yang didoakan kalau anak-anak. Kau masih sekolah ya nak, tak masih sekolah, tak dongi. Apa ya tuh Pak dongengnya energi. Kau Pak dongat tuh energi. Ya sange energi pada ko HP lai cas. De tu nalan suti tak kegunana de. Meta tu prosesna. Pada ko to macas HP, de tu napita makada lama prosesnya itu. Meta matu to ditadongi napa membekas itu. Aja tadongi kada cicem nih de makoli-koli pa.
Iya nama tinro nata kona anak bicu mo pa umur 7 tahun pura ki masampayang tasuro na jama ki tapak guri nabawi limat tanape sapu-sapu sara nanape baca yaro baca bismillahirrahmanirrahim kasaplo sira nape baca Allahumma ifahyu fidin walim na ta'wil nape waru-waru sarana tapi aja ni waru bawang akada de pule lalang niyalah napasak batengnya nasa tau pandrita yala irode natap pangala ko iya barungan nah itu pak namo tu mak barungan de to nasambara mak baru iya itu jadi maka de to pandrita napasak irong kamatutu pule lalang itu yala maka de to pandrita 2 jari ya se na pusi yon roy maling kato 2 jari ya wana pusi non roy maling nak barungan ya nanti baca Allahumma yufahhir fidin walim tawil insyaallah lay mudahkan itu nana untuk diberikan ilmu agama siba apahangan rilalana agama iya jadi magampa mapahang apa kami itu tuh anak maka kun rumah pahang katalunya aja ipak guru tulimangan ngamopi kami tuh jadi itu untuk dimudahkan. Iya. Namun ini saya tuh Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat itu saya minta dalam hati. Iya. Kulalan sampajang madari bilau doa itu kadang saya baca dalam doa. Apalagi kalau sholat sunat sering saya baca itu minta supaya diberikan ilmu agama, pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma yufahhir fiddin. Ya. Jadi nasabah itu penting. Nasabah iya rupa disangangin ka pulo ko Allah Ta'ala. Namupit ko bate tamelo maguri ko din nabukarang po Allah Ta'ala tidak. Iya to ako po Allah Ta'ala nabuka iya sange pa disang tak buka. Makanya minta supaya Allah membukakan. Karena ilmu itu nur, cahaya. Dia nasambar atau yalet tuh. Iya. Dia nasambar atau yalet tuh ilmu itu. Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia. Karena ilmu itu rahasia. Nasambar rahasia na pong Allah Ta'ala. Makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kui di mesapai dia tulis. Tapi minta. Ya kui buka ratunya teh. Pak disengang hidayah insyaAllah. Malumu. Padamu itu mata air kan itu ada. Tapi aku tak buka tuh nih hanya tuh mata air runtuh nih tuh lalana tidak berhenti mengalir. Maku mati tiasa ngepak disang. Jadi magan aja koto makbor tuh pada no makbor angka dati 100 meter 70 meter layawa dena runtuh itu angka tuh 10 2 meter angka lah. Makiro karena Allah dibukakan. Nah 7 istilahnya. Makomati itu Pak disangangnya. Maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu. Makanya ilmu itu adalah cahaya. Ini yang penting saya sampaikan. Supaya tak pahami maka doa rope Pak disangangnya. Dina sembarat atau yaling ko Allah Ta'ala. Makanya tuh makadani menuntut ilmu. Dan mencari dan isapa tuh jadi ini mana tahu mas sapa itu maruntu pada sana deh itu pada sana ngisapa apa minta kepada Allah supaya dibukakan. Jadi anak-anakku yang masih mondok apa dia itu nangkan atau pajak mak guru saya saja tidak pernah dalam 1 hari itu pasti ada waktu membaca cuma makopa magampa nasabangkan HP mamula ni magampa mak baca biasa tuh libok pa itotong tuli pacu pabo on roto na mandari na bosi na mga makokwa lebih simple. Iya. Ya mi biasa wa buka kita nareko angka masalah na deule runtui biasa itu saya buka berapa kitab. Kemudian alalanganna atau tunggal dinota maka nakaona inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kukumanang ipo ang Allah Ta'ala pasandre.
nasaba ali na matomi wala itu sinin na papedecengi. Iya na tu ampay makada to pandita sinin na melo mujama pasanre lokomanang ni royolo. Imon ripie tu palalulinoy. Betungan nama kaya aja nak kada bijang kaya liang aku bijang kaya aga kita jama sandarkan semua ibadah kepada Allah. Itu yang pokok. Jadi aja nak kada sampajak bawang sandar kade sini na jamang-jamang. Yang tu ampai saya sering sampaikan maka dah iya na pura ki masam pajat tahajud. Pak ini motor masam pajat tahajud. Iya ta pura masam pajat tahajud kuwani. Ke asam pajat sunnah istihara ki. Jadi asam pajat sunnah istihara ki don rekam. Aja nih ya patah sampajat sunnah istihara narekong ka masalah toloy tidak. Jadi ya nata pura nama sampajat tahajud. Sampajat sunnah istihara ki minta petunjuk supaya ia romelo ijama lalana siya sepong Allah Ta'ala maturokan itu. Yan na tunang tanapake tomatot tagliolo makada depi gaga papakedona nasaba na yaki makada na mo ujama dito na salasay na mo urus dito na pura. Itu memang ada petunjuk langsung itu. Jadi asal pajasuna istihara ki. Jadi deje tu gaga tahu istihara Pak Bu masa sakale. Yan itu ya ampe podang age gimeta jama. Na dega gacaulas si itu ko sampaya. Dega caulas si Pak. Napa dia na pake perantara. Yan itu ampe kaya sa sampaja sunnah istihara. Nasaba sholat sunnah minta petunjuk. Kade niris saya romelo yoloy. Meki mak bangu sarang balik aja tapatato bawang. Maka danita mite mak wale na patatoto. Isa natatungan unay, natama imitok kay si bawa sarra. Dega manu-manu, dega wale na. Burung gareja mitama. Istiharakan. Nasabaya tu pong Allah Ta'ala, dito na pada mana lete dali enaki buarangi, pada liang. Ang katawuki at darakangin na taro dali na. Ang katotaw, ukwi balu-balukan nga. Madu-padupa, yan na to ampe kung kamelo, ijama, aja na to kakita-kita, aja na to mabela pa, pajalay lagi, pada-pada lo, jala. Nanti na pada lang na. Na pada-pada jala na bawah, di matonro, nonruye, madaryo kumatiro na pep, pajalay na gatang imenre, na kasi mapegi palay, tawede to palay, di, padahal berpalay yuk kahe. Jadi aja tak ada pare te kalau melotoni jam de apalagi tu pak kampungnya mak barale manam mak tanalu kai te malu ke manam ini jadi istiharakan enak penikong kagagai jam na malumo-lumo dale tapan nandungan niya tu aja tak kita pamega tu tahu dangka-dangka gini menyaman-nyaman na dali na wah tepeliti biasa na pasan tau pandrita ro biasa pasang nga maka dia kung kajama-jama mo jama na nayaro na sabari mo madecing aja lalu mo salay mututu itu lalan na dali mega tumakoro pa mak balu-balu bepay na madecing gan ka mak balu oto sisa na mak balu oto napapisa mak balu bepay Gitu. Manodot tumato nasa baok itu leten na. Jadi makanya pandite kenro mapamula jama-jama mo pamula mo madece aja mo papatuya to patarumoy. Ya kumachikuro kung madece ng pataru itu jama-jama ya kung kausaha mo lang pajok ka matoy. Makmada ya kumututo ya makadaguro tawa ito na tumututo. Aja kama penoy kolange na tapempat den ni mututu ni bunga Pak makada peno ni kolange betongan na mega ni dimo mega ni dui na makareso ni makada way berhasil ni natutu nilalan na dale
Iro iya maniro isa na korlan maka de guru tamat itu matu. Pak tat mutepo ilalan na. Yenaro nah kada agi mu jama mu madeci kono halalamo. Aja to siya maka da tubo-tubo to na tumadeci maporkas na madeci jama-jama mati itu. Aja lalo yan na tinakada guru kalisidendring. Mata kamaha lo kama ko matang paporkas ero biasa na poda natakok macilaka kumupakanam. Pasal na guru kalisidendring. Mata kamako natakok macilaka. Maka tahu makutana nasan wasang ije mau pak nite ko pakanay po nasa di iya tahu pakanay itu tahu macilaka maka namaginan ka nasan iya na to aga-aga na polengi iya na to solangi jadi polen na botoran na to solangi yang payasa makadadale bawa cilakan makarapnya kunipi ku ikan deh nasanya ku ikan nai bangkar roi jadi aja tak kadawi mau pak ya nu pakan nai macilaka ko pakan nai nasaba na bawangnya nu macare palina iya pak mega apa tu nasuwe upa payanu matang manomor tapemendre nomor na di na mau pak macirakai apa ina tu bawa susah di na may madece kululah min nabati min haramin panaru olanin sini na anu haramnya pinaraka patupacing kecuali tatobakang itu na tu ampai babu saya sering sampaikan sampaja sunat tobaki kalau itu sampajang makanja deni salai sampaja sunnah istihara, kemudian sholat sunnah taubat, kemudian yang ketiga sholat sunnah witir, yero aja tersalah yero telwero, ya kode tak tahaju sampaja tahaju aja nah, yang penting terjami, apa ya ko sampaja sunnah istihara tu siba sampaja sunnah taubat, dena tajatinro. Ya ko sampaja tahaju berapa matinro tay ya ko makade salat lain namo dia tu matinro makanya itu sampajange ko tatte 10 wanita melo mas sampajang penni wedding ya minia sa sampaja tahaju ko tu pura matinro tapi biasanya salat malam dari ko dia tu pura matinro ya jadi afdalnya itu salat sepertiga malam sebab sebenarnya kan no malaikat ekor pa itu kami no malaikat magampay terima pandongan nga nasaba malaikat milodong makir ina to ampay ko to tama boleh to maberesalang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napay baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin beresalang malaikat iya to tama boleh. Iya, itu mengaji-ngaji ku boleh supaya nonri malaikat rahmat. Iya, Pak, ya tu boleh makanya tu nonri malaikat. Ya itu ku ilmu hikmah ya ku tu maki buah bola aja nagenak bali. Aja nagenak bali ku tu maki buah bola barakna ukuranna 10.2. Ya aja ipa ganjil. Ukuran rumah itu dikasih ganjil. Jadi aja na bilangan genap. Jadi koto maki buah bola aja na makada jale makada 8 kali 12. Makada guru tayo nang kabola genap bali de nang paja mapangewata ko tilalan na. Cede si salah sih. Jadi ako bola ipaganjili. Biasa rusapa makada ka aga to si hubungan na bola genna ina. Genna ukuran na pangewangan. Ternyata angkasa tapi dia langsung hadesa makadami Allah itu ganjil. Ya rupa Allah Ta'ala ganjil. Nana puji anu ganjil. Jadi namo tu teman repa makotoro. Guru tanah tuji patahu ding almarhum alamagafurlah. Napa guru ngemak dia komandre ko bepa andre cidi. Dua telu ko dua itu gana bali
Ipagan na italo, makadaki ko. Makapo tuwa ta ko bit pamaraja to masona Makadabesa guru tade poloy. Jadi biasa ro kumakada bit paduay na poloy yarone nagana talo. Itu guru ta. Jadi beso perhatikan ro kumandre bit pa nandre cid na macina-cina mo pa. Tapi ako napagan na italo. Ede dulu puray. Nalay arosi dia na panapolo, napulo dua jolo. Na panandre, ganda ni talo. Itu luar biasanya guru tak itu. Jadi itu ako ni Romon Romala dasar, maka dia tu anu ganjile. Mau masigi, namo aja takada bola, namo masigi. Ya kau tahu bangun masigi, aja na ganda, aja na bilang ganda, ipaganjili. Pak makari guru tenang ka masigi de ganna bali tu ay tulisi sala tu pagurusok na. Korea Selatan, Korea Utara. Jadi mapangewas itu tuh. Yeah, jadi ipaganjil. Saya itu dapat dari dalam ilmu hikmah. Yeah. Jadi yana tu nasa tau matoy mah kada pemali, yana tu na istirana. Pemali ukuran na boleh genat. Namoto idi ko makibwa kibola ogi na to idi na hato matot ko makibwa boleh. Latu makukway. Tuka boleh na gare tatanay. Ang kagataw ko makibwa ya na ade ganna bali. Teka gato. Ito na ade na ko de na 10 sidi 10 talo. Sa makoro. Namoto tunakba Tunaba itu yaitu yase tu bakalan nama koto ganjil to yaitu tunaba itu naga bali tu kode na pagan na 10 si di 10 talu biasa na makiro jadi itu ganjil mage na sabab Allah itu ganjil Allah menyukai yang ganjil makiro jadi yan ukiro mala dasar gitu ukiro mala dasar. Jadi engkau mana moje itu non rima cuma ya cara atau materi dulu ulama dulu itu mengajarkan najabarkan makiro na aplikasikan nih namu tu makan ciwa jujue pak namu makan ciwa jujue kui kanci wa jujue aja nih kanci si terul layawa de ikan ciase na patangana na parewa si malayoko imakolo biasa na cerma guru maka dana mo tu kusunnahnya itu makan ciwaju ya, jadi kanci wajuju makoro disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah to minum makoto cuma ya tu baraka na koto minum da bismillah kina payinu na baca alhamdulillah ma bismillah si kina payinu ni baca si alhamdulillah ma bismillah siki napa minu napa baca alhamdulillah akatan lu makolo napa papisau ya komelomopi tambay si kupuray angka had desa uruntu angka had desa angka topa tau pandri tarampay uruntu ti had desa na maka dana nigi minum makoro cara na minum salamang kaya tuway o kilalan na watana ede nakibua dosa lupuh dihindarkan dari dosa besar. Makumuri berarti tak minum. Jadi ya koto minu kapalay galo go bawa mani. Palagi pak dompengnya kumadakkalada di hais. Natongka bamba nih jadi makoro jadi tuma bismillah jolo karena bismillahirrahmanirrahim napai tak go cicang napai baca alhamdulillahirabbil alamin tuma bismillah sih napa sih tak go cicang napa sih maka alhamdulillahirabbil alamin ma bismillah sih napa sih tak go cicang dengan menggunakan tangan kanan katalu pura ni katalu makori papisang jolo napa siya kumiki tambay wi. Iya. De menurut hadis Eroba Cero dan ini hadis sahih
angkato na rampe tau pandrite salah satu mufti dari Mesir, Al-Azhar Kairo Mesir, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Narampe makada dia yang sampaikan itu, ada potongan ceramahnya itu, dan saya dapat memang hadisnya. Dia biasa makada biasa aga hubungan na minunge makwaro nayero dosaro. Angka penjelasan atau pandrita makada iya tu wairinunge iya ko idongi na tamo ko watakalewe mancaji baraka nasaba iya tu tawe maki gua dosa pengaruh setan misiba pengaruh syahwat kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pengaruh setan iya ko makoko apa dua pengaruh iki hawa nafsu si bawa setan iya ko ramalan itu cidimi pengaruh iki hanya hawa nafsu nasaba ya setan ya sakirangi. Jadi aja takada ya ko ramalangi dia gatau maki buat dosa de mai gamato, tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena setan, tapi itu karena hawa nafsunya. Iya, yana tu ampe ko ramalangi magampat telo masampaja. Weh, panno masigi emak bereja mak mangaribi. Itu maka gampat masumba matarawe tau matakona lo matarawe masampaja suhu malelang nasaba cidi metomani pangariki cidi mani yewa hawa nafsu mani tasaki setange ina tu ampai aja takada kong katau makada setan malino ya deni gali jetu tanyana setan ina makanya itu matu nangka nama protes setannya makada setasnya pengaruh kayak makada setan dia nak kau ganggu kau dia nak kau ganggu kau ni asing usalahkan ide hawa nafsu ni nangiro hawa nafsu kule lalang ya kau setan bisikan futuwat juga langkah-langkah natu ampai setannya tak cede-cede ya natu ampai makumrei magampasi sanala pengaruh setan magampang ina to limano na nakadawi mano di mano oh tatamba dito makuya makutiha jadi yan naridi menghindari iya kuminong itaw na iya na baca bismillah nomor sidi setange de na batu yaitu tidak menembus yang kedua nafsu juga itu tertekan nasabak baraka nakapule lalam iyero na pasye pa dito dyan na may patagding apa bahaya to ko tagding na pasye yan ang kataw dega na pasun na bahaya apa isuro la magalo nasa ko nang balao apa bakita nga isuro la madara nasa ko sarlangi isuro la dangka nasa nga ko torogi desi sa gabi na jama iya jajiro na pasye para lutong ka majato ko tagding apalagi korone na tadi na pasuna itaw kutu ya tuh aja nih teh bati tahu kutu ya pak pak iya ko tahu kutu tuh desi sagaga mati buku-buku iya naru ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo ikendalikan nero iya na tuh ampai sitongan na koto milau dong mandre aja na megalanda iya mandre aja na megalada paangkat tahu tuh mandre baka to ngampi watana na papisawi iya tempat biasa elit aja na to mega mandre aja na mega yandre maka dia tuh orang beriman itu makan dengan satu usus orang kafir itu makan dengan 9 usus iya jadi serapan runa nalisar itu tak kepere komandre kau pilih salangnya cidimi ya nah, tapi ya mi ko makare sumawatang ina mandre cede itu dari mapandi masesah ya na tunang ka tau pandre teh maka da baca doa apa tania tu andre we pak sitongan na magala tau tania tania andre we pagala kita apa angka hatau di siya ganiro itu penatama
Ya, aman nih. De angka hatau lebih siya gero mak datu taungi matinro denang kanandre itu ashabul kahfi. Iya. Denandre padahal ya roko melo ki mak deke taulino maliwasar ro de cuma matan nami matinro lay buka icede. Saya dapat itu dalam risalah itu matinro tak buka matana sehingga dia tidak buta. Apa ia tuh matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya. Jadi rosabul kapi matinro kalele batina matinro tak buka si tengah matana. Angka tahu biasa matinro makoro di biasa katau matinro tak buka matana itu koto matot tadi lo maka dawe tahu masempo dale iya. Nang katau matinro tak buka matana cede. Angkat tu dena sira pakasih sama tanah. Iya ko matinro iya na matinro na tak buka cede matana matingo. Itu terjaga, matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya. Katau tu kanjaknya tu matinro tak buka cede matana. Ini nembus buta matana. Iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan maka kau nak telu sampajang aja tasalaya sampaja sunnah istihara ya istihara tak talengi po ngala ta'ala nalena piterangi jama-jamang alengi po ngala ta'ala nena na patanto ngi melo ituloy talengi po ngala ta'ala nanya murusukan ngi jama-jamang napakita wakal. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Makanya wa may yattaqillah nanigi-nigi to makbose wallahu ripo ngala ta'ala. Jadi alengi na alena matorokan. Ini Pak Galunge komeki mapanobine aja takada mapanobine ni tede istiharakan maka dokpi makanjay. Apa deni risa tu melo ijalani layon iya meti risa ngidi makoko iya ko bajay dena namu isang ya makoko madanito salah-salah kedepannya itu kita tidak tahu pada mi anak tak meki malenyasam istiharakan ni aja nak kadaya na asam makanya mabalo yang kalinga sang artis sisan nama tu nala panta peta magai deni istiharakan maka da agay pucina agay purano kona maka da melo ka sading narekuya anak kumatu manca jitaw pandrita melo ka ko manca jipajabay melo ka ko manca jitaw sogi tano ni talen ni asang sa parang asa telu apa lima napata istiharakan satu-satu kaya si cocok sading yan na ro ang kato pa di sa nga ngurunto tapi de pa ni pake di o kumaya jaramo pawiter ko yaling niya sa nga nana ito tahnit niya ito jadi ya ko itapong nga sana wahai tepuh Fulan bin Fulan hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepungan ipakoli nga katalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu. Jadi kuelengnya sang anak tadi penipakor di koto mahakeka de gaga iya mero magoncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya. Tayalengi ya rupu iman nalena manongangi atau ustasyo koro podangi wahai tepusan na Fulan bin Fulan ya naruasa yalengi telah ditetapkan nama ini untukmu iya jadi yalekku ya asange na mudah-mudahan na pak baraka ipo ng Allah Ta'ala ya asange lokoriko na pedece lino akhirat. Jadi podangi makoro, yung pwede ka.
na yokibami langsung kokotur. So, kalau daerah Kalimantan itu masih begitu. Itu langsung dianukan. Ya Allah nana apa disebutkan namanya kemudian didoakan. Apa ya sange tu akika matapa ulwa mak gerebende dan memberi nama. Yupu ya rosangi yokiba manidi palagi makuko pahake kaya siya rumita jeto ang kamanang imon rima kabalo para papa boti yo po sa pahake kaya di pa jadi aga bakoro di imon rito na makuko ay nang kamana siro makabalo imon rima dake kasiyasan na padahal tidak pernah diberikan nama langsung makanya ko upadangi kung kana tamaturo kakama wijata tahakekai toli ni pu ima atau stase kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung resmikan yasan na untuk anata pura pi resmikan nasan na napaitap pa ulo na itu yang bagus jadi nilodonangi kudangi apa dito nang kaidi idi ambo nami makana yanubawan na sana makalalay gataw kasi agaleti asana nasa yanubawa siya saga banaw sarasasa di sana yanu si de istiharakan istiharakan aja sembara kaleng makanela ka ako manci jakoy anak ko manci pajabai sa parang italo apasang napata istiharakan satu-satu angka yan na makadaka angka pa disa nga ngulolongang macarita-rita ka angka tau panrita ron si ba macarita-rita pa itu ako si runto ka ada ulama-ulama itu magala ka makutana kebetulan acara begitu meresmikan nama-nama anak napitu anak nalengasan na ang kecil dia anak okoro nalengasan natapuangan kita pateri kan tapakara iro nanae tapamakade jolo tolaiwi yasan tolesan nai de na si jojo pero na po de na si jojo tolaiwi na tolay yasan na natapuangan de na natari nasang yan na tumaling makadaya ko mo tapuangan asan na natari makadaya dito na si Chocho ayan na ito nakadamadari makadaya pala satu ko ito asa mulingi mato ternyata dalam ilmu hikmah ada guru na kaya Jabir Rahman Ambodali almarhum alam gafurla saya dapat cerita angka tau melo menre Mekah tuliang kadina de tuligan na dina kung nadapi watwa enre ka Mekah ita ina tulia lawam maniha yana melo joka ina tulian ka nasabari na dena joka law kadang kadang tolo ko guru tamilo lo baraka bela magi je na dena to menre na patataw ni tuling ka pagilange na de tulia lawange at kutanangya sana nasa niga sammo nasa lapan nawa makade guru tagare podangin nasa ide menre makka mumati ko yetu asa mupake nasa magi niga na pepok asa tulay niya sana niya sa ngong guru takalaya sa mupake makadai guru ta mudah-mudahan menre ko nasa iya ko ya buat taungnya dena harapan menre patatutu ni pendaftarannya we magi na rewa lo bola na magi nang kajama haji mate siti nalena yo litolay nara ko nasa we guru ta di na makadana ro de menre magi na paka menre ya lo biasa tulian kadi ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki nah sebab memang nama adalah doa yan na tunakada guru ta aja na sembarang yo pwede sangartis mi yan ang kanamaikal wah tega makamana balo da uno to na nene na madari din sa tapuy jadi telu sampajan istihara sampaja sunat toba kaya kabat to yang makanya ko pura ki masampajan isa sampaja sunat toba ki tengeran ni dosa-dosa tama pamulay o na moto ki latu meki matindroy yo kuniro
nak dampangin po Allah Ta'ala supaya mapacingi matin raya kumoto si kuele mapamula sikit lambar-lambar kemudian sampai jasuna witiri ya witiri aja lalu tasalai apa ya koma witirimu itu teh tahu nama po Allah Ta'ala itu dan masuk ke dalam kekasih Allah ya kumeki manca jiwali awitiri sebab makanya nabi tak orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir iya. Napa ni makanan Nabi tajalalu na de ma witiri namo manisirakan. Witiri lalo kiba. Iko to pernah sampai jangisa. Makanya ako to ma witiri may manana pareho lo bola. Ini ko kuy bola tatajam ko na bola tapi ay makundro. Ya ko kuy bola na sampai jasuna meni manre meni manonton meni maga maklani na sana. Iya, saya kira iyan ang pangolongan niya. Mamagi-magi na pabarakay ko Allah Ta'ala. Angka pakutana kita tamah cidi ijawa pijolo yero jolo cinampa witai kesadingon na oh iya bagaimana hukumnya sekarang musim caleg ada pilihan saya tapi ada lagi pengurus caleg kasih ki barang tidak diambil na benci ki nanti diambil pemberian ada pilihan tak bagaimana hukumnya maki iya ko angkat tau sidak kaiki iya ko pas sidak kamu iya ko pas sidak kamu talay ko pasidak ka iya ni ko pasogo aja talay bedakan ya makadapi ko cara bedakan yung stas maka gampang tatanay biro to mabere makada muli gaji ya supaya upili atau muli bama pulami ni makolo ya ko makada kaji iti na bereng Chale eyano mito do tapodani makadala niti mo dito pagagawita taw na pasogi iti chale yan kung kano kumaya na pasogi iti chale aja na to makadagiti madani-dani mo sa pinge lagi anu marajay lagi yan anu masalame maje pamulan na tapi ako pasidak katalay. Iya tadi, iya ko ya upodame man ko kacale. Maka dade niya kami man ni. Maka daya gagay wasidak kangi mamagi-magi na yan nasabari na tabuka papedale pulir pangalataan. Iya ko depe utarpilyo kolino ko pe surimon riwala palan. Manyamang kumakiro chale po mi kumakare. Kati kumwala di ka mamutodo ka. Itu jadi masalah. Enggak, jangan mereka katala ko pasidak kamo. Iya minare ko pasogo aja tali. Tapo dami mani kada ala diti mo. Kumemo, iyo po kumatapo idi panasay. Idi panasay makada iya pak bereta pasidak kagaji loko ya atau melo ito do. Ya kumakada supaya idukungi. Iyo po kumakada tilaw do nga bamoy. Ay salasay. Tala ni. Itanya pasogo iya to. Iya mi kumakada milay suara aja na. Apa man rasa gitu yo angkat tu tau makalasi makopa na sa yalamui yalama mustas aja to na itu do ipak geri cocoknya le nagari ini magalingking tega gamakwa tatta ini na sesa jadi makil upasatoni di cale-cale aja je tanang tunggal tanamlah tanaman masyarakat betungan na yan mega na pakai guna tahu magi wasangero chale magi na pribadi mulawi made makada misalnya makadalalan na padecing made na kada sumurbor magi de na koro itu atau ku kampung mako pade di kampung tamagi din nasi di dia rocale meli untuk pemadam kebakaran tasidi sasi di desa ke pemadam
Na iya ro to penting, lebih penting ini ambulas ya tau matele ko monri si polos sode panilurang wan di mui ule iya ku kabakaran padahal wa di matajo 10 mimanne monro capui boleh magi deh na iya ro ya kapiak kuragai rumah kadang ke mobil pemadam setiap desa kami pe bantu masyarakat itu ini kan aja na tuh ditacidi bantu tacide pada media rumah masyarakat aja kong kacale aja na tuh dialita minta nama namai makanan kagawat dimualenga cale wakil rakyat ya tuh tanya wakil pribadi iya jadi usapa ya rawat dingin make guna untuk seluruh masyarakat iya makin saya kira ya naro pengolongan ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak. Maka datanya tu tahu nonri lalu daleta. Tanya tahu nonri pole daleta. Tanya. Okumi tahu na palalo daleta pengala taala. Iya ko anu masalah loko ini tetap lega. Iya ko tandri lasa panapawa dilega. Malaikat naita bolata. Na isato pakai gawat tu na dinabawangi dale na sabak de patajaji na kuru memang ipo ngalatala dale de na mate tasi de tau na rekode na capu dale na akapi tu malaika macan ni ukilala na lino saparang ni dale ya kode na gaga dale tanape malapor maka da pulan bin pulan capu ni dale na napakiwa di mate po ngalatala mapunay dale alena to malengi dale halala maka upasangi okumi tawe na palalo okumi akareso tak na palalo tapi tania tawe malengi dale tania lalan na letan ko pongalatala ya kung kaaga polo koidi na anu masalah tolak memang supaya magay na paturungan idale halala na mabaraka pongalatala itu aja kuncinya makanya tapite kung kagaga pa dito na yang manana anu polebe pada mo itu manu ang katay manu to ang katalo manu ajan na yan mana lalo kori na manu emelo yara tay manu to namoto talo makoto ir narani manu ang kamababo kabanjajamporo jaja talamanan pitte idale ke gamakanja itu penting de na capu dale tatamate insyaallah aja tamaselang itu kuncinya pelai ko cale mimelo pasogi ki pajaini de nagagalalan na iya saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena tadi terlambat. Saya salah jadwal karena saya kira besok. Ternyata jadwal saya besok di Enrekang. Jadi Bakutugan nanti mengaji tadi baru jalan, jadi alhamdulillah masih bisa dapat. Maki angka kalimat si mata ibaca narekoto masam pajang utamanya di doa inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati, jadi rosampajangnya, wa nusuki, dan ibadahku. Jadi leng itu ibadah, leng sempajang. Maka de inna sholati sempajang, ya maka de wa nusuki berarti ibadah. Iya rosampajangnya ibadah mato, tapi ibadah khusus. Jadi angka memato khusus rosampajang, dia adalah ibadah yang diatur. Ya meko maka de wa nusuki berarti pakasiwiang agi-agi. Yang penting landasan untuk mendapatkan pahala keridhaan Allah. Jadi riasannya ibadah pak sininna anu ipasandre eloko decenge untuk malolonga pakasiwen sabab pamalataan. Tapi mesti ro agaga ijamai anu de nalarang ni agamata. Yana riasa wa nusuki. Jadi aja tak dia senge nusuk masampaja patawe masih kiri patawe tidak. Jadi sininna jama-jamang nilai sandarkan loko sininna untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah. Ya riasa nusuk. Maegah mak galum mak dara dangkang itu semua adalah ibadah nusuk. Ya nasabah untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajak tak kadaya paniasan ibadah nare koto masampajang de. Ya paniasan ibadah koto masikiri tidak. Jadi namuya ro agi jama-jamat tak. Jadi pakantoro pekerjaan cama kepala desa lurah bupati kepala dinas semua. Jadi ia ro jama-jamangnya ro disandarkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yana tu ampai nalarang agama kita memaksakan untuk mengambil satu jabatan. Termasuk maka dah sobo menyobo untuk satu jabatan itu tidak boleh. Jadi denawat ding mancaji harangi pamulanna. Ini yang jadi masalah dari kongka gaga masalah pamulanna. Jadi namo tu galunge nareko iya ro galunge yala nasaba isitai mitawe darak makoto dangkangi naikalasia tawe semua itu menjadi haram. Jadi ajak tercapai makada pamulan nami sampai akhir itu masolani. Jadi harta itu memang harus bersih. Jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi selamat. Nasaba namo ipigo ya ro jama-jamangnya deto na taman nusuk. Nareko masalami mengipamulan na. Misalnya galung na tawayalah. Napa iyuma. De nancaji nusuk itu nancaji ibadah nasaba masalai sumberna. Makiro. Namun di makadaki aja tak ada ya sumbangan lagi di enareko di macarepa polena anu harap polenganna tatai macarepa denule mapacing ena tu nakada guruta pade akale barakan na nareko anu hara ya sumbangan pade nareko tau agasanaro tau melo pacingi alena tapi dio iwe macarepa cemai mandi dengan air kotor. Makiro. Nabi saya alena nasi bawa anu macarepa. Jadi dia dulu bapacing. Makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu. Jadi aku makanya ipamulana napa iwa dimancaji ibadah lo mondri. Tapi aku masolang ipamulana namo ibadah capak na tatati masalah. Aja na tu mabela mala dasar.
wajujui lagi ipakewe masampajan nareko anu harap polena, maka dia akan menjadi dosa. Itu bahaya. Jadi aja tak kada makasiwen ni rote makanja ni de. Termasuk ni cale-cale makokoy aja tak kada masidak kairo belum tentu. De to kana sogong. Aja to tak kada masogoy belum tentu to wadi janji masidak kami. Makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat. Si bawa dasar awalnya. Iya ko pamulan na masalah na tu capak na. Iya ko kecuali dinis sang itawe. Kada gaga hukum kan na yoko agama to ko dinis sang itawe. Iya ko anu harap pa. Iya ko anu harang istilahnya. Na dinis sama kada harang. Dia akan nakilalang. Asaba iya to siya ro kalabihan no ko agama ya dampangan itaw de enes sangi. Narekuya ro anu masalah. Dia betongan ada di sengele nak kada anu salah JPU Jamaiwe, tapi selama disengi itu menjadi pertanggungjawaban. Ini makanya wasiat kami ya tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjagi. Dari awalnya harus makanja. Aja na to HP na. Ito iya ko barat na balik contoh. Tahu minau HP napake mangaji tigre tahu minau HP napake mangaji ya ro mangaji ka jama-jama makanja tapi ro HP ninau gitu kare masalah ni lo namanya kamatu na kanay padang kagaba matimba-timba na masalah batin na matimbang na paya rumatu asele na nasidakan epeko ni anu masalah ya itu bahayanya Pak. Jadi makanya maka itu pandite jagaiwi harang itu ang kedua ada haram lisatiha bendanya ang ketu haram ligairiha prosesnya. Jadi tania bendana haram prosesnya ya ku bendana ya magampai tanrai bangkai anjing, darah itu menjadi haram bendanya. Betongan na satna memang to haram. Tapi ya kuligairiha prosesna halal memang. Tapi carana polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram. Itu yang banyak. Ya ko haram lizatiha magampan na hindari tawe. Tapi ya ko haram ligairiha marjing. Nasaba ipite to ngapa na iya ko tuma bicara agama Pak namo waram para de ni sakaki macare pato menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan maka da ajak kamanaha asosoki maka siweng ya saniro alewe lolongang dece padahal sia-sia ko sermon rena po Allah Ta'ala degaga nilaina. Jadi namoce de mi upak kalarapangan namoce de mi ibadah na rekoman nasamu ya no makanja insyaallah mabarakat. Ukun itu nama rajing itarima Pak dongangi. Mungkin karena makan makanan haram atau nasabak perjaro jama-jamangnya anu masalah. Termasuk pegawai yero masogo ni mahkamah ni na pertama ini juga masalah itu. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati atutu ngasibawa amatengan maka daki lillahi rabbil alamin. Jadi melomanang ipangulo loko ripong Allah Ta'ala. Jadi atas dasarna pong Allah Ta'ala ya. Jadi iya ro jama-jamangi ijamae yare gasinin na agagay ipamulaye mesti sitongan na makibuaki MOU loko pong Allah Ta'ala dengan doa. Ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah maka daka ya kung kaaga melo tapamulay
Tapasandre lokomeman ni pong Allah Ta'ala. Tapasandre lokomeman ni pong Allah Ta'ala. Aki buah meman ni perjanjian si pong Allah Ta'ala. Misalnya Pak Dara, meloki mata na bodong. Aki buah meman ni perjanjian mo kilona pong Allah Ta'ala. Maka dahil po, tapas salamaka nga iya. Nawat ding udupa, nang kawat ding upake masidaka. Ito. Kita pas salamaka nga po, engkar bijak-bijak ko masikoleh. Nawat di kami pulok ko dali halalam, nawat di nang kanapake, bijak-bijak ko masikolah. Aki buah meman ni perjanjian si Bapong Allah Ta'ala. Ito. Di aja di tanah bawang, hanya tu makan bijak kay baluk-baluk. Ito, kamajaran ngarisan, kena kundruh. Itu. Jadi mesti tu. Ini Pak Galungnya mako tu. Akibat ki MOU. Masa dia nandre balau, namo nandre balau dia tu na purai. Nanya tu balau kan sipak nami maka solat tu. Iya ku ipodang ko pong Allah Ta'ala kada aja musolanya tu kajanci na si bawa iya magan. Ika makirong. Iya okum itu pamulan na yung ripak dongang. Okum pamulan na. Jadi iya ko bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pasak balik ko pak balik ki ko meki la pasak balik. Akibu memang ni perjanjian pak darak ladangnya akibu memang ni. Tapi aja niyan lupay komen re. Nakada mundri pa si. Janji tak dalari peca. Makai nga makwa. Iya tunda mata na makakanja don. Jadi itu kuncinya. Jadi akibat perjanjian. Oke Allah na pong Allah Ta'ala. Namo sitongan na ibadah itu. Iya to napake tau pandrita nang kakomelo imas sampaja makada ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi. Jadi biasa kotomelo masampaja na to tato na ko patareka to. Ina to nabaca ilahi anta maksudi idi po wakatay. Nandidaga tau ya ko masampaja nite manasapong Allah Ta'ala na katay tapi magi untuk mapatuju. Maka dia sampajangnya ujama idi po wakatai waridaka anta matlubi pamaseta mi po malah anda uharapkan. Jadi apa tanya suruga tanya pahala ina tunakana pamaseta na sabaya ko pamase dega pagangkana ya ko apalangangka na makada nabita dega tau tama suruga na saba apalan na do. Jadi aja na pahala talalu kotomelo malalu ko to bicara hakiki na sabaya tu sitongan na pahala motivasi pada kung kaanana maka dalono masikola walit ko di asikola ko lihat ko sa peda lono masikola walit ko motoro atau ya ko rengkisi di komatu walit ko sa peda motivasi niya to. Tanya sitongan na to rengkisi dia malah diharapkan melomi ko bacay. Kiro. Jadi pada Allah Ta'ala na janji ki pahala maka dia kumat berjama 27 darajat iya pahala na sampajangnya maka motivasi na ningi Allah Ta'ala supaya kita bisa melaksanakan ibadah pamega tau kode ni janji makutuh padahal nabi ta makada degaga tau tama suruga na sabah amalan na degaga ina tanya pamasena Allah Ta'ala dia musalamat. Apa ya ko amala ni melo itimba pak dewan naik pasibali si bapak pedale na po Allah Ta'ala napay mata ya bawa dale na mata dale na parengkalinga capuni gitu kare ko ya pasisale nasosoy pake jepiga jantung asosoy pake jadi iridi ikuy baca tu ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi na sabak memang pamaseh betul na pamaseh tapi po malada uharapkan na iya ko sampajan na niya masina salamakan na itu jadi aja na makada pahala malada ilalung de yan na tunakada to pandita minimal ang kaibadah mo pigaw tanya pahala mo lalung
Minimal dari ko malalu pahala ki pala ko tingkatan na yang mengejar pahala. Minimal ang kabakasiwe mo yama. Di mo isang yapalan na. Ayan na ito nang kataupan rin. Tamakere ko masikiri ko aja mo gangkay. Istilahnya sikiri ang bacawan ni. Aja mo bilang ima kada si ko Pa itu ko mo bilang ima kada si sabu. De ba to pa. Me cede mo pa. Aba ang kadosa mo. Iya kumakada ko talusak bumay gade. Kamu patu patasak bumay gade. Yo ko de na mo bilang ima kada siya gani. May gani. O de mo isang ito kada siya gani jumlah na. Yan na to nakada. Ya yuladina amanu zkurullaha zikran kathira. Kaya sini na to matapay. Ringar na ko sikiri kolori po ng Allah Ta'ala zikran kathira. Dengan sikir yang banyak. Di nakada po ng Allah Ta'ala baca kasisap mo. Di nakada baca ke 500. De sikir yang banyak. Pagpigayban ni. Aja na tabilangi. Kecuali yang sudah sholat. Berarti masampaya itu subhanallah katalu-puluh-talu. Ibilang. Sebab memang mukayat istilahnya. Anu purana patentu jumlahna na bita. Iya ro sikiri de na tambahi de ni kurangi. Siko metiro. Pada ko toma nomor HP aja ditambahi aja dikurangi. Ko nomor HP ilaw tu makalame ka tambahi ci ditandaan na tu ya na 7. Nga makiro atau makaraki me ka kurangi ci ditandaan na tu. Yan itu ampai sikiri, ang katur sikiri tertentu jumlah nama kada seko ibaca. Tapi ako tumanan nuhan desa pabu, desa wala nasara, buka-buka kita hadesa iya wite ko ki hadesa, iya nang kasikiri makada telu, pitu, 33, 40 sidi, 77, asera pulo nasera, siratu, desa mo pa yan. Iya ni kumakadani 5 sakbo, tanya na desa. Amalah tau pandrita mo ni. Jadi, yan ang kanamah kada baca, akapito sakbo, berarti amalan itu. Biasa tau pandrita bacay, akaseko ro na panalulungan barakana, sehingga napak gurungan yoko santrin na. Ayan na riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Mega makoro, yan na to na mega tau din na may jamay makiro makada baca bismillahirrahmanirrahim. Akka sisabbo ay mega din na baca nasa degagahan desa na. Ito, degagahan desa na. Yan namo komelo ki angka kauruntu ro makada ibaca ikotomelo milodong ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa itu supaya doanya mustajabah. Ke 10 sera, magi na 10 sera, nasaba hurupu na bismillah 10 sera. Jadi dibaca sesuai jumlahnya. Onron na wita na napaguro nga pa ulama-ulama yang konsen di bidang hikmah itu, iya ko tumelo ipake makmura-mura. Pake ki uwe barak katome waru-waru ngaway ni buray ibaca bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo napay baca dong iya termasuk kung kanana kumelo ki dong ini ya katani sarakna atau ulun na napay warung tapi dini waru bawang baca jolo ya bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera napay baca Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Apa lagi? Allahumma yufaqihu fiddin. Put talingi apahana rilalanda agama.
Jadi itu yang didoakan kalau anak-anak. Iya, kau masih sekolah ya nak, tak masih sekolah, tak dongi. Apa ya tuh Pak dongengnya energi. Kau Pak dongat tuh energi. Ya sange energi pada ko HP lai cas. De tu nalan suti tak kegunana de. Meta tu prosesna. Pada ko to macas HP, de tu napita makada lama prosesnya itu. Meta matu to ditadongi napa membekas itu. Aja tadongi kada cicem nih, de makoli-koli pa. Iya namanya tinro nata, kona anak bicu mo pa, umur 7 tahun, pura ki masampayang, tasuro na ajama ki, tapak guri, nabawi limat tanape sapu-sapu sara na napay baca yaro. Baca bismillahirrahmanirrahim kasaplo sira, napay baca Allahumma ifahyu fidin walim na ta'wil. Napay waru-waru sara na. Tapi aja ni waru bawang, akada, de, pulelalang niyalah. Napasak batengnya nasa tau pandrita yala. Irode natapangala ko iya barungan. Nah itu. Pak namo tu mak barungan de to nasambara mak baru. Iya itu. Jadi maka de to pandrita napasak irong kamatutu pulelalang itu yala. Kedeto pandita 2 jari ya se na pusi yon roy maling kato 2 jari ya wana pusi non roy maling. Nak barungan. Ya nanti baca Allahumma yufahyu fidin walin tawil. Insyaallah lay mudahkan ya tu nana untuk diberikan ilmu agama. Siba apahangan rilalana agama. Iya. Jadi magampa mapahang apa kami tu anak maka kun rumah pahang. Katalunya aja ipak guru tulimangan ngamopi. Kami toh. Jadi itu untuk dimudahkan. Iya. Namun ini saya tuh Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat itu saya minta dalam hati. Iya. Kulalan na sampajang madari bilau doa itu kadang saya baca dalam doa. Apalagi kalau sholat sunat sering saya baca itu minta. Supaya diberikan ilmu agama, pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma yufahyu fiddin. Ya. Jadi, nasabah itu penting. Nasabah iya rupa disangangin ka pulo ko po ng Allah Ta'ala. Namupik ko bate tamelo maguri ko din nabukarang po ng Allah Ta'ala tidak. Iya to ako po ng Allah Ta'ala nabuka iya sangin pa disang tak buka. Makanya minta supaya Allah membukakan. Karena ilmu itu nur, cahaya. Dia nasambar atau yaletu. Iya. Dia nasambar atau yaletu ilmu itu. Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia. Karena ilmu itu rahasia. Nasambar rahasia na pong Allah Ta'ala. Makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kuidi mesapa dia tulay. Tapi minta. Ya kui buka ratunya te pak disengang hidayah insyaAllah. Malomo. Padamu itu mata air kan itu ada. Tapi aku tak buka to nih hanya tu mata air runtuk nih tu lalana tidak berhenti mengalir. Maku mati tiasanya Pak disang. Jadi magan aja ko to makbor to pada padan no makbor angka dati 100 meter 70 meter layawa dena runtuk itu angka to 10 2 meter angka lah. Makiro karena Allah dibukakan. Nah 7 istilahnya. Maka mati itu Pak disangangnya. Maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu. Makanya ilmu itu adalah cahaya. Ini yang penting saya sampaikan. Supaya tak pahami maka doa rupe Pak disangangnya. Dina sambarat atau yaling ko pong Allah Ta'ala. Makanya itu makadani menuntut ilmu. Dan mencari dan isapa tuh jadi ini mana tahu masapa itu maruntu Pak disanga deh itu Pak disanga ngisapa apa minta kepada Allah supaya dibukakan. Jadi anak-anakku yang masih mondok apa dia itu nangkan atau paja mak guru saya saja tidak pernah dalam 1 hari itu pasti ada waktu membaca cuma makopa magampang nasabangkan HP
Mamula ni magampa baca biasa tu libok pa itotong. Tu lipacu pa bo on roto na mandari na bosi na magay makukwa lebih simple. Iya. Ya biasa wa buka kita na reko angka masalah na deule runtui biasa itu saya buka berapa kitab. Kemudian alalanganna atu tunggal dinota maka nakaona inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kukumanang ipo ang Allah Ta'ala pasandre nasaba ali na may matomi wala ito sinin na papidecengi. Iya na to ampay maka na to pandita sinin na melo mujama pasandre lo kumanang iroyolo. Imon ripia tu palalulinoy. Betungan nama kaya aja nak kada bijang kayaliang ako bijang kaya aga tajama sandarkan semua ibadah kepada Allah. Itu yang pokok. Jadi aja nak kada sampaja bawang isandar kade sini na jamang. Yang tu ampai saya sering sampaikan maka dah iya na pura ki masampaja tahajud. Pak ini motor masampaja tahajud. Iya ta pura masampaja tahajud kuwani. Kaya sampaja sunnah istihara ki. Jadi sampaja sunnah istihara ki don rekam. Aja na iya patah sampaja sunnah istihara na rekong ka masalah toloy. Tidak. Jadi ya natapura na masampaja tahajud. Sampaja sunnah istihara ki minta petunjuk. Supaya ia romelo ijama lalan na siya sepong Allah Ta'ala maturokan itu. Yan na tunang tanapake tumatot tagyolo makadadepi gaga papakedona. Nasaba na yakini makada namu ijama dito na salasay. Namuurus dito na pura. Itu memang ada petunjuk langsung itu. Jadi asam pejasuna istihara kita. Jadi DJ tu gaga tahu istihara Pak Bu masa sakale. Yan tu ya ampe podang age gimeta jama. Na de gaga chaulas si tu ko sampaya. Dega chaulas si Pak. Napa ni de na pake perantara. Yan tu ampe yang kaya sa sampaja sunnah istihara. Na sabak sholat sunnah minta petunjuk. Kade niris saya romelo yoloy. Meki mak banguwa sarang balik aja tapatato bawang. Maka danita mite mak walik na patatoto. Bisa natatungan unay. Natamay mitop kay si bawa sarang. Dega manu dega walik na. Burung gereja mitama. Istiharakan. Nasabaya tu pong Allah Ta'ala. Dito na pada mana lete dali enaki warangi pada leang. Angka tau uki ada rakang na taro dali na. Angka tau uki balu-balukan ni. Madu-madupa. Iya na tu ampe kung kamelo jama. Aja na tu ka kita-kita. Aja na tu mabela pa. Pajalay lagi pada lo jala. Nanti na padalan na. Na pada jala na bawah. Di matonron nonruye. Madaryo kumatiro na pep pajalay nagat tangimenre na kasi mapegi palay to wede to palay di padahal berpalay yo kahe. Jadi aja takada palay te koromelo to ni jam de apalagi tu pak kampung mak barale manam. Ma tagalo kay te malo ka manam. Ini jadi istiharakan. Enap penikong kagagay yaman na malomolomo dali tapanandungan niya tu. Aja taka kita-kita. Pamiga tu tahu dangka-dangka gina manyaman-nyaman na dali na wah. Tapalit biasa na pasan tau pandrita ro biasa pasang nga. Maka dia kung kajama-jama mo yaman na. Nayaro na sabari mo madecing. Aja lalu mo salay. Mututu itu lalan na dali. Mega to makoro pa. Mak balu-balu bepay na madece. Gan ka mak balu oto. Sisa na mak balu oto. Napapisa mak balu bepay. Manodot tumato. Nasa baok itu leten na.
Jadi makanya to pandite kenro mapamula jama-jama mo pamulay mo madece aja mo papatu ya tu patarumoy. Ya kumacikuru kumu madece nge pataru ya tu jama-jama nge ya kung kausaha mo lang pajok ka matoy. Makmada ya kumututu ya makade guru tawa itu na tumututu. Aja kama penoy kolange na. Tapempat dan ni mututuk ni bunga pak maka depan no ni kolange betongan na mega ni dimo mega ni dui na makareso ni makadawe berhasil ni natutuk ni lalan na dale iya manero isa na kolange maka de guru tamati tu matu pak tat mutepo ilalan na iya naro nak kada agi mu jama mu madece ko no halala mo aja to siya makada tubo-tubo to na tumadece maporkas na madece jama-jama mati itu aja lalo ya na tinakada guruta kalisidendreng mata kamaha lo kamako matang paporkas ero biasa na poda natako macilaka kumupakanam pasal na guruta kalisidendreng mata kamako natako macilaka maka tahu makutana nasab wasang ije mau pak nite ko pakanay po nasa di iya tahu pakanay itu tahu macilaka maka namaginan ka nasab iya na tu aga-aga na polengi iya na tu solani jadi polen na botoran na tu solani yang payasa makadadale bawa cilakan maka ko ni ko ikan na nasa iya ko ikan na ibang karoi jadi aja tak kadawi mau pa yan upakanay macilakay ko pakanay nasaba na bawangnya no macare palina iya pa mega ko to nasuwe upa pa yan matang manomoro tapamendre nomoro na di na mau pak macilakay apa ina tu bawa susah di na may madece kululah min nabati min haramin panaru olanin sini na anu haram ya pinaraka patu pacing kecuali tatobakan ya to na tu ampay babu sering sampaikan sampaja sunat tobaki kalau yaitu sampajang makanja deni salai sampaja sunnah istihara, kemudian sholat sunnah taubat, kemudian yang ketiga sholat sunnah witir, yero aja tersalah yero telwero, ya kode tak tahajud, sampaja tahajud aja nah, yang penting terjamin, apa ya kok sampaja sunnah istihara tu siba sampaja sunnah taubat, dena tajatinro. Ya ko sampaja tahajud berapa matinro tay ya ko makade salat lain namo dia tu matinro makanya itu sampajange ko tate 10 wanni tamelo mas sampajang penni wedding ya minia sa sampaja tahajud ko tu pura matinro tapi biasanya salat malam dari ko dia tu pura matinro ya jadi afdalnya itu salat sepertiga malam sebab sebenarnya kan no malaika ekor pa itu kome no i malaika magampay terima padongang na sabak malaika nilodong makir tu ampay ko to tama boleh to maberesalang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napay baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin beresalang malaika iya ko to tama boleh iya, itu mengaji-ngaji ko boleh supaya nonri malaikat rahmat. Iya, pa iya tu boleh makanya tu nonri malaikat. Kaya itu ko ilmu hikmah ya ko to maki buah bola aja naganap bali. Aja naganap bali ko to maki buah bola barakna ukuranna 12. Ya aja ipaganjil. Ukuran rumah itu dikasih ganjil. Jadi aja na bilangan genap. Jadi koto maki buah bola aja na makada jale makada 8 kali 12 makada guru tayanang kabola genap bali de nampa aja mapangewata ko tilalan na. Cede si salah sih. Jadi ako bola ipaganjili. Biasa rusapa makada aga to si hubungan na bola ganna ena.
Gana ukuran anak pangewangan. Ternyata angkasa tapi dena langsung hadesa maka dami Allah itu ganjil. Ya rupa Allah Ta'ala ganjil. Nana puji anu ganjil. Jadi namo tu teman repa makotoro. Guru tanah tuji patahu ding almarhum malam magafurla. Napa guru ngemak dia kumandre ko bepa andre cidi dua telu ko dua itu gana bali di pagana telu maka doang maka daki wah maka apa tua tak ku bepa meraja to masona maka biasa guru tade poloi. Jadi biasa ro ko maka da bepa dua na poloi ya rone na gana telu. Itu guru tak jadi besok perhatikan ro kumandre bepa nandre cina macina mopa tapi ya kona pagana italu de dulu purai nala ya rosi de na polo dua jolo na panandre gana italu itu luar biasanya guru tak itu. Jadi itu okoni romon romala dasar maka dia tu anu ganjile mau masigi namo aja takada bola namo masigi ya koto bango masigi aja nagana aja na bilang nagana ipaganjil pak makari guru tenang ka masigi de gana bali tu ay tulisi sala tu pagurusuk na Korea Selatan Korea Utara cede mapangewas itu kutu jadi ipaganjil saya itu dapat dari dalam ilmu hikmah itu. Jadi yana tu nasa tau matoy mah kada pemali yana tu nestirana pemali ukuran na boleh genat namotu idi ko makibwa kibola ogi yana to idi na hato matot ko makibwa boleh letu makukwai tuka boleh na gare tatanay angka gataw ko makibwa yana ade ganna bali teka gato itu anak ade na kodena 10 sidi 10 telu biasa makoro namotu tunakbae tu itu yase tu bakalan na makoto ganjil to itu tunakbae de tu nagana bali tu kode na pagan na 10 di 10 telu biasa na makiro jadi itu ganjil mage na sabab Allah itu ganjil Allah menyukai yang ganjil makiro. Jadi yan ukiro mala dasar gitu ukiro mala dasar jadi engkau mana moje itu non rima cuma ya cara atau mata dulu ulama dulu itu mengajarkan na jabarkan makiro na aplikasikan nih namu tu makan ciwa jujue pak namu makan ciwa jujue kuikan ciwa jujue aja nih kanci siterul layawa de ikan ciase na patangana na parewa si malayoko imakuro ko besaro na cerma guru ta maka dana mo tu ko sunnahnya itu makan ciwaju ya jadi ikan ciwaju makuro disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah to minum akoto cuma ya tu baraka na koto minum da bismillah kina payinu na baca alhamdulillah ma bismillah si kina payinu ni baca si alhamdulillah ma bismillah si kina paminu na baca alhamdulillah akatalu makoro na papisau ya komelomopi tambay si kupuray angka hadesa uruntu angka hadesa angka topa tau pandrita rampay uruntu ti hadesa na maka dana nigi minum makoro cara na minum salamang kaya tuway ang kilalan na watana ede nakibua dosa lupo dihindarkan dari dosa besar makumuri berarti tak minum jadi ya kotominu ka palay galo gobawa mani palagi pak dompengnya kumadakalada di hais
natongka bamba nih. Jadi makoro, jadi tomak bismillah jolo kada bismillahirrahmanirrahim. Napai tago cicang, napai baca alhamdulillahirabbil alamin. Tomak bismillah sih, napa si tago cicang, napa siki makan alhamdulillahirabbil alamin. Ma bismillah siki, napa si tago cicang dengan menggunakan tangan kanan. Katalu pura ni katalu aku ni papisang jolo. Napa siya ko miki tambay wi. Iya. De menurut hadis Eropa Cero dan ini hadis sahih. Angkatona rampe taupan rite salah satu mufti dari Mesir, Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Narampe maka dia yang sampaikan itu, ada potongan ceramahnya itu dan saya dapat memang hadisnya. Dia biasa, maka daka biasa. Aga hubungan na minunge makwaro nayero dosero. Angka penjelasan atau pandrita makada iya tuway rinunge iya ko idongi na tamo ko watakalewe mancaji baraka. Nasaba iya tu tawe makibwa dosa pangarusetan misiba pangarusahwat. Kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pengaruh setan iya ko makoko apa dua pengaruh hawa nafsu si bawa setan iya ko ramalan itu cidimi pengaruh hanya hawa nafsu nasabak iya setan ya sakirangi jadi aja takada iya ko ramalangi dia gatau maki buat dosa dek mai gamato. Tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena setan, tapi itu karena hawa nafsunya. Iya, yan tu ampe ko ramalangi magampat talo masampaja. Weh, panno masigi emak bereja mak mangaribi. Itu maka gampat masumba matarawe tau matakona lo matarawe masampaja suhu malelang nasabaci di metomanil pangariki, cidi maniyewa hawa nafsu mani. Tasaki setange. Ina tu ampai aja takada akong katau makada setan malino ya deni gali jetu. Tanyana setan. Ina makanya tu matu nangka nama parote setane makada setas je pengaruh kaya makada setan dia nak kau ganggu ko he. Dia nak kau ganggu ko dia si usalahkan he. Ide hawa nafsu mi. Nangiro hawa nafsu kule lalang. Ya kok setan bisikan, futuwat juga langkah-langkah. Na tu ampai setannya tak cede-cede. Kena tu ampai makunre magampasi sanala pengaruh setan. Magampang. Ina tu limano na nakadawi manu di manu. Oh, tak tambah itu. Makutiha. Jadi yan naridi menghindari. Iya kuminong itaw na iyaro na baca bismillah nomor sidi setannya de na batu itu tidak menembus. Yang kedua nafsu juga itu tertekan. Nasabak baraka nakapule lalam. Iyaro na paswe pa dito dyan na may patak din apa bahaya to ko tak din na paswe. Yan ang kataw dega na pasun na bahaya. Apa isuruh le magalu nasa ko nande balao? Apa baki tanga isuruh lo madara nasa ko serang? Isuruh lo dangka nasa nga ko tologi? Desi sa gabi na jama. Iya. Jajiro na pasyo para lutong ka. Majato ko tading. Apalagi korone na tading na pasyo na itaw kutu ya to. Oh, aja ni tay bati taw kutu pa. Iya. Paaya ko taw kutu to desi sa gaga mati buku-buku. Yan na ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo ikandalikan. Ikandalikan nero. Yan na tu ampai sitongan na kotomilo do mandre aja na megalada. Iya. To mandre aja na megalada. Paangkat tahu tu mandre baka to ngapiwatan na papisawi. Iya. Tempat biasa ya lihat aja na to mega man aja na mega yandre. Maka dia tuh orang beriman itu makan dengan satu usus.
orang kafir itu makan dengan 9 usus. Iya. Jadi aserapan runa nalisar itu tak kepere komandre yopi di salangnya cidimi. Iya. Nah, tapi ya mi ko makare sumawatang ina mandre cede itu dari mapadi masesah. Iya na tunang ka tau pandrete maka na baca doa. Apa tania tu Andre we pak sitongan na magala tau tania. Tania Andre we pagala kita. Apa angka hatau? Di siya ganiro. Ito panatama. Ya, tama ni. De angka hatau lebih siya ganiro. Makdatu taungi matinro denang kanandre. Itu ashabul kahfi. Iya. Denandre padahal iya roko melo ki mak deke taulino maliwasar ro. De cuma matan nami matinro lay buka icede. Saya dapat itu dalam risalah itu. Matinro tak buka matanya sehingga dia tidak buta. Apa ia tuh matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya. Jadi rosabul kapi matinro meleleh batina matinro tak buka si tengah matana. Angka tahu biasa matinro makoro di biasa katau matinro tak buka matana itu kota matot tadi lo maka dawe tahu masempo dalle iya. Nang katau matinro tak buka matana cede. Angkat tu dena sira pakasih sama tanah. Iya ko matinro iya na matinro na tak buka cede matana matingoa. Itu terjaga, matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya. Katau tu kanjaknya tu matinro tak buka cede matana. Ini nembes sabut sama tanah. Iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan maka kau nak telu sampajang aja tasalaya sampaja sunnah istihara yaro istihara tak talengi po ngala ta'ala nalena piterangi jama-jamang alengi po ngala ta'ala nalena patantungan ngi melo itoloy. Talengi po ngala ta'ala na niya murusukan ng jama-jamang. Napakitawakal. Makanya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Makanya, wa man yattaqillah nanigi-nigi to makbose walau ri po ngala ta'ala. Jadi alengi na alena matorokan. Ini Pak Galung komeki mapanubine aja tak ada mapanubine ni tede istiharakan maka dokpi makanja apa deni risa tu melo ijalani layolo iya metiris sangidi makoko iya ko bajai dena namu isang makoko madarito salah-salah kedepannya itu kita tidak tahu pada mi anak tak meki malenyasam istiharakan ni aja nak kadayana asam makanya mabalo yang kalinga sangartis sisan nama tu nala pantak peta magai dini istiharakan maka da agay pucin na agay purano kona maka da melo ka sading narekuya anak kumatu manca jitaw pandrita melo ka ko manca jipajabay melo ka ko manca jitaw sugi tano ni talen ni asang sa parang asa telu apa lima napata istiharakan satu-satu kaya si cocok sading yan na ro ang katopa di sa nga ngurunto tapi de pa ni pake di o kumaya jaramo pawiter ko yaling niya sa nga nana ito tahnit niya ito jadi ya ko itapung nga sana wahai tepuh Fulan bin Fulan hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepungan ipakoli nga katalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu jadi kuelengnya sang anak tadi penipakoro di
Kuto mahakeka. Dekaga ya meroma goncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya. Layalengi ya rupu iman nalena manongangi atau ustaz syukuro podangi wahai tepusan nah Fulan bin Fulan ya naruasa yalengi telah ditetapkan nama ini untukmu. Iya. Jadi yalekku ya asange na mudah-mudahan na pak baraka ipong Allah Ta'ala ya asange lokoriko na pedece lino akhirat. Jadi pudangi makoro yopi di ka na yoki bami langsung makotur. Kalau daerah Kalimantan itu masih begitu. Itu langsung dianukan. Ya Allah nana enapa disebutkan namanya kemudian didoakan. Apa ya sange tu akika matapa ulwa mak gerebende dan memberi nama. Yupu ya rosange yoki bamanidi palagi makuko pahake kaya sirwita jeto angka manang imon rima kabalo pada papa boti yo po biasa pahake kaya di paji dia ga bakoro di imon rito na makuko enang kamana siro makabalo imon rima dake kasiasan na padahal tidak pernah diberikan nama langsung makanya ko upadangi kung kana tamaturo kakama wijawijata tahakekai toli ni pu ima atau stase kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung resmikan yasan na untuk anata pura pi resmikan asan na napaitap pa ulo na itu yang bagus jadi nilodongangi kudangi apa dito nang kay Idi ambo nami makana yanubawan na sana makalalay gataw kasiaga leti asana nasa yanubawa siya saga banaw salasasa di sana yanu si de istiharakan istiharakan aja sembara talin makaramela ka ako manci jakoy anak ko manci pajabai sa parang italo apasang napata istiharakan satu-satu angka yan na makadaka angka pak disa nga ngulolongang macerita-rita ka angka tau panrita ron si ba macerita-rita pa itu ako si runto ka ada ulama-ulama itu magala ka makutana kebetulan acara begitu meresmikan nama-nama anak napitu anak nalengasan na angka ci dia anak okoro nalengasang natapuang ang itapatari kar tapakara iya ron anae tapamakade jolo tolay wiyasan tolesan na de na si Jojo pero na po de na si Jojo tolay wi na tolayasan na natapuang ang de na natari nasang yan na tumaling makadaya ko mo tapuang ang iasan na natari makadaya dito na si Chocho na to nakadamadari makadaya pala satu ko ito asa muling imato ternyata dalam ilmu hikmah ada guru na kaya Abdul Rahman Ambodali almarhum alam gafurla saya dapat cerita angka to melo menre Mekka tuliang kadina de tuligan na dina kung nadapi watwa enre ka Mekka ita ina tulia lawam maniha yana melo joka ina tulen ka nasabari na de na joka law kada kalajo to ko guru tamilo lo baraka bela magi je na de na to menre na patataw ni tulingka pagilange na de tulia lawange na kutanangya sana nasa niga sammo nasa lapan nawa makade guru tagare kudangi nasa ide menre makka mumati ko yetu asa mupake nasa magi niga na pebok asa ito rin niya sana ilin niya sa mong kuburuta kalaya sa mong pake makaday guruta mudah-mudahan menre ko nasa iya ko yung buat taong niya dena gaharapan menre patatuto ni pendaftarannya we magi na rewa lo bola na magi ng kajamaha jimate siti nalena yung litolay Nara ko nasa we guruta di na makanana ro de lenre bagya na pagkaminre yelo biasa tuling ka di ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki
Nah sebab memang nama adalah doa. Yan na kada guru tayo na sembarang. Yo pwede wah sangartis mi. Yan ang kanamaykal. Wah tega. Maka mana belum da undo to na nene na madari din sa tapuy. Jadi lah telu sampajan istihara sampaja sunat toba kaya gawat to. Yang makanya ko pura ki masampajan isa sampaja sunat toba ki. Tengeran ni dosa-dosa tama pamulay o na moto ki latu meki matinroy yo kuniro na dang Panginoong Allah Ta'ala supaya mapacingi matinroy ko moto si kwele mapamula si ki lambaran baru. Kemudian sampai sunat witiri ya witiri aja lalu tasalai apa ya ko mawitirimu itu teh tahu nama Panginoong Allah Ta'ala itu dan masuk ke dalam kekasih Allah ya ko meki manca jiwali awitiriki. Sebab maka dia dikta orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir. Iya. Napa ni makna Nabi Tajalalu nade ma witiri namo manisirakan. Iya, witiri lalu kiba. Iko tu pernah sampai jangisa. Makanya aku tu ma witiri memang nana pareo Allah bola. Ya miko kui bola tajam ko na bola tapi ai makundro. Ya kok kui boleh na sampai jasuna meni mandre meni manonton meni maga maklari na sana. Iya, saya kira iya no pangolongan ni mamagi-magi na pabarakai po Allah Ta'ala. Angka pakutana pita tama cidi ijawa pijolo yero. Jo cinampa witai. Kesadingon na. Oh iya. Bagaimana hukumnya sekarang musim caleg? Ada pilihan saya tapi ada lagi pengurus caleg kasih ki barang. Tidak diambil na benci ki. Nanti diambil pemberian. Ada pilihan tak? Bagaimana hukumnya? Maki iya ko angkat tau sidak kaiki iya ko pas sidak kamu iya ko pas sidak kamu talay ko pas sidak ka iya mi ko pas sogo aja talay bedakan ya maka dapat ko cara bedakan Ustaz maka gampang tatanay biro to mabere maka dah mulai gaji ya supaya upili atau mulai bama. Pulang ini mah kalau ya kau maka deh gaji iti nak bereng cale ya no mito do tapi ni maka dah iti mo. Dito pagagawita tahu na pasogi iti cale. Yan kung kano kumaya na pasogi iti chale aja na tumakada iti madani-dani mo sa pinge lagi anu maraja lagi yan anu masalame maje pamulan na tapi ako pasidak katalay ito ya upodame man ikong kachale makadade niya kami man ni makadaya gagawa sidakangi mamagi-magi na yan nasabari na tabuka papedale pulir pangalataan ya kodepe utarpili kolino kope sorimon riwala palan manyamang kumakiro chaleo pumi kumakare kati kumwale di kama mutodoka itu jadi masalah ento jadi mereka katala ko pasidak kamo iya minare ko pasonggo aja tale tapodame mani kada ala ditimu kumemo iyo po kumakatapo ini panasay ini panas makanya Pak Bereta pasidak kagaji loko ya atau melo itu do ya kumakana supaya idukungi ya po kumakana tilaw do nga bamoy ay salasay tala ni itanya pasogo iya to iya mi kumakana milay suara aja na apa man rasa gitu yo ang katoto to makalasi makopana sa yalamui yalabang mustas aja to na itu do Ipak geri, cocoknya lena geri ini magalingking. Tega gamakwa tatta ini nasesa. Jadi makil upasatoni di cale-cale aja je
tanang tunggal, tanamlah tanaman masyarakat. Betungan na yan may na pakai guna tahu. Magi wasangero chale, magi na pribadi mulawi. Made misalnya makadalalan na padecing. Made na kada sumurbon. Magi din na koro. Ito. Atau ku kampung makupade di kampung tamagi din nasi di dia rochale embali untuk pemadam kebakaran. Sasi di desa ke pemadam. Nah iya to penting, lebih penting ini ambulas ya tahu matele komonri si polos sode panilurang wan di muyule iya ku kebakaran padahal wa di matajo 10 menit monro capui boleh magi deh na iya ya kapiak kuragai rumah kadang ke mobil pemadam setiap desa omeko pe bantu masyarakat itu kan aja na to ditacidi bantu tacide pada media masyarakat aja kong kacale aja na to dialita minta nama namai makadang kagawat di molenga cale wakil rakyat ya tuh tanya wakil pribadi iya jadi sapa ya rawat dingin make guna untuk seluruh masyarakat iya makin saya kira ya naro pangolongan ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak. Maka datanya tu tahu nonri lalu daleta. Ternyata we nonri boleh daleta. Tania. Okumi tahu na palalo daleta pun Allah Taala. Iya ko anu masalah loko ini tetap lega. Iya ko tandri lasa panapa wa dilega. Malaikat naita bolata. Naisato pakai gawat tu di nabawangi dale. Nasabak de patajaji na kuru memang ipo ngalatala dale. De na mati tasi de tau na rekode na capu dale na. Akapi itu malaika macan ni ukilalan na lino saparangi dale. Ya kode na gaga dale tanape malapor. Maka da pulan bin pulan capu ni dale na napakiwa di mati. Puang ngalatala mapunay dale alena tu malengi dale halala maka upasangi okumi tawe na palalo okumi akareso tak na palalo tapi tania tawe malengi dale tania lalan na letan ako pangalatala ya kung kaaga polo kuidi na anu masalah tolak memang supaya magay na paturungan idale halala na mabaraka pangalatala itu aja kuncinya makanya tapite ikong kagaga pa dito na yung manana anu polebe pada mo itu manu ang katay mano to ang katalo mano ajan na yan mana lalo kori na manu emelo yara tay mano to namoto talo makoto ir narangi manu ang kamababo kabanja jamporo jaja talamanan pitte idale ke gamakanja itu penting de na capu dale tatamate insyaallah aja tamaselang itu kuncinya pelai ko cale mimelo pasogi ki pajaini de nagagalalan na iya saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, sidang jamaah sholat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena tadi terlambat. Saya salah jadwal karena saya kira besok
Ternyata jadwal saya besok di Enrekang, di Bekutugan. Nanti mengaji tadi baru jalan, jadi alhamdulillah masih bisa dapat. Maki angka kalimat si mata ibaca narekoto masempajang utamanya di doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati, jadi rosam pajangi, wa nusuki, dan ibadahku. Jadi leng itu ibadah, leng sempajang. Maka de inna sholati sempajang, ya maka de wa nusuki berarti ibadah. Ya iya rosam pajangi ibadah mato, tapi ibadah khusus. Jadi angka memato khusus kosam pajang, dia adalah ibadah yang diatur. Ya meko maka dai wanusuki berarti pakasiwiang agi. Yang penting landasan untuk mendapatkan pahala keridhaan Allah. Jadi riasannya ibadah pak sininna anu ipasandre eloko decenge untuk malolonga pakasiwen sabab pengalataan. Tapi mesti ro agaga ijamai anu dek nalarang ni agamata. Yana riasa wanusuki. Jadi aja tak dia senge nusuk masempaja patawe masih kiri patawe tidak. Jadi sininna jama-jamang nilai sandarkan eloko sininna untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah, ya yana riasa nusuk, maegah, mak galum, mak dara, dangkang, itu semua adalah ibadah nusuk. Ya nasabah untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajak tak kadaya paniasan ibadah nare koto masempajang de. Ya paniasan ibadah koto masikiri tidak. Jadi namuya ro agi di jama-jamat tak. Jadi pakantoro pekerjaan cama kepala desa lurah bupati kepala dinas semua. Jadi ia ro jama-jamangnya ro disandarkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yana tu ampai nalarang ni agama kita memaksakan untuk mengambil satu jabatan. Termasuk maka dah sobo menyobo untuk satu jabatan itu tidak boleh. Jadi dena wading mancaji harangi pamulan nah. Ini yang jadi masalah dari kongka gaga. Masalah pamulan nah. Jadi namo tu galunge nareko iya ro galunge yala nasaba isitai mitawe darak makoto dangkangi naikalasia tawe semua itu menjadi haram. Jadi ajak tercapai makada pamulan nami sampai akhir itu masolagi. Jadi harta itu memang harus bersih. Jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi selamat. Nasaba namo ipigau ya ro jama-jamangnya deto na taman nusuk. Nareko masalami mangipamulan na. Misalnya galung na tawayalah. Napa iyuma. De nancaji nusuk itu nancaji ibadah nasaba masalai sumberna. Makiro. Namun di makadaki aja tak ada ya sumbangan lagi di enareko di macarepa polena anu harap polengana tetay macarepa denule mapacing ena tu nakada guruta pade akale barakan na nareko anu hara ya sumbangan pade nareko tau
agasanaro taumelo pacingi alena tapi dia iwe macarepa cemai mandi dengan air kotor makiro nabi saya alena nasi bawa anu macarepa jadi dia dulu bapacing makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu jadi ako makanja ipamulana napewa di manca ibadah lamonri tapi ako masolang ipamulana namo ibadah capak na tatati masalah aja na tumabela mala dasar wajujui lagi ipakewe masampajan na reko anu harap polena maka dia akan menjadi dosa itu bahaya. Jadi aja tak kada makasiwen ni rote makanja ni de. Termasuk ni cale-cale makokoy aja tak kada masjidak kairo belum tentu. De to kana sogo. Aja to tak kada masogoy belum tentu to wadi jaji masjidak kami. Makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat. Si bawa dasar awalnya. Iya ko pamulan na masalah na tu capak na. Iya ko kecuali dinis sang itawe. Kada gaga hukum kan na yoko agama to ko dinis sang itawe. Iya ko anu harap pa. Iya ko anu harang istilahnya. Na dinis sama kada harang. Dia akan nakilalang. Asaba iya to siya ro kalabihan no ko agama ya dampangang itaw de enes sangi. Narekuya ro anu masalah. Dia betongan ada di sangere nak kada anu salah JPU Jamaiwe tapi selama disangi itu mas menjadi pertanggungjawaban. Ini makanya wasiat kami yana tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjagi. Dari awalnya harus makanja. Aja na to HP na. Ito iya ko bara na balik contoh. Tahu minau HP, napa napake mangaji? Tigre, tahu minau HP napake mangaji? Iro mangaji ka jama-jama makanja, tapi iro HP ninau. Tigre, masalah ni lo. Namanya kamatu na kanay padang kagaba, matimba-timba. Na masalah batin na matimbang na payaro matu asele na nasidakan epeko ni anu masalah ya itu bahayanya Pak. Jadi makanya maka dito pandite jagaiwi harang itu ang kedua ada haram lisatiha bendanya ang ketua haram ligairiha prosesnya. Jadi tanya bendana haram prosesnya ya ku bendana ya magampai tanrai bangkai anjing darah itu menjadi haram bendanya betongan na satna mengato haram tapi ya kuligairiha prosesna halal memang tapi carana polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram itu yang banyak ya ko haram lizatiha magampan na hindari tawe tapi ya ko haram ligairiha marjing nasaba ipiteto ngapa na iya ko bicara agama Pak namo waram para de ni sakaki macare pa to menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan maka da ajak kamanaha asosoki maka siweng ya saniro alewe lolongang dece padahal sia-sia ko sermon na po Allah Ta'ala degaga nilainya. Jadi namoce de mi upak kalarapangan namoce de mi ibadah na rekoman nasamu anu makanja insyaallah mabarakat. Pokok itu nama rajing tarima Pak dongangi. Mungkin karena makan makanan haram atau nasabak perjaro jama-jamangnya anu masalah. Iya. Termasuk pegawai yero masuk ni mahkamah ni dapat tama itu juga masalah itu. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
atutu ngasibawa amatengang makadaki lillahi rabbil alamin. Jadi melomanang ipangulo loko ri pong Allah Ta'ala. Jadi atas dasar na pong Allah Ta'ala ya. Jadi iya ro jama-jamangi ijamae yare kasinin na agagay ipamulaye mesti sitongan na makibuaki MOU loko pong Allah Ta'ala dengan doa. Ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah makadaka. Ya kung kaaga melo tapamulay tapasanre loko meman ni pong Allah Ta'ala. Tapasanre loko meman ni pong Allah Ta'ala. Aki buah meman ni perjanjian si pong Allah Ta'ala. Misalnya Pak Dara meloki mata na bodong. Aki buah meman ni perjanjian ngokilo na pong Allah Ta'ala. Maka dahil po tapas salamaka nga iya nawad ding udupa nang kawad ding upake masidaka ito tapas salamaka nga po engkaro bijak ko masikole nawad di kami pulok ko dali halalam nawad din nang kanapake anawi bijak ko masikola aaki buwa meman ni perjanjian si Bapong Allah Ta'ala ito di aja di tanah bawang hanya to makar bijak kay balu-balu itu kemajaran ngarisan kena kundruh itu jadi mesti tuh ini Pak Galungnya makoto akibat ki MOU masa iya nandre balau namun nandre balau itu na puraiwi nanya tu balau kan sipak nami maka sholat tuh iya kui podang ko pong Allah Ta'ala kada aja musolanya tuh kajanci na si bawa iya magan itu makirong okum itu pamulan na yung ripa dongang okum pamulan na jadi ako bunga melo ni mata nang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pasak balik ko pak balik ki kumeki la pasak balik akibu memang ni perjanjian pak darak ladangnya akibu memang ni tapi aja niyan lupa komen rei nah kada mundri apa sih janji tak dalari peca makanya mako ya dapat tunda mata nama kekanja dona itu jadi itu kuncinya jadi aki perjanjian oke lo na pong Allah Ta'ala namo sitongan na ibadah itu iya to napake tau pandrita nang kakomelo imas sampaja makada ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi deka jadi biasa kotomelo masampaja na to tatto na ko patareka to ina to nabaca ilahi anta maksudi idi po wakatay nandiga ka tau ya ko masampaja nite manasabong Allah Ta'ala nakatay tapi magi untuk mapatuju maka dia sampajanya ujama idi po wakatay waridaka anta matlubi pamaseta mi po malanda uharapkan jadi apa tanya suruga tanya pahala ina tunakana pamaseta nasabaya ko pamase dega pagangkana ya ko apalangangka na makada nabita dega tau tama suruga nasaba apalan na to jadi aja na pahala talalu kotomelo malalu ko to bicara hakiki nasabaya tu sitongan na pahala motivasi pada kung anak maka dalono masikola wala ko di asikola ko lihat ko sa peda lono masikola wala ko motoro atau ya ko rengkisi di kumato wala ko sa peda motivasi niya to tanya sitongan na to rengkisi di malah diharapkan melomi ko bacay kiro jadi pada Allah Ta'ala na janji ki pahala maka dia kumat berjama 27 daraja iya ro pahala na sampajangnya maka motivasi na ningi Allah Ta'ala supaya kita bisa melaksanakan ibadah pamega tau ko deni janji makutuh padahal nabita makada degaga tau tama suruga na sama amalana degaga ina tanya pamasena Allah Ta'ala di mo salamat apa ya ko amala ni melo itimba pak deran naik pasibali si bapak pedale na po Allah Ta'ala napay mata bawa dale na mata dale na pareng kalinga capuni
Gitu kan. Kung pasti sale. Nasusoy pake, jadi tiga jantung Nasusoy pake. Jadi ini ikuy baca tu ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Nasaba memang pamaseh. Betul nga na pamaseh tapi po malada uharapkan. Na iya ko sampayan na niya masina salamakan na ito. Jadi aja na makada pahala malada ilalung de. Yan na ito nakada ito pandita. Minimal ang kaibadah mo pigaw, tanya pahala mo lalung. Minimal na ko malalung pahala kipale ko tingkatan na yung mga jar pahala. Minimal ang kabakasiwe mo yama, di mo isang palanda. Ayan na ito ng kataw pandita, makada ko masikiri ko, aja mo gangkay. Istilahnya sikiri ang bacawan ni. Aja mo bilang yung makada ko pa itu ko mo bilang yung makada sisa mo, de ba ito pa? May cede mo pa. Aba ang kadosa mo. Iya ko makada ko talusa mo may gade. Kamu pa ito patasa mo may gade. Yo ko de na mo bilang yung makada siya gani. May gani. O de mo isang ito kada siya gani jumlah na. Yan na ito nakada. Ya yul ladina amanuskurullah zikran kathira. Kaya sinin na ito matapay. Ringar na ko sikiri ko lori po ng Allah Ta'ala zikran kathira. Dengan sikir yang banyak. Dia nak kada po ng Allah Ta'ala baca ke sisa mo. Dia nak kada baca ke 500. De sikir yang banyak. Pagpigay ba ni? Aja na tabilangi. Kecuali yang sudah sholat. Berarti masampaya itu subhanallah katalupulo-talua. Ibilang. Sebab memang mukayat istilahnya. Anu pura tentu jumlahna nabita. Iya ro sikiri de na tambahi de ni kurangi. Seko metiro. Pada ko toma nomor HP aja ditambah aja dikurangi. Ko nomor HP ilaw tu maka mereka tambah ci ditanya nanti ya na 7. Mereka makiro atau makraki mereka kurangi ci ditanya na tu. Yan na tu ampai sikiri ang katu sikiri tertentu jumlah na maka dasiko ibaca. Tapi ako tumanan nuhad desa pabu besar wala ngasara. Buka-buka kita hadesa iya wite ko ki hadesa iya nang kasikiri maka da telu pitu telu pulo telu 40 sidi pitu pulo pitu asera pulo nasera siratu hadesa mo pa yun iya ni ko makadani 5 sabbu tanya na hadesa amalah tau pandrita mani. Jadi yan ang kanamah kada baca akap itu sabbu berarti amalan itu. Biasa tau pandrite bacay akaseko ro na panalulong barakana sehingga napak gurungan yoko santrin na. Ayan na riyasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Mega makoro yan na to na mega tau din na may jamay makiro makada. Baca bismillahirrahmanirrahim akka sisabbu ay mega de na baca nasa de gagahat de sana ito de gagahat de sana yan namo komelo ki angka kauruntu ro makada ibaca ko tomelo milodonga ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa. Ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa. Itu supaya doanya mustajabah. Ke 10 sera, magi na 10 sera. Nasaba hurupu na bismillah 10 sera. Jadi dibaca sesuai jumlahnya. Onron na wita na napaguro nga pa ulama-ulama yang concern di bidang hikmah itu